O te ofolofa ma whaatalofa atu le paia ma le mamalo le tātou o tunu le nei fo i tai au mātango fie. I le ala whai mai i whanunga le lei malo le soifua manuia, malo fo le langi matafi. Toi amatali fo i tātou whaasalaunga whaale le tio, le si ufufonga o le lamua i Wellingtone, i le nei fo i asolulu, asolua se fulu o aparila lua afe lua se fulu ma le lua. Tālofa lava. Alo maia le whaafonga o le amata le tātou tapo inga, ia e pei o na saunin, whaifita i tunga iei le sunga i le whaafengainga, le Reverend Talafou Seiuli, ia o le whaafengainga i le ekalesia me tisi Samoa i nai i Lower Hutt. Usi maia le whaafafonga. Manuia i le lofa whaasoa o le tua, ma lor soifua manuia, ma lor fitai fi au ni vai aso. Ai o mai a tātou tāpua i le tua. Nganga pa i ai, au no ma oe tāpua i fua lau whanau. Wha mole wha pa i alo mātou wola tāpua. Ia mātou langona le tāpua i le nganga man wha maun. O lo Jesu Keriso le li i man whaola. Amen. Na tātou pepese le vi inga iwa sumri iwa. Iwa sumre iwa vi ingo le tua. whatonuino ne yaso mai tu sai tau aso le kale sia mentisi. Mo mai lea Samuel e lua mta upo e ono.
fai tauina mai fai upo sfulma le lua, fai upo sfulma le iwa. O awhionga po ia le atua. Ona tauina mai lea ia tā vita le tupu o whapea. O whamanuia le li ila ingo e pete e toma. A toa ma mea uma wa ia te ia ono le atola aua le atua. Ona alu leo tā vita wa ave ma le fia le atola aua le atua ai le fale o e pete e toma ile ai o tā vita. O umon savalia e na ave le atola au ale li ila sanga ono. Ona fai taulanga leo ia i povi manu peti. Ona siva leo tā vita o wha maanosi ai lava i lumo le li. Tā ofu tā vita e fota i e vai. Tā vita ma le ainga umo Israel wa lantu a vai le atola au le li. Ma le alanga ma le ili o le pu. Wa au mai le atola au le li ile ai o tā vita. Ona wa ai mai lea o me kala le afine o saulo i le wha malama. Wana i roa tā vita le tupu. O lo oso ma siva i lumo le li. Ona ino lea o ia te ia i lona loto. Mo lantu wa vantu le atola au le li. Ma lantu tu wantu ai le mea tu ai tonu o le fale ia na fai ai e tā vita. O le fai ai lea e tā vita o taulanga mu i lumo le li. A toa ma taulanga whaafitai. Wa wha uma e tā vita o le fai o taulanga mu ma taulanga whaafitai. O le wha manuia lea e ia le nuu i le suafo le li o au. O le tuftufa atu lea e ia i le nuu uma. A toa uma le vao tangata o Israel. O tane a toa ma fafine. Ta itasi ma le potoi a reto e tasi. Ma le ipu waina e tasi. Ma le a reto soa mali e tasi. O le ta itasi leo le nuu uma ma alu i lona aina. Wa manuia ma wha amara mai le tua. Whaita uino ana fionga pa ia. Ma ia tu mau ia te ia le vi inga e o le wha avavau. O le au ma whauwhaunga wha le nganga le yaso ma le tu whaita waso le ka le sia me tisi. O se ua fia i nā pese ia masiva. O se ua fia i nā pese ia masiva. Ina ua wha uta vita e whai matupo Israel. O le ngaluenga mua le ata vita na whai. Au mai le atola au a Iova i Eusalema. O le atola au na ave Filistia. Ina wala tō whato i lalo Israelu ma fasia le whanaua eli. Peitai, na tupu ai le wha leanga i Filistia, ono le atola au. Na lato tō i wha fo i ane leo le atola au i tangata Israel. Ona iai lava leo le atola au le fale o api nā tapa i tausanga e lua sifuru. Lona winga. Ao avea saulo matupu. Sa le tā ua i ante ia le atola au i Iova. E ai mena tupu ina o tama whaita vita e vane le atola au. Na tai ai e le atua le atali o api nā tapa. Ina o tango atu i le atola au. Mafua anga le nā o le tuu i le fale o e pete e toma. O na ua fefe tā vita. A o le tolu masina na iai le atola au i le fale o e pete e toma. Na wha manu iai le atua i le aima. O na te ai le o le fefe o tā vita. Lea ua whaitau ma whaafonga le nei tai au. Le ave ina e tā vita o le atola au i Jerusalem. Na ose tā vita taulanga. Le ngata i lea sa siva le tupu i lupo le atola au. Ai whai mai na ino i aila nā waha. Me kala le afine o saulo. Whai mai me kala. Wa mamalu na ua ale so. Ina ua siva wha ale lavlava le tupu. E pei on wha le lavlava se ula vale. Tali tā vita. Na whaia i lumo Iova. Le na whiriwhiria ue whai matupu ia Israel. O manato le nei aso. O se u fia i nā pese ia masiva. E le i siva pōngi sā tā vita i lumo le atola au. Na whaia lava e tā vita o le siva ma le pese. O vaenga uma o lana taulanga i le tua. A whai na whawhasi pōvi peti. A o le ale mea tangata e whai. Tau ona vivi. O le wha maalosi leo le nei aso. A whai e mauawa noa e te siva ai mo le tua siva. Siva mamalu, siva pa ia. A wae pa ia ma mamalu le tua. Pe ino mai ale lalolangi au al pole iai. O le lalolangi ai o whaitionga. Le anga e le iloa le lalolangi pa ia o le tua. Pei au me kala. Wae le iloa e lonta mao saulo le tā ua o le atola au. Lona winga. Au o le tā fia lau siva ma lau pese. E te whaaftai ai i le tua.
ono o mea sili mea matagofia ua ia faia mo oe a malia le pese ono mea le siva ia faia mo le atua le na te au maia le fiafia i o tatou loto o se ua fiafia inā pese ia ma siva ono Iesu amen tatou fa'ai'u le talo e lē fa'aitiitia lou vi'iga le atua ua ua tele upi manū ai titi upu i mala le agaga fa'afetai e sula lou alofa ma lou aga lelei fa'afetai ua matou maua lenei aso fou fa'alia ai o oe o le alofa fua ma le alofa mutimuti vale sai ai lou atunu'u i faigā malōloga nisi i fe'au ma galuega fa'afetai i lau leoleoga fa'afetai taleni ma gava'a ua e foa'i ua le atina'eina o āiga le atunu'u fa'apea le ekalesia manuia na i o matou tamā ma tinā matutua e o tapua'ia faiva ma tiute o lau fanau iai fanau i malōloga o lenei vaitausaga fa'afetai sa e leoleo ma puipui i latou matou iai manuia o lenei atunu'u lona filemu ma lona tamā o āiga fa'asoa fa'afetai tele fa'afetai le tala lelei ua matou iloa ai alo le amiotonu le agaga pa'ia ma lana galuega tu'umumusu le agaga mafuta e fa'amalosia lo matou ola fa'atuatua fa'afetai Iesu Keriso mo le taulaga togiola lou soifua pa'ia na e sa'ili ai le tagata ne'i maumau i matou le agasala ia tumau ia te oe le vi'iga e fa'amamau ae fa'asifo lau fanau o se fanau e lē tusa ma lou alofa tunoa auae lē ogi sesē i matou i lau silafaga pa'ia tele na to'i lalo i matou i le li'o le lalolagi fa'amolemole fa'amagalo o matou fa'aletonu matou soli fa'aleiloga au tulafono ma au polo'ina e lē fa'amaoni i matou i faiva ma tiute ua e vala'uina ai lo matou ola fa'amolemole fa'amagalo le ekalesia kerisiano pe a fai o matou fa'atala lē i au fe'au le lalolagi fevataua'i fa'amagalo lo latou le talia o oe o le li'i o le filemu o i lava o tete'e i le tala lelei ma lana molimau ia iai lou alofa o matou fa'atuatua i le toto Iesu Keriso e fa'amamā ai o matou ele'ele uma matou tatalo mo manuia fa'amolemole fa'amanuia fe'au o lenei aso auā le atina'eina o āiga le atunu'u ma le ekalesia leoleoina a matou fanau i faigā malōloga puipui latou mai fa'alavelave e lē mafai ona matou talia i ola matata'u iā te oe e manu ia ai lo latou lumana'i tausia tamā ma tinā matutua ia malōlōina o latou faiva tapua'i manatua i latou uma o lo'i maota gasegase fa'apea saolele ma i latou uma o fa'ataotolia i āiga ia iai lau fa'amalōloga e o fa'anonoa fa'amaise lou agaga le fale puipui ia musuia e lou agaga ua aso latou tae ao fou fa'amanuia ta'ita'i o āiga ta'ita'i o mālō ta'ita'i o ekalesia ia maua le tofā ua se manuia o ou tagata fa'amanuia le alaleo ma le auaunaga auā le fe'au o le taulogologo tatou ma oe lenei aso e manu ia ai a matou fe'au o le talo lea latu ia Iesu Keriso le matou ali'i mo le matou fa'aola ia tumau i o matou luga uma le alofa tunoa oe le atua le tamā le alo ma le agaga pa'ia mau mafuta mai matou nei o le fa'avavau lava amene amene Ia, ole na ua whaafonga le tātou atunuu i le tātou whainga lotu sa whitaitunga iei le sunga i le whawhengainga ia Reverend Talafou se iuli ia o le whawhengainga taulangi le Kalesia me tisi Samoa i nai loa heart. Ia, ole upu whala ai au foi ia e whala ai au ina ai le tātou atunuu o alo atu se au mga ruenga. Ia me se foi ia le neiva yaso tātou iai lona o ngā tonu. Ia whai au masui o le tātou atunu, e mamole atua i le whaamalo ma le whaaftai tele i lau sunga i le whaafengainga. Ia e tusai foi ma le tō mataunga mātango fia le nei tai au. Ma lo whaaftai le tāpena, ma lo foi le sauni. O le mātou te talo, o lo whangia le atua, wāle sea ngai ai o whaiva a wā foi le tala le lei, o lo nopia iai. Ia whaaftai foi le tāpua inga le whaletua, ma le nofa alo me se foi pa ia le Kalesia
whaafitai tele lava mo whaiva mga ruengo le nei aso, whamanuia le tua. Ia, ole a tata atu na ia tātou pese ia, e whanofo file mua i fo ili whaafonfonga anga tātou atanu o na tala me whaasolo fo i leo le tātou porklame wale tau tua whaipea, le si ufonga le lau mua Wellington e lungo tasi o ono te simantasi, whaamo, ia e mai se fo i le tātou Facebook, ma le tātou YouTube, e pe ona tautua ia so whaipea o le nei fo i tausanga. Bye.
Oleh tara tu salam tabi. Fanai ka kita. Umaya na tato ala langa pia. Ile pa kol khato ora. Umaya tato. Umaya tato ala. Ino kesili matuna na panua. A feo ia in tanga tolo kau. Talin tamai tai. Oleh bau, gua tangata aku. Oleh bau, oleh bau, oleh bau. Oleh bau, aku. O le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso faraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Fia o tangata, ma a putai te reo tu
Ia whaatalo whaatu le mamalu ma le pa i o le tātou tunu le nei foi tai au mātango fie i le lofa maleanga le leo le atua ia le foa ma to luatu ma le sunga ia mari whaivalu ia wa foi le tautua ina le tātou tunu le nei aso ma lorso i fo manuia ma lo foi lengi matafi mari ia whaatalo whaatu i lau sunga le lia o sili la ele nei tai au ma lo le tautua tunu ma lo foi le lau sunga le nei foi tai au wa foi tātou tautua ma sania i le aso ma le aso ia tau foi fa malo la wa lo fo ia so ta telefelo ma tua e pisi tua ele fai un va ia so no tu langa tape na ngole ole so ma liu ma le tu ia ma foi sa e mo se foi le se long weekend manui io ma ne long weekend ma ne fo tau il fai un fo ia so a mai le ia so malo lo i la sunga la ia ole tu langa foi le voi tatou e pe fodinga mai o aso nei o aso e feilo e mainga ia e me se fo ni wo ia au ni se fo i nei fe au ia ma temi fo le kalisia ile aso fo leide ma le sa mon ia pe o vaenga na le fa alu i temi o tatou ia ma le galu ia mon ia le lava sa va i e monia o se ma nei tele le tau ma na tu fo i le fo sa mo ma wina sunga ia tu fo ia me se fo i le tatou finga do matango fio tau le foi fatau nu ina fa mo mo ngal tatou o le tatou le tio tau tuino le tu mon ya ai pe e foi le wa uma tua foi ia le fa mo tuino le o le foi le tu ma le seta o le seta ia wa te at foi ia le pisi ia ma tu langa pe le le tu ia pe tu langa ma sania le la matanga ni tu sanga le tatu ia april ia pe e so ia so malo lo ia lua ia temul e seta che vai a sfo io l'enzec o le foi la foli me le so fu al vas fu io aso malo lo vo ia wa la tu le sa fi ngai ma tu lango tu ino tua i le la langi fu na vai tau tal sia io atu le so le fa mena tu il tau le ia o ma le fia o tamale o Putini i stamo folio Zelensky tal sia o tu o ma le vesi ia pe ona i fole nai tu la ia ai o le fo tai ni tai o matango fi aso lusfu pi uma tu le eseta pi lola ia le foringa mai wa o afa fo tau sa ia o tatu la atu le lo hatto non di tu sa ia e va ver tu sa va ver te ia o telo ia o tele a fo nga ma po kala me fo ia le bu fa tu no lam tangon ni tu sa a wai pi foringa mai o le pisiolo fo ile lo si manga e fa alu eu tai o le vave fo ina tai ia pe o le winga la na ala na pe pu le o langa ia tatou ma le tausanga ona o le tele o fe au manga luenga fe ngai ma tatou a vai tai mi o tatou light e o le tua umi aso e fi ma fo isa ona foi la e le o yese ma fo fau fo le fa pe pisi ma fo na ta fa o ale le mele ele o langa fa to mititi ai pe tai le o tatou matu le la vala tatou mo le mawina tu langa o le matua i popu ua waso. Ia ona tulang foi le tatou pisi ua tele me tatou te fe au ngā ruenga, tiu te matofi ia e le ngata o ngā ruenga ia al tele foi o la tau o le foi foi su el poto salau. Ia o le halu mafofau e le malolo te awa uma le aso. Iwe, por kalame fa le kalisia, tulang e tono o tatou ainga o ngā whanau o ngā ruenga fo. Ia e sa o le ianau sa noanga, e va vele le halu temi. ia o pe o pa wale o le tama wele le mo fento e mo mai tai mi a lo tai mi walu ia o sola ta tu te le fento e fo i tu a nga ia lu ma ta tu va ole ala fo le na ia tai mi ta tu ole ta tu wa fo ile al ta tu fo longa ma ta tu tu ia e fa mana tu tu pe ia ta tu fo le malo los ia ta tu ta pulang ta le vo la tu ia le va le tu fulu tu sanga po le luas fulu tu sanga anga i lunga i leono sfuta usaka termina le talvo e ovolo mo leono sfulu nei lolo le i lewa matana la atulisi la saka e mo la tona fa ngale le tei fa ngata tau le tei e fa ngale le tei awai sa o ele foi tu apa tu multi na pasi al tei pasi do e no folo te ma fo fa pe po ma tu ia lu vale al tei me le fa ia u i tei ia termine ia la lava fa ngale le tei malosi ina ia foi le so soani le ainga ia so soani le carecia ia pe so soani foi inicio lo fi mo so soani ia la va ta pese ia ona tal me fa solo foi le tato por clame
ia o minatu talo tau ia fa pe foi mal tato talo me tupule nei foi a soifuanga ia a me se foi ia o tato ro faanga o sfana ia mal talo tupe ia tato pesa nei Ia, o leo ua toe lua sfulma le lua minute o Natale o le itu lai valu, o le fo ua tala me fa solo le tato porkalame o le ato le tai ao. Ia, awa fo ia le tapo inga mamaru o le tato o tanu, fa talo fa tuai, ia o le tato o tanu, le uwhinga ruenga tofi le tua, e te nani fo ia o ta mamtina mātua wala fa i mai whanunga len nei tai ao mātangofie, ma lor so fo manuia fa talo fa foi ia ile lolor tatu tunu le fo wanga ia tu au manga luenga masani wal tau tuina o le ainga ia me se fo tau tu lotu mo tau tu atunu ia ma lor fa to toa na tu fo le o ma lor mai fa nau ni so fa nau ia mai ma lor longa ia o onga e pe na ia fo ile nei vai aso ia manuia le tau finga ma lor longa fa talo fa foi tatu pa anga o ilunga tatu Facebook live e me se fo tatu YouTube live fa pe fo ilunga tatu app ia e whaatalo whaatu si whonga le laumua ia e le mātou tautua le nei aso ona ingalo subscribe le tātou YouTube na eu wairo lima matua le tātou upo le nā subscribe ia ona so swani atu le so swani mai lea wal whaalau roino le tātou tautua ia paula valea o le mea mātou te mana na oai ia olo so swani subscribe le tātou YouTube ia ona whaalau ilo atu leo le tautua ia ma mawai fo ia le tautua le tātou li tio
ia mai le aso fua se ia pa ia le sfreile ia mari o le aua tatu ia fo nei temi tau niuni ia fuanga wa ia le fai unga le vaiaso nisi fo kalesia le lava e fe ngai ma tulanga por kalame ia e uma tua ia le fo le ia la ngona ma fa ngona le seta ya pe fo ringa o le sa ia pe la ia le wa ale fo wa tatu to o to fo le si vai tau tau ia vai tau le nga pa ia fa ta le fio mai o le nga pa ia ya pe fa penale fa penale le fingo le calena fa tala le ia tatu to mul ia ia na fo le fu ia fu fanga fa tangata so fu la to e mo e pe e tau o ni ni aso mani vai aso tatu ia pe le mai atu le sete pe ona e sauno a le wanga e fo tuai mai fo tulanga fo le e so langa pa ia e pe tulanga masani ale pe e se mai atu sa mo ma tatu tangata kuchano tatu mu ia tus pa ia o ngai ta ia le nelo tatu sui fu mo tatu wo vai le fe au mo le ne yas le ala vai le fie ni si vai me wo si va le tupu lu mo le atola ia ale fo le fe mai le fe au le so fa manat fo na fa ia wai fia o la me la lentu mali a siva foi a wal fatanga siva ma tu a siva ilu mo le tu ma tu o le pese o le siva o le ala vala u finga e fai o le vinga na le tu mali ele ia ina la lista ngatale foi le tu langa le tapo inga ma le finga le vinga lista ngat wa ese tanga mo la tu longo o le se tapo i fi le mu o le se tapo ai foi le pese ia ole ia tapo il siva male mon ia fa pena foi te o mato lotu le so sa ina wo usu la le pese la le o ma na ia foi le tai na mo pese li matasi le fa casa ia o no fa no tu lo o e sa foi o mo pese man malo ia la lo la mata o pese mo siva foi patio li ma mo siva ia le pese tono falsa vale no va pete o que tangia mai o to ino wa o te le o la gona o ta la gona foi le wa tauna o le alto inga awala te vivi ya o le te tonu ala o le metawa ya mo le inga le tu ma ya fa mau ni lo vale ya pe o le lunga na ai pe te tonu fa pena fo ta tonu yes le lava sa to file mu le tu langa le seta ia e foi intato fa lunga tu inisio fa la lunga wala ia wa afia inisi ia ai ono lunga la vol fa tamala male se o le tai ia o la to fo i wa o tu ia fa no nga ono tu langa vala au pa ia le tu ia fa ma fanatu dato o finga lunga ma dato le tio e tonu fo ia le o matua fo il tala le ia dato e o ia fo i on va pa ia le tua il maliu male o ti dato ainga ma maftang ia ai le mfai o na fa vai vai el tato fa to tu o lo ia lisi o le talato le nei o la tato te ia ona tato fie le tato o ni ma o ni te tato fa to tu ia ona me tu fa pene ia ai manu te le tato tu mo fa sa ia ai pe falling ale la tau o tu mare tu la tala tau ia wa fo ia le fa la ro mo na to fie te le il fa ngota me fo la to ma fie fo la ale o le tātou tala le nei o le tau mai tātou pitonu nei o Wellington ia e fōringa mai e au lava le tai au fato a i loa le mata le la i se teimi o le au auri ia whaasolo atu fo i lea fiafi ia e malosi lava le au ia e luas fumaltasi le ea mawhanawhana ia e whaasolo atu no ea malulu e sfunu fitu tikari le ea malulu i Wellington o le tātou pitonu tele i Aukilani e timunga ia ma aua fo i le nei aso to uruvava solo i timunga ia e pe fōringa mai ia e malosi timunga i le poana nei o le luas fumalfati kri le ea mawhanawhana e sfunu iwa tikri le ea malulu o le tātou pitonu o le motu i saute i kalai stete ia a matana tau suru mai la nei tai au e lo lava le mato le la
e whaasolo atu fo ina aua i le afiafi ia ma le poana nei. Ia o le tātou tikui o le luasuma tau tikui le ea mawhanwhana, suma fitu tikui ia le ea malulu. O le pitonu i taniren, ia o e susulu le la le taiao, whaatolo atu le ouri, ia whape na foi o na aua le afiafi, ia ma whaasolo atu lava ina pa u wawa le timu le poana nei. Lua sifulu tikui le ea mawhanwhana, ma le sifulu ma le lima tikui le ea malulu. O le tātou tala le tau, a tala le tai. A wa foi la tau fia tele whangota, ia ma te wa ai lunga le sami. O le tātou pitanu lea i Wellingtone, ia mo nanu tua oi whaasoloane i Lower Heart. E pēle tai, ia o pēle tai le po na po le waweawa na po, i le toi lua suma tolu minute i le tau le lua, ia o lai pēle tai, ia e sua nei le tai au i le toi se fulu ma le fitu minute o na tale o le fitu, po ringa mai o lau whaasolo na sua atu le tai temi nei Wellingtone, whaasolo nei Lower Heart. Ia na toi pēle o le tai i le toi lua minute, i le toi ono minute i le tūlai lua i le auli ana nei, ia sua leo le tai i le tūlai valu ono minute te e le tūlai valu le po ana nei. O le tātou pitonu lea i mana, porurua, whaasolo tuai i Kapiti, i Paraparaumu, sua le tai le tūlai sifuruma le lua i le waweao na po, o na pēle o le tai i le toe sifuru ma le tolu minute i le tūlai wha nei le tai au, ia laua pēle tai temile nei. Ia on toe sua mai leo le tai sifuru iwa minute te i le tūlai sifuru ma le lua i le au uli ana nei. Ia ona toe pēa i leo le tai i le toe i le lua sifuru ma le lima minute e te i le tūlai ono i le afiafi ana nei. Ia o le tala na le tātou tau ma le tala le tai ia awa foi ia lo tātou watunuu fai malanga i lunga le vasa. Ia o le tātou ni nai wha amanianga mo le tātou as whanau. Ia aimese foi ia le tala le tupe. Ia o le tala le tupe le nei tae au wale wha fōmeo le tātou tenu. Tā pena fo i lātou e la fo ino tātou tupe i sa moi a ingolo wha tari mai. Ia o le tāsi tā la New Zealand tāu nei maua le tā la ono tolu sene sa moa. Tāsi tā la New Zealand maua le tā la ono tolu sene sa moa. Tātou wasiasi atu i fiti tā la New Zealand maua le tāsi tā la tolu ono sene. Tā la ono a tolu ono sene. Ia ma le paanga, po le tonga paanga, tupele la tonga tāsi tā la New Zealand maua le tā la wha tolu sene. O le malosi o tupe a New Zealand i Australia i le so, e valu iwa sene, ia ma le malosi o tā la New Zealand i Amerika le malo tele, ia e ono sele. Manuia, ia la foino tau seleni, tupe, ia ingolo whaatari mai nei tai au. Ia o whamanianga nei o tātou aso soifua mo i lātou uma o whamanatuina o tau aso soifua le nei aso lua se fulu aperila lua afe lua se fulu mare lua manuia tele o tau aso fia o tau aso whanau ia e manatu ia o lo o mawalunga pele au ino le masina lo tau soifua
ia wa le tausinga ma le anga le lei o le tātou tapa ai ma le whaatautenga o le tātou tapa au le langi. Ia manu tele o tau aso soifua e manatu, ia ai fo ia ni tau alo whaanga, ia aone ngalo le tātou email le nān Samoa Capital Radio, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia o tātou email na, ia e lafo ma ia tātou whamonianga. O le tusi whaitau le nei, ia e whaala i awai foi, ia le tātou tunu ua whamanatuina o tau aso soifua le nei aso. Ua maua mai lea i le tusi, le lautusi salamo, lautusi salamo e ono sfuma le wha, a o lona whai upu mua. Lea tuai, ia e whaafafonga mai i lau te talo, ia e leo mai i lo uola, ia le matau, ie ua ita mai. Lea tuai, ia e whaafafonga mai i lau te talo, ia e leo mai i lo uola, ia le matau, i le ua ita mai. Ia, manu ia tele o tau asa soifua, tātou tusil na, ia awa fo ini o tātou ita atu, ia i la tau o ita mai, ia e tātou talo e whaamangalo i la tau, ia o lo o ita mai ia tātou. Ia manu ia tele o tau asa soifua, ia a le pesali nei, ia ua tai nātu moto. So mawana whaia lea tua Ai se ai o le nei aso malona taua Wa ato ai se si tau sang ai wha au popo e lo soifua Ono le lofa o le atua Malana pule wha a soifua Wai ele tangata wai o manatu mai ai Le tele o nei tau sanga wai a foa i mai Fohi le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai Au au no mea matatau wai Ia manu ngalo Asa moli le nei aso e ale le tatalo Le tua faa fofonga tatalo O le atua e tali mana o ia foi E mali e ai o tato mana o faa fita o le fetai ai le o langa O mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga Pa fetai le atua i lana faa malo lo mamana Mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga Ia manuelo wasa whanau Ia manuelo wasa whanau
nei Jamie fa malona va soifua o tala fa so pito lo langi tala fo I na tupu I tausanga mo vai le sofitu le masina o Perila. O le sol tausanga tasi fitu I valima ia na whaanga ina I le tunu leo falani le tuainga fua le ta o le metric system of measurement. Le whaanga I tesi male ia pia fua ia le umi pol mamafa foi ia le foi masani o whaali liu tasi le kilomita o tusa le maafe ia male afe mita ia pe tasi le kilo kalama o tusa le male afe kalama o le fua foi lea e tau o le metric system o le so na whaonga ai whatoa whaonga ai le atunu leo falani tausanga tasi fitu I valima o le aso nei tausanga e tasi varuru fitu o le tangata suafa ia John Walker o se tangata Peletania o ia e ilo na tomai whaapitoa I ngā luenga whaasai nisi ia pe tau foi o le chemist ia o le sona ia whaatawina I mo le taimi mua le tua I ngā afi na e na ia fausia I le tausanga tasi varuru ono ai whatoa ia whaatawina atu I le asona nei tausanga tasi varuru fitu e o ia na ia fausia o le afi foi lea taipeise afi tusi e tutu o whaola I afi. O le sol tausanga e tasi valurua iwa, o le na whaavaina le kāresia le aupa ia wase o ngatai o Josefa ia po Joseph Smith. O le so ia na ia amata whaaliliwina I le tusi lea o le Book of Mormon, ia po le tusi a mamona. Na fisosoni e le tangata e suafa ia Oliver Cowdery. Ia ila ui to lua na fisosoni whaaliliu le tusi o nei na amata whaaliliu o e tausanga tasi valurua iwa. O le so I le tausanga e tasi iwa whaono ia nāmana ia el tuto tasi e suria mai pulenga falani. O le aso nei tausanga tasi iwa lima ia o le palemia o Peletania le nāwai tau o Winston Churchill o le so na whaama vaya I malonto finga palemia ona o le tūlanga o le soifua maloloina. O le aso nei tausanga tasi iwa ono tolu o le tangata suafa ia Joseph Broz Tito. O avea nei o ia ma Palestine o le malo Yugoslavia mo le olanga atoa. Le olanga atoa se ilonga e maliuto a Suis Palestine le turu. O le asone nei I le talafasol New Zealand e le tausanga e tasi valu lima ono na fatoa whaavai ai le urua ia onga tūlanga lua ia po le onga le ta o le secondary school e le primary school o secondary school. O le secondary school mua lava lea le malo New Zealand. Whawaina lai la lolo nuu leo ne le soni. I le asofitu a Perila te usanga te sivanu lima ono. O le aonga foilia, ia le whanau mai ai ia le Nelson College, le na whaia le lato ta alonga lakapi, ni te usanga te sivanu fitu sifulu, ma le kalapu lakapi a ne le soni. Ia le whamawina whapea, o whamaumaunga la waio le lakapi a New Zealand. O le aonga mua lea na ta alo, ma se kalapu. Ma o le urua I ta alonga la kapi fo ile tono New Zealand te usanga tasi valu fitu sifulu.
Sai fo manuil tātou te nuu leo ngā te tono le nei vai aso le wholaunga, e ai si mai le whaafonga se whaopoponga, I tala I mea lo te tupu I lo tātou te nuu I Samoa. O lo whātu ma wina Samoa le la sanga numero lua po le lanu moli, mai polo ingo ana wawao le whaamai al COVID-19. Ai ua tala nisi o vaenga o tāpu mo le lua vai aso, e pei ona ua mai a whaalawi loel na fionga le te itai o le atunuu, le fionga fia me na omi me tā awhai le aso lua le vai aso nei. O le ata tala pisi nisi uma mai le ono le tai au seo o le valu le pō, mai le asonga fua o antu le aso to nai, tu watu le lua I tu lai te tau ona fo I mai tangata whainga luenga yo lātou a inga, ma toe tapu e lo ona toe whewa I nisi I lunga le al tele whapea fo I ta avale, I le tau le tu lai se fulu, vanga na ai le au whainga luenga ma ta avale tongia, e whaatanga ona whewa I lunga le al tele, mai I le se fulu I le pō, I le ono le tai au. Wa toe te tala fo I le sā mo le ava mālosi, ma ua toe whaatanga ona whaatau e whale o lolo I eile sene, whaata sei ma whale tani mālo ma pāpia. Mai e ui ua toe te tala I lalo le polo inga pāpia ma whale kalapo, ai wana o le 5 tangata e mawhai ona whaatanga ina te tonu, mai lono le tai au I le valu I le pō, asonga fua anga I le aso to nai. O whana umai lalo o le sefun ma le lua tausanga, o le o tu maupea o le vavao e le whaatanga ina ona waaia ino whanga whaitele. O so se whaapotputonga e au fia I whainga lotu mamaliu, e na o le 5 tangata e whaatanga ina ona iai te tonu o le whale, ai so se whaatinonga I whafo, wa te tala atu e le te tau on silia ma le se lau tangata e au fia iai. O le atu maupea ona tāpunia a onga umai le atu no, se I o antu le aso tolu o me ma toi lo ai se isi I lo I longa le kāpeneta. Ai mo le teimi nei o le a wha waupea I a onga I lunga o peng te wha I langi, televise ma le itio e pe ona ua mai an wha por kalame. E le swinga fwe o polo inga o vavao mo le atu nu le wha mai, wa te talai ona toi wha wau na whaia o ta alonga, ai e na o le se lautanga te wha tanga ina pe I whafo, te tonu o whale I na o le 5 I la tau e au fi ai. O ta alonga whai tupe o whale wha amalo si tino, whapea fwita whaunga I mata whanga ma vaita ele, o le ata talapea I lalo le au whai o tanga te pe o na ta ua mua, mai I le ono I le tai au I le valu I le pō. Pei tai o le asosa, e na o nanga ua mai a whaatulanga I nei te tala, mai I le se lua I le awauli, ai te tau na tāpunia I le valu I le pō. O lo tu mau pe lalo le polo inga o vau le COVID-19 fruiva, lona vaenga lua, le whaata ua pea ma le whaamalo sia o le whaio talifafonga, whaali le pepa tui no whanga umai whewa I ai, ma whaata ua le tu vava ma le nofa vava, e le te 2 mita e pe ona whautu I nai le atu nuu, na wha ai ule saunonga le tamaitai pāle mia, e lona wha lawi loa I o tau mawhaingo swinga o polo inga e pe ona amata tui le so, ma ngai atua I le whaasa o loto lo le atu nuu, mai le saisei tia I polo inga o le wha mai, ai soi fua loa te soi whanga, e soi fua whaatasi, ma le COVID-19 furuiva. O ta oto se fōwhanga le tuanga I e fia whilo I atu le tu malo ngangai fo mongo numero lua I se vai. O ni tā penpenanga mo le sāu ni atua I se aso e whaatūlanga ina. Mo le toi sā I lio se sui mo mo le tu malo. E na ua tu malo le a fionga sui whai pule, le a fionga va ele pa I awa se kuini, ma awa no ailona no fōi le kāpeneta. Sau no le a fionga te itai o le tuangai, le a fionga tu le epa lupe soli aisa I lele malia le ngoi. O le tu malo ngangai fo mongo numero lua, o le tu malo I chapipi. Pei tai o se tūlanga le tele, e na waswia le malo le temil nei se whai aise swinga. O le tu malo ngangai fo mongo numero lua, e to a 5 sui tau vāna sa I lia le nafo le tu malo, to a wha sui le chapipi, a na o le to a tasi le sui le fast, lea na manu malo mai ai lea fionga ma ele. E tōtawhu tōtau sanga o se talavou ma le pitonu o si o whanga I whale lantai. O whaamau e mai au a paulongo I Tino Filipo o le sui komisena o mtanga ruenga o leo leo. Na maliu I le aso tofi o le vaiaso te nei a o lumana iai le whaamana tuina o le e seta I le antu no. O le talavou wa maliu whaamau e au a paau, na nga I e whangota, peitai na malemo mamali wai.
Ai o le aso le valea na toe mawailo na tino maliu. Wa whaamaunia mai fo ea ua paau, wa tau fia sa ilinga leo sa whaia inisi fo o televau to lua, na leilo lo fo le sami mai sa vai, ona ua silinga tani i seu se tau mawhainga. E le fast full valu i tu la, whaamaumaunga ntanga rengal se fua maloloi na mole whaamai o le COVID-19, na whaamawina mai le tu la e lua lea wauli o le aso to nai, anga ele lua lea wauli o le aso ngafua, o lo whaamawina ai le tolu se la wono se fumale lua o tangata fau le atunu, na afia e siama o le COVID-19, se fumale 5 i lantou o lo whaano fwe se le whale mai, ma le toa wha o lo le potu tingai na le ICU. To tasi le tama fitu se futol tau sanga le matua, wa ato ia le se fumale tolu i lantou wa maali liu, i le whaamai o le COVID-19 full o le au mātutua o lo mai tau ai whaamumaunga, o lo o anga i pe i na maali liu, e na o mai le whaamai i lau whanua o le atunu. O le tu whaata singo tangata sa moa na mawhai o na whaamawina, tana mai le aso se fulma le fitu o mati, wa wha se fulma le 5 fe ono se lau, ewa se fulma le ono. Wa whaamai se le fionga le tamai taipā le mia, e a ingo i lantou uma e toa se fulma le tolu, wa maa o mausoi fua, ona o le whaamai o le COVID-19. O talafobia mai sa moa, man wia lava singo le nei aso le tātou o tunu, whaasoi fua ia. Talo flawa le whapoponga mo mua talafau mai le si ufonga le lau mua mo le nei tai ao o le aso lua sifulu a perila lua fe lua. Sa wha a i ina le tamai tai bale mi o New Zealand Jacinda Ardern i sa sauninga wha ale malo i Singapore le afiafio le aso lua. A iaila na whainga malanga wha atasi mata i tai o pisinisi o le atunu o le taimi mo le umalanga i Ardern i fafo talo na amata pepesi le COVID-19 sifulu wiwa a o le taimi mo fui. Wa whaafeilua i Singapore se tai le lalulangi talo mai le whaamai sa i whaatasi Ardern ma le bale mi o Singapore Lee Hsien Loong. Na whaalia Ardern o la whaawau bea le malo New Zealand o na ofo inatu ni avanua e mawhai ai le United States o na awai le atina engol tamau a inga o le ai tō langi. Watutu whaatasi ni usila ma Singapore i se tau mawhainga e to toso mai le United States i te tono malilienga o whaatawa inga. Iena toi whaase e sei Amerika i le lua fesful fitu e to o 5 leo malanga le malo mo whaatawa inga e au fie mataitai o pisenesi o au whaasalalau masui o le matanga luenga o le puipuinga ni usila. E to o tolu nisi o le au malanga na whaamani le COVID-19 i vale taimina taunu wai ma o le a le malanga Japani. Sa whailofo i Ardern le toi a matanga ma le whaalau te lenga o le polokalame ni usila o tangata mawhiona whainga luenga pe a ta whawhau mai i Singapore. Mai mawhaiona a matatala le avanoa moni tāno sanga mai lea soli mau me. Sa whailo i atul pāle mea i tupulanga i Singapore. Sa iai i lea polo kalame po i lātou foi o loo fia awai i le polo kalame. E o atu le tolu se lau leo whaingo tupulanga i le valta i sifulvalo ma le tolu siful tau sanga le mātutua ma sata i lua tau sanga o ia o onga universite ma matata ese. O i lātou ia mawhaiona ngā lulu e molta i sifululua māsina i titono ni usila po o Singapore i lalo o lea polo kalame. E leo i ese tali tonunga le minsta o tupe Grant Robertson o lo utua ia o ia tangata ni usila o nore si itia le tau so i fuanga mai e lavalo na tali tonunga o lo o malamalama le atunu o se whaafi tau li o lo utupu i le lalangi a toa o whainu mera sa whaalauloina i le masino Januari. I le tau le soifuanga na whaali ai na o atu le 5.2% le si itanga le tau le soifuanga i le vao te se malua whelua sifulu ma te se malua whelua tasi ma o se si itanga pito mawalunga i titono le tolu sifulu tau sanga e ua valo ia le toi si itia foi ma o atu le 5% pe a whailua foi numero wha maumawina pito lata mai i le aso tofinei. Na whaiel sanga le minsta tupe le aso ananafi i le mai ai fontanga le kapeneta na ia tā ua i le ositulanga e whaate i le popole o tangata ni usila i le tau le soifuanga o na umtua a fia i lava ni tangata ai o le tolanga mautinoa e te tau le malo na whae te taimi uma i le whainga o lo whaaluea na tupe
Peita ai o vaenga o lo o tutupu I laulangi pe o la whaatuai o na taunuu o oloa oka ma le taua Ukraine wa ati leo na whaapopo whaafita auli. Ai whaalangolango lava I tangata maainga taito tasi ona ole a whaititia tupe whaalua nisi. Ai ao o foi iyo o onga ole atoi whaatau watu waifa leo isi tangata pe ona saunoa le minsta o tupe. O fale tupe pito te te lea Lucia mala tau whaala patopotonga tau tupe, ia u whaatutu ia isi tapu masani usila pito lata mai. E sa fulu valu fale tupe mwhaala patopotonga tau tupe. E au file fale tupe whaaleo leo a Lucia, ma isi fale tupe te te le valu ale tunu. E fitu isi fale tupe ieli so tanga I tangata mau oloa, o le vaenga tau le puipui ngā Lucia, lea fu ufa asanga iei tapu ni usila, na whaiele min stal vai fafa ni usila na na ia mahuta. Lea fola sanga I lea fiafia na nafi, mana ia ta ua, o whaala patopotonga tau tupe ia u whaatutu iei tapu ni usila. E tusa lea ma le valus fulpasene o a seta o fale tupe a Lucia. O ia saa ua whaia ina ia fiel tamao ainga ma upwhaia Lucia o na o ana swaingolo whaia Ukraine. O isi tapu ua mai ona amtaina le whaasanga ia President Vladimir Putin mani ta ita ila na whainga malo whaapema ta ita ila militeli. Whaatase ma le 35% o la fonga I o loa Lucia o lo o whaatawina mai fafo. O le vai asofou e amatai ngā luenga a le waka kotahi. Po le matanga luenga whela o inga New Zealand toi whaafou ma whaalele iei awala mo wila vilivai ma awala savali ile anga I sauti o le State Highway 1 e o atu ile nauranga coach. O le pole asolua le amata ngā lulu ele au whai ngā luenga ile vaenga le itu malo Wellington. Mo le whaalele o le saunga le mua le ngata mo tangata Sava Valley ai whaapea fu e mo tangata e vili ai ala tau wila. E ye le wha moe o atu le whaiunga ioni ua mai ala ngā luenga. O le taimine I fo I lo whanga solo I le vaenga mo le whaunga awala. Mo wila vili vae mai Newtown e anga I atu I Courtney Place I totono le taulanga Wellington. Ina ua le manuia se isi tau mawhai ngā whai pisenisi e wha atuwai e le whainga o le ngā luenga. O ana nafina mo le mawina I le to tele o tangata malata wila vili vae. Ina ua amata wha mamaluina le whaonga ngā o maka ma whailonga mo awala e ui ai wila I Redford Street in Newtown. O ana nafina mali ua ise tangata ina ua pa uma ise mea maawalunga I le wafui o kilani. Ma o le ala leo whaaleo ina ini fina ngalo ina ia whaiani so enga mani I loilonga titele. I whaafi tauli ea afiele saunga le mo. O le to whaai leo tangata e maaliliu I wafui o kilani. Talo mai le tau sanga I lo office fulfitu. I se pepa o whaamatalaga le Maritime Union e New Zealand o ta ua I whaapea na pa ule tau le alea a o ngalui lungo le vaala o loa le tau aveina le fua Singapore le Captain Tasman na whaamaonia le kampania le Wallace Investments I le asoana nafi. E whaapea le tangata le ua maliu o se tasi o la lātou au whai ngā luenga. E o mai le taimi nei e le I maua le mafua anga na pa uwai ma lo wha ngā solo pēa suenga pa ule tūlanga umwhaiona lātou wha amauti no aina e maawalunga se no whanga na pa ui whai lea tau lea lea. Sa whaaliele le fifia o nisi o nai whaapea watuai tele ni ngā yoi ngalaka inga ora o mōle mawina ni no foa palani keke manisi mea tō tino leanga wa la foa I e pei o ni la pisi I se vaenga ile o yeini tangata I hairini I tauranga e uielo o tupule atulanga le tele o isi vaenga le atunu o peitai. O se whaafita uli lea ua mata wina ni se nono fo lea vaenga le atunu o nai whaapea watuai tele se whaaiunga po ni ngā yoi ngalaka inga ora e whaia iai o whale I tutono le vaenga o hairini I tauranga e umi ele malo ma e ui e whaile pao lea no whanga aile o tau fiele la fwa iei e tangata o la pisi ele ngata ilea ua vaoa na ta ue se tasi ai ngai nofo la talatane e whai maamia o tangata o le la fwa iei o la pisi ile leva o le po ma ielo la tau talitonunga o ni tangata I tu atolo la tau a ai le whaia lea mionga sa ta ua ka inga ora Bay of Plenty o whale ia sa I lea no whanga na talepe ilalo e au fieni whale seiva ma ua la tau no fasila fia fo I lea mionga tangata o le lauane iai o la tau la pisi. Peita ai o le ua whaia la tau fuafanga I vave ai o na lau ese ia la pisi. Whawhato New Zealand wa sainia le malo saina se malilia ngai whaatatau le fsosoane mo le puipuinga o le ato Solomona
o se malilianga ua popole iai Australia, New Zealand ma le United States. O na ono matala ile faitutoa i se nofanga autu o le Navy a Saina i le Pasifika i Saute na whaasilsila so upola mtanga luenga o le vai whafo Saina Wang Wenbin le malilianga i Beijing. Mana ia ta ua i e whaapea o le ao fiele ngā luenga whai whaatasi Saina mahoni ara i le whaatau maunga le Olaf Sota i le lei puipuinga o le saunga le mua tangata o fisoasoani mo whaalawlaw whaalnatura ma le lango le puipuinga ma le saunga le mua le ato Solomona na whaamaoni ele min stal vai whafo le ato Solomona le saininga o lea malilienga. Mana ta ua e whaapele o toi mamau a e whaiele pale mio le ato Solomona ma na se songa vare se whaasila ngā loa ia ina iaso o lumanai. E whaaselau 5 awhetala Amerika, po le ono se lau 1 awhetala ni usila se tupena tau i se tau le le United States. Ina ualea mana ia ina e lana whalewhai ngāluenga lana talo sanga. E le mana o e whaise fia olo na sofanau o Kevin Burling e yeise senga se o le popolea a fia ai. Mana atu ngalu ina ni avele fia le a sofanau e o sofa malo seso na mai pe ona ta ue reporte le NBC. E ui lava la ila na talo sanga, a na whai lava le company se fia na whaate iai o ia le lua fisfuluiva. Mai ulava ina o saiso na ngā se whaafua sei, i se whontanga le whalewhai ngā luenga le asona soai. Na whai tio inai o ia malalau le pei o io se tene titi la titi. Mana tua ia whaapea ua ia whao le fia o isi tangata whai ngā luenga. Mana toi o soai fo isi isi o na mai. Na whaamalo lo le tau le ele sovalu ma le aso iwa au kuso i le lua fisfuluiva au le i whaate a motu man ngā luenga i le aso sfultasi o au kuso na whaiala na tangi e whaasanga le kampani ma manu malo i le whaase lau 5 awhetala Amerika i le ngata e tau iai o ia ona o afianga o na langona a e whaapea fo i ona tutongi sale i maua o lo utapena se apili a lea kamupani. Ta alonga, e atangia mai lava leanga i atol tamaita i Australia sa numero tasi lanlangi ta alonga tenisi. Ash Party ile ta alonga ta Apollo, ona ole ua saini ni ta amelusanga, olo o au fia ai manisi tangata lawilo e to luas fultolo. Mai le tu tau i ta alonga, ole masina talwaina malolo retire ai party mai le tenisi. Ai ole au fia i se awolo kapiteni na Ernie Els, e ta aloma se awole United States. E le ta alonga ta Apollo. Le a fo yolo ta ina se tasi na maana malo ini ta alonga te tele Fred Couples. O le masino uni fa yese tasi o ta amilusanga. Le fa asolo atua i Europa, Asia, ma au se ta lia. O lo ieni tusi a le ta maitai mo ta maiti. O le a fa alaulo ina i se taimi o le nei tau sanga. Ta ala fa wia malisi ufongo le lau mua mo le nei vahenga o le tae au.
Taualunga lava e sitama o sia taalofa atau sala e vivi ia I oe e tangata sia ua mio lea na malula umata ata ata mafio le inua maleta ali masala la tomalo o mali e toa ilala ua to alua ia tu ilangi mana mulau lena ai male nama o putufunga male lau tina la mele ia sa fotula faisia unu fai mea mafai malie ole le Simba Mafio le inua maleta ali masala la tomalo o mali e toa ilala ua to alua ia tu ilangi mana mulau tulu lena ai mala mama o putufunga male lau tina la lele ia sa fotula faisia unu fai mea mafai Ia, o le tātou wewe inga le nā, o le tātou lalafanga, ia, po le tātou nuu sa fotula fai, ia, e pei ona whaafonga mai, ia, le tātou tunu. Ia, o le aua, se e atu le tātou taimi, luas fumatoro minute, e te aireli tulai valu, mai atu fo ia tātou tala fau, pe ona whitai tunga iei le tamaita, ia, Savalina Graciano, ia, me se fo tātou tala mai Samoa, le sunga ia tā si Salem Sam, e le tātou tau tua whai pia mai Samoa. Ya mari malo tau tu le so tanto no le wa tatu fa lo I tala. Mon. E folinga mai o tatu palimia la wa se atu lana asia singa I Singapore. Ah. Ioi. Lu tau sanga o va lu tau sanga o fengai al tatu palimia mal fama. Ya a le wa o se temi o tau fai malangatu ya le la wa tatu fa lo ngatu le wa. Fai malang o le autu male. Fa moi moi fai ngamalanga tu te palimia. Ia e peo na mau I telefoni ni tae o le ua malanga tātu palemia, o le ua malanga tu I latu Asia. O le lai ni tae o neolo I Singapore palemia a tātu I New Zealand Jacinda Ardern. O fuafuanga fo I e mania fo I le ua malanga palemia sei, anga e tu fo I sualau pule ma istai tai o latu nu. Ia ni wha munianga mani ploketi fo I au ngā mo New Zealand, au ngā fo I mo latu nu. E pela o nai ia il palemia I Singapore. Ia o ia pani nisi vanga o lana whainga malanga le fau. Ai o sea wanoa tā ua tele nei mo tātou tunu o New Zealand. Ia I tūlanga foi o trade fe whaataua inga foi le vāo atunu e lua. Ia o tūlanga o pisinisi. Ia o vanga tā ua I o lo tomo whaile tātou palemia. Ia ngai whailau I loa I New Zealand. Ia o mai fu tangata Singapore ia I New Zealand. Ia o atu fu tātou tangata. E piwa pēnā le nganga o le whainga malanga le palemia. Wai e lo manatu tasili atu nuu o Asia le tele na tele o lato tamau ainga lako le import me New Zealand. Wai pe foringa mai na le tele fo ina saweli fai. Ia ma le tele o disi fuala au aina. Ia le au mai le atu no wa le atu nuu e tau mafana fo lo na tau nistaimi. Ia mai tele fo lo na tamau ainga le tūlanga tau I lau I le fai fatoaka. Mon. Ia ai pi fia foi tātou foi whainga malo e tala noa I tūlanga o le watu ngol tātou o loa foi nei wa o tunu e tele tangata. Ia. Pero tūlanga o le susu le Fonterra le anga I Singapore ma latu Asia o le tātou mamoe foi le anga I o. Le export tātou. Ai o le mana ia foi la whalonga atu foi le polkalamia le alpalemia le na iei. O le ngata alpalemia mani susui o le whainga malo lo malanga. A olo I fu tangata pisinisi to tonge le tātou whainga malo. E latu te o whaatasi man palemia. E whaalau I loe latu ui fu I pisinisi I na a. O le mana ia la o le polokalami. Le ngata e au ngā mol malo. Ia au ngā fu mo tātou pisinisi. I pisinisi. Whaatau lava pisinisi fu I tūlanga o whama. Tangata whai whatu anga. La anga I uma. Ai titi e fu e le vale. Titi e fu e le vale. A o siava noa. I e tonge le malo. A o siava noa fu I le
Ia. E mwhai ona whai loa tui fui la tu au nanga ma la tu fui pisinisi i tangata i Singapore. Talosia, mari o iei ni pisinisi sa mo se lua pe tolu, pe tasi fo. O iei to tonu o le valele lea o loanga ia tu whaalau i loa. Ia sona fo i telefo lo sona sila fia ia me se fo o se pisinisi lo tau whai whaatawat. E mana ia le vanga le wo ele sa no ngo tau ni ni cha tu pisinisi Samoa, ale pisinisi Samoa pisinisi Pasifika. O laanga i o ia wai ta wo fo fa ilo atu fo ta tu o lo ma ta tu fo i products o fa yo no mo ta tu no a me se fo te lo ise te me malanga ta tu para mia Samoa ia ma ta tu pisinisi Samoa. E ta wo fo ia na e fo fa la ilo ta tu o na o ta tu o lo ma me mo ise ta tu no. Se fo mo fa fitau de fa mai ia. Awa a fua ia i le ngaluenga tele le sa fe ngai ma te sinta aten malana foi komiti so fo malolo a fua ia le lua male a fatau sanga o le lava e fi nau tu ranga fa mai le la fatu a mawal te ina ua fai fo ala le fa mai ia le la fatu a mawal te me fai malanga i tu langa o lona fai nga malanga foi diplomatica le ua alu tu langa fa tau aloa i tu langa fa le to finga fa malu e le o alu te fau ia taulan fa pena ia on sai foi la ia sa mo se io fo te mi ia mata pena le po le la to export le la to fai mai e fa tau mai po lava le talo ia po lava foi le ulu po tu langa na ia wat fo tau ma fo o ila to ia tunu nei ia wai ele la foi mo ulu ia tunu nei Singapore ia ese ia peila le tulaga le na po ta o ta to fenga malo Samoa ia e te mil nei a leo te vai atu lisi vaenga ta ua le talanoa i talanoanga nei. E pei o lea lava e wha mamafa ua peo ni usila lisi atunu le nu me la tasi langalongo ino le climate change. Ia wale walu tonu o i tonu i atunu nei le tupu mai e tele o whalwhainga aluenga fo le e asu. Le poluta ili ea. Ia le tau whaititi ai tātou nei. Ia awa au mai nei va ai tu lang vole la no me mata ta tu ni e ma ofa fo ila to ai pe ole winga le na le e se le ni si la to no tu lang vole na le e te le ola le ma mo ni si la le la no me mata no se si ma ya e pe ole si va nga ta wan le o la voi o le malanga le palmia pe ole ufa popo i lungo le o fa nga pa anga le wai o rua fisu maliva le na ambatana na fo mai le fa nga pa anga le a pe le to sanga nei na ole fa vai ta ua na fa tulanga mai tulanga fa vai le por venga pa anga le lua fisu maliva o so mai ro mal fa mai le to tala le fa to atu malanga tu pala mi Singapore le lau fa popo le li mai la fa vai po ana va tau voilia i tono venga pa anga le Singapore ma New Zealand a pe la na sa no tulanga la le o swing o le tau lu fa popoi ma tulanga o sustainability ya o so sa tu no what te mi ne o lo to fai ya a me se o tu no ia pito sili ona tele la tu a casa le fa alu a pole asule le fa le tono le si manga te mi ya e tu ala lo te fo le tu no pia tu si tu like ti tu New Zealand lo Singapore le si tu ya o tama tele o tama ya le solo mo ya la tu le fa tu puino tulanga le ia o peola tulanga le lotu mawhai ngā lue ta si New Zealand ma Singapore whai tia tulanga kasa ona ye fa lea ngai nei le sisioma fa pena fo ia pani ua peo ia pani fo ilisi atunu e tele mo me wharenga o si o loa lea la e ma fo e fo i ona anga ia tu ia pani ia o ma tele fo i o mta upua ia tasi lea la i ona o atunu ua ia tele na mana e whalau ia pisinisi whalau fo i tulanga o New Zealand ma ina ia toi le fo tama ainga e ala e turisi turisi fo i la to mata mai a me se fo ni fe nga fai tu la ngalu awa o ni si ngalu nga New Zealand company tele pe la wa ta o business ni so company tele a vilia tu ia la call center a tali mai o e se la tu ale o ya pani la tali mai o atu Singapore intia ale vilia tu nei e fai mai ai lunga i ore le va nga se ve sai ta to ni o matautia ai o no le tulanga foi le gata fa tau o ai o le rate ele titi tau ngo fie fo tongi o ia tunu lawa pe a fo tulanga o le tau sto ia o tele la pisini o ia per bella tele fe tai tangata ia ma
le te alfani fu tanga te tiro te o fesiling e pa isia wa ave foi o nga luenga i o ai ya pe tulanga na o te tongi ma tulanga o tongo fia ya tunula pe o le tulanga na o ta tau o to e mana tu ai le tulanga fo vai foi company fo i ni lau papa le fai ai le e tele ala i o il pitonu le tu koroa sau i Hawke's Bay ma e tele i ni lau papa mo le fai ngol lau papa ia ai ona o le tulanga foi le pe le o tatal no vai nga fai pisi o winga na la iona ta fe atu lisi i company na o ale fale tonu la le wa ave company o ale la to la uta to le la au la au telefon e ave o fai melo papa fa ia o ina la le alu i lu e mo i o la i titi le tutongi o tangata fa le pa yo ia ai pe o e to o melo papa ni uta mo ni ia ale va tu ia wa ta to vai ni lo li tele ia la o mai le painga ia ma fa putu le waf ia o mai le o va ma ave ia o le to ave o ale sa ma na ia ini ai talosia ia alu ia fofuanga le lipa ai to foi wa sa telefone nga luenga o tatu tangata i company e fai lau papa ma ia le wa ave fai mai o lopo ia pani te po ia pani po feo intia po Singapore le fai mai tatu lau papa e to sa lo le va au mai ia te milani o le o sioti wa foi le o tele na sioki le tu langa lau papa i fale ia ia panning so ia ma mai te ia fa pe foi le placemaker ia o le o tele fale fai ia o tele polo ka ona o tuai men sa o va e pe tulanga na fa filtau na i temi ai ana fai ai ni sila ia pe tulanga na e fisilingi talu sia pe na sa no talu sia ni fuanga ia nga fo le tanonga le palmia le malanga ia vai pola stulaka te fa fo be tato pisini ni sila subsidize le malo na ia luas ful mal fitu minute o Natale le tulaiva ia o lo matau tua tu pel si fonga lo moi Wellington fa talo fa tu tato pa anga lo fa talo fa mai pe lungo tato Facebook live ai me se foi lungo tato YouTube ia me se foi tato tu le fenga mga luenga tato pesale nei mai a me se luksua ia wa foi fa no file muino nei taiao fenga mga luenga ya o Malaysia insanga ai le misilu kusua Malaysia insanga mal dato peselena
Ya, o leo toe luas fulma lua minute o na tā leo le tūlaiva, tā le tūlaiva on toe au inatu lea o tātou polo, o tātou talafou, a misa foi o tātou tala mai Samoa. A wane ngalo ia e tā foi le tūlai sifulu, se mai le fionga ia lawana o tilawa, mo le tātou polo kalame o le ato whewai iai. Ia e foi samu tā upo te whetala noa ai, ia mana tua le tūlai sifulu, ia ona wala au mele o le tātou leina e pe ona ied tātou polo kalame le nā, e tūlai sifulu tasi i o le tātou polo kalame o le mōli o le awa. Ia le foi la suma le sunga le whawhengainga, ia awa foi le tātou polo kalame, ia e whaasoa i foi, ia lou whingalo, ia e mese foi o lou silafia tūlanga o tātou mta upu, whaatuspa. Ia, mari e fōringa mai talafou in sau ne taia. Olo is whawhitau li o lou whengai mai pitonu o tauranga. Ia, e mantua e a whai o le kai ngaora. Kai ngaora le au whengai ngei, o tusa o la tauna le au whengai mai tūlanga o le ofiso whali, New Zealand, Lona winga, e pe ia la tupo kalame le fo i whai nei a tātou porua. Mon. Ia, whai porua whatetei. E o mai na vai le o tūlanga e tu lalo whale e o nas. Ave ese la ia lea. Ia e tu avanoa ai. E pe o avanoa na leo maua e tangata. Le o whao ngai tangata ne o whai ia. Le vaenga le whtaui le o tupu mai o. E pe o le, malo holo atu i tātou telefonu le tāo. Ia e pe o se swafi tāu le tūra i mai tauranga e o tūranga fo e hit whanua na e se fulu i a whale na iai nei runga o le whanua na o te iloa e whaiasin te leo le o le whuanga lea ia ua ta lepe lan kai ngaora ia tu o whale tuai na iai whaavanoa la le whanua wala tu e whausia ina o ni whale fo i e whale fo le tūranga social housing i polo ketere malo ia al whaafi tāuli e i tangata i o atu i tūranga fo i tia i e la tō lapisi tūranga fo o pusa aisa o no foa tele vanga ia pela o la wa mataon ave fo ilia fasia tangata ia no fola tala tane fanua le mata ngal fanua le ai atu fo ilia e fasia la kai ngaora po la la tu ngalu ngol o fai i o lu fai sina umiona fa vanole fanua e pe tu langa ia masani o lo wea vanol fanua al tu langa la fo sia no fale fa yasin tu ai fo ile pe atu ufule con kalate ia matanga te anga ia te fausia tātou whalina. Ai los whawhitaru na tauranga, e tupu solo ai ni sila atoe, o whai tātou nei Wellington, ne tūrai mai tūranga leo, o tangata fui wa le mwhaino e momoli i tūranga fui i le tip. Ia ai wanga iwa ai ni no fuanga fui e tālailai. Ia ona tia ina i o la pisina. E te le salai tangata ilwanga lea pe a maua el sirikans. Mon. Ai pe o tūranga fui lea, ia. O le foa le kai ngaora ia ma tūlanga pe ona ia le la topo kalam. E pe o leva vena tu lalo se fa mal fanua. Ia ma tapena pena ila ia le mo tūlanga foi fa usia ino fali. Por polokit. Ia a tonu e nga le tupu tauranga e nga fa manatu mo tatou. Tatou moni la. Ia awa pe o mea fale fo i wale anga ino foa o moenga fa malu o tūlanga na le ua umana ave ana ola ia le a pe o valo apo pusa isa o masinta mea. E na ola ia lea la foa ia i whanua ia. Ia ai o se wha manatu mo tātou tunu aua nei tātou whai. Whaputu pēr. Whaputu pēr o loo ia awa o tātou nei porurua. Ta ilo so tau mana malamale i whaonganga le Trash Palace le i tawhtau le i le aru leanga i le lapisi tātou porurua. A wha pēr o iei ni au masinta mea ma tūlanga umo whapenau no foa. Lai te sila fia lai e le lei. Ia awa mana o tia i o na ua matua e whaatau atu lau seki whaa i le lima awhe na ua watu. Ia na momori le i o. Ia, mani. E momori i o i a la tau. I se tūranga fwoi le mawhai e na la tau to e whaafowina ma to e tuu le le i whaatau. Ia mo se tau mo lalo mo nisi tangata.
La mo me me fa. Ma na mia ia ni mea fale la to le fata ta wati na ai nga. Ya ai le o le o vai se pakati ai. Pe le o e ta o tu lang o find po sala ye sala tanga. E la tu lang fo non na le let's act ta si va fi tuiva. E ono o tu fa se la u ta la le se sala tu pe mo mo. Ai ave le fa msidong. E di ma fe a tanga to tasi. Se fa. Ye tu lang ar sala ai. Pe a fa e o tu lang ai o le atu a mau wa tu la ti ai tu lang ai. Ai pe o le po ai fa ga lu ga tamai. O le li ma fe na ta wa le tu o e mal ta o fa msidong. E sa o le ia. Tal sia. E sa o le po le e fa ia. Ya e mana ia foi le fo tu o tato mat tu ta mat tu. Ya wa o te lope tu so e foi o te lo tu pulanga o ai nga ia pulanga le foi el vanga le. Ya ala foi ia mal silfia to ina mal lo tu o ti ai o pakala ti ai o bella e fo la to a. Ele fa putu pe ai le tu la foi ia ona la foi la lo a e ta vai le sala na fa se la. Ai la titi la le la titi tu la le tau o le pin foi la po ai te hai ina lo pena lu se la montu. Na mai le tu ia la u malo i tonu tu sa no li to kiri. Mai le pin la u ia la pisi. Ia ona ai ole ngala tu mo tau ranga fa mana tu mo tato a Wellington le lama nei talfata nei polu ai. Ole matua le o tanga. Fai ama fo tanga te tu la. E pe ola nganga na tu la ho tau se le o tato si ele mani e matanga al vai. Ia tulanga le o langa ia tu ala fauni na pisi vo lungo o pakamba tulanga ia ai ei fo nga luenga kai nga ora ia la tau wo o te mi ele tu pu tulanga le pe ai tu lu fau fale i do fonga na ele tu ai le mele pe na fa tau lu fo le fa pe va i metanga ta lo tu lo le la fau fa ai o mo le tau sanga le tu no se fa ia ona tili ila ia le ona fa pe na wingo tangata ia ma fa alia fo no la tau le fia ia mala ro ila pise fa tu mo vai ngale ia tatou nei por rua lua tu tau por paraumu ia lua tu tau lo hat Wellington ia tau sisi pea ia tatou tu mama ma so fo malo loina awale la fo ina tatou la pisi si le la i si tala le na mai tatou telefon town ni i tu langa fia nga le va o saina ma le la Solomon le wa sainie le usainie la su pe on na file wa le fa ilo mai el tatou telefon ale tu vai tu foi lungo lupe tai langin RNC do lo ile le a foi fa si langa le a se tasi foi o minister le o vai fa fo a saina ele pon fa ilo mai o le ua saini le fia nga le va o saina ma Solomona e man tu o le fia nga le va per security pact e lo wingo se fia nga foi le mol pui nga o Solomona o le la fa ilo mai e mfaiona nga e tuia yo a fai leo e o tulanga fu i mfaiona nga ia tu sei i Solomona e tu fiso swane nei tulanga maintaining social order lo no winga tu faile pui ma tu titia tulanga o fe vai i ke toro le malo e po le fu ia tu botur Pacific ma tu o Solomona le na ta u fa pe le fu i ya tan ta vai tu lo ye le fu le wafu tele na fausi e sei na wa tu lo le la tova ia ai wa fa alia I lava le popolo America ma Australia ma New Zealand me sa to le lata I e popolo nga foi le na wa amata na ofi mai sai nei tono Pacifica le lava wa tasi le vai nga le tom foi sai na ia la to mo ia telo to no Pacifica ia le fai na tu lang foi le va fa ma lo tu lang o fa so e tama ai nga ma so mai sai na wa sai nei lunga I ilon tama ai ia mola ya no tato tu no mativa ya pe le fa pena le o mai la tu tangata na va tu pe fo tatu samo la fo ye sai na la va tu fa ngan wen la fo ya nga ile fa ngole fo ile tama ai ngol la tu wa o tele o si o lo ale tele tatu va I tu mo me fa to anga e tele o sai na la va tu ka pisi wa fa le fa tai o le o tau ye ni si tangata tatu va ai tu lo fa ma ya ai pe o tele ana e atu sai na fa ule e fa ile pa povi e fa ile ka pisi fa ile ka loti fa tele ina mai le fa tau le ya atu tatu sa mo fa tau mai ya le la wai u lo ya ai tarsia o tu langa fo o so sonio o le malo le
tūlanga o le tamau aingo Solomona. Ia. Wa tasi fo ia tasi e tama ia tunu o Pasifika lai lava e wha moe moe a ele o le leia ona tina i tate wa ia tu fo e tate i loa i fale ma tūlanga fo le tauranga. Ia wa sili mau tua le tūlanga la wei tātou wa mamau ale le tūlanga le vala wei tātou Samoa. Ia ilo nā tina e mai le fiesfu tau sanga talwai. Ia le lawa i temine ia a whai o se tūranga whapea ia o tau fo i ona ngai oi New ma Australia ma Amerika. Ia tam whai e fo i le a fo i la tau so sani a Solomona. Ia e peo tūlanga na lo wai e tā ua o lwanga le o sfianginga fo i le o sfianginga i o pui nga le wha tā ua i sfianginga le vale o saina ma Solomona. Ia lo winga a vile tual para mia yo Solomona i saina mo mia leo e mai fisa suan po fita. E peo tūlanga na o pole New Zealand peo na sauno. Ia tātu i Australia ma New Zealand. O tūlanga leo o mai o se vaa taua a saina. Ia i o na sami ia o la Pasifika. Ia i fo i ona a fianga fo le tūlanga lava i e tūlanga o le porkiki ma tūlanga o le vaa tūlanga fo i whawhita o le vaa le malo. Me se ala i vaa o malo i te telepio Amerika ma saina. Ia ele mana o aia Amerika lata mai se vaa. Ia wai e tūlanga nai ono a fia tātou tau. A peo i maasam salonga ma tūlanga e ono popole ia tātou tunu u teimi nei i toi ngā whianga inga whapea nei. E talsia o nei alu foi mantua foi le o toi whafango mai le taua le a Rusia ma Ukraine. Mon. Ia o tūlanga. A o le vai atu to i ngā whainga nei, maro tele nei. E ua toi whafango mai foi le tūlanga le nei ele tasiwalu wiwa. O le atu malo tele nei foi le taua i o misa i o i Samo. O i o la taua e vai i Samo. Ia le lau tatu to tasi. Ai talosia. A wai fōringa whapea. Mon. E fōringa whapea le whainga ia le lau wa vai atu. Wa fua whaongare upulna. Le fua matana fua atu i a loto o Amerika ma Australia ma New Zealand. Ina ua vai atu wa ufi atu saina ma whain whiangainga ma Solomona. Ia Alfisidi. Ia o le ala to mele whai. Ia o la tau le talata i e te tau ana ia ia la tau. O te tonu ai al Pasifika e te tau Australia ma New Zealand. Le la talata i ai. Ia wa alu fo i up north lo no le talata i follow ele o Amerika. I Alaska. Ia lo no winga e te tau ala no la tau feso soani ia le security al Pasifika i aso uma ma temi uma leo langa nei. E peo le vanga le ta ua i oi bua le na mata noi fo i male. Ma fionga la wano i stiasti fo i por kalami umaya. O le vanga le e peo na popole ia le stoi na wile Winston. Tasi wile meu te le ngai stoi na Peters. O ia le na tu malo si mai lam tanga whenga malo le li pele. Ia ele tu lai mai fo di pae inga muamu. Ia o te mo whaile tue, ia tele ni tupe tue whafo i Samoa e ia mal Pasifika. Le no wana malanga le pale miama. O te mo whaile, ia tue wai e sa o tala stoi na. Tātou ia la talatane. Tawan tele tātou sao ia tino le Pasifika. Ia a le o mai o tam tele ia o mai mamau mai. Ia o mai le nofo tātou, e peo tūlanga nai tāua tātou vai. Ia tātou tūpe tātou tai ia. Ia whai se lātou fufuanga i tūlanga ni. Na, ia tarsia ia foilele ia ele o se tūlanga foile mau ese se inga ma se le nofo whania malo tele nei. Ia ona o tātou watunu wa atunu la iti Pasifika wa tasi le vaenga mari le tam fa yifi na umai o tunu nei i le vas Pasifika ono le tulanga ia o nga sami o nga sami tele lo nga sami vas Pasifika a le ia fo ile ia o le ia le na le tam fa yitu tu ese ia pani masaina le ia wa tamana e va ve teknologia la to va fagot na le luai tu lai fa pala se tu o sa mole uka i atele ia o ia tauna mo ese tu peta tu sa i Pasifika bon ia le wa to e 20 minuti na tale li tu lai va ia vai atu tatu pese ia ona wina tu le tatu tal fo wa fo ta po el tatu tu malo de folau malo fo fa fo mai nei tu la leso Tangi e moa u loi
te mau tinoa ua o whaangalo ina oe. Funa hoa miti ua na o oe le sili o te tau ia oe ua lea i maseisi. Moe ia oe ai whaangalo i whaingata. Ai ala o ita e tali o ni pua uanga. Ka ita o nei e tasi ai ta ua. Ai tawina e iloa o loa lofa. Funa o miti uana o oe le sili o te tau ia oe ua lea i maseisi. Funa ua e ata o tinga e alo anganga o iai o se sasi i lata ua mafutanga. Sua marie hoi funa kaingata so tali tonunga le ita o se tasi e le ia lo fai ai se maula. Moe ia oe ai whaangalo i whaingata. Ai ala o ita e tali o ni pua uanga. Fa ita o nei e tasi ai ta ua. Ai tawina e iloa o loa lofa. Funa o miti uana o oe le sili o te tau ia oe ua lea i maseisi. Moe ia oe ai whaangalo i whaingata. Ai ala o ita e tali o ni pua uanga. Fa ita
taua ai tawina e loa o lo walofa funa o niti wana o oe le sili o te tauia oe ule ai masisi Sai fo manuil tanto tunu lo ngā tatono le nei vai aso le fōlaunga, e ai usi mai le whaafonga se whao poponga, i tala i mea lo tutupu i lo tanto tunu i Samoa. O lo whātu ma wina Samoa le la sanga numero lua po le lanu moli, mai polo ingo ana wawao le whaamai al koviti, ai watala tala nisi o vaenga o tapu mo le lua vai aso, e pei ona ua mai a whaalawi loel na fionga le tiktai o le antunu, le fionga fia me na o me meta afa i le asolu o le vai aso nei. O le ata tala pisi nisi uma mai leo no le tai au seo o le valu le pō, mai le asonga fua o antu le aso to anai, tu watu le lua i tu lai te tau ona fo i mai tangata whainga luenga yo lātou a inga, ma toe tapu e lo ona toe whewa i nisi i lunga le al tele whapea fo i ta avale, i le tau le tu lai se fulu, vanga na aile au whainga luenga ma ta avale tongia, e whaatanga ona whewa i lunga le ala tele, mai i le se fulu i le pō, i le ono i le tai au. Wa toe te tala fo i le sā mo le awa malosi, ma wa toe whaatanga ona whaatau e whale o lolo i eile i sene, whaatasei ma whale tani malo ma pāpia. Mai e ui ua toe te tala i lalo le polo inga, pāpia ma whale kalapo, ai wana o le 5 se fulu tangata e ma whai ona whaatanga ina te tonu, mai leono le tai au i le valu i le pō, asonga fua anga i le aso to nai. O whana umai lalo o le sefun ma le lua tausanga, o le o tu maupea o le vavao e le whaatanga ina ona vaia e no whanga whaitele. O so se whaapot putonga e au fia ai whainga lotu mamaliu, e na o le 5 se furu tangata e whaatanga ina ona iai te tonu o le whale, ai so se whaatinonga i whafo, wa te tala atu e le te tau un silia ma le se lau tangata e au fia iai. O le atu maupea ona tāpunia a onga umai le atu no, se i o atu le aso tolu o me matoi lo ai se isi i lo i longa le kāpeneta. Ai mo le teimi nei o le a wha waupea i a onga i lunga o penga te wha ilangi, televise ma le itio e pe ona ua mai an wha por kalame. E le swinga fwe o polo inga o vavao mo le atu no le wha mai, wa te talai ona toe wha a wau le whaia o ta alonga, ai e na o le se lautanga te wha tanga ina pea i whafo, te tono fale ia na o le 5 se furu i la tau e au fi ai. O ta alonga whai tupe o fale wha amalo si tino, wha pea fo i ta whaunga i mata whanga ma vaita ele, o le ata talo pea i lalo le au whai o tanga te pe o na ta ua mua mua, mai i le ono i le tai au i le valu i le pō. Pei tai o le aso sā, e na o nanga ua mai a wha atulanga i nei te tala, mai i le se folu lua i le awauli, ai te tau na tāpunia i le valu i le pō. O lo tu mau pē lalo le polo inga wa vau le kovitis furuiva, lo na vaenga lua, le whaata ua pēa ma le wha malo si o le whaio telefofonga, wha ali le pepa tui no whanga umai whewa i ai, ma whaata ua le tu vava ma le nofa vava,
E le ta ilua mita e pe ona fautu e nai le atunuu, na wha ai ule saunonga le tamaitai pāle mia, e lona wha lau I loa I o tau mawhaingo swinga upolo inga pe ona amata atu I le so, ma ngai atua le wha sa o loto lo le atunuu, mai le sai tia I polo inga le wha mai, ai soi fua loa te soi whanga, e soi fua wha tasi, ma le COVID-19 furuiva. Ua ta oto se fuawhanga le tuanga I a fia feilo I atu le tu malo ngai fo mongo numera lua I se vai. O ni tā penpenanga mo le sao ni atua I se aso e whaatūlanga ina. Mo le toe sa I lio se sui momoe mo le tu malo. Ena ua tu malo le a fionga le sui whaipule, le a fionga va ele pa I a awa se kuini, ma awa no ailo na fo I le kāpeneta. Sau no le a fionga te itai o le tuangai, le a fionga atu le epa lupe soli aisa I lele malia le ngoi. O le tu malo ngai fo mongo numera lua, o le tu malo I chapipi. Peitai o se tūlanga le leitele, e na waswia le malo le temil nei se whai eise swinga. O le tu malo ngai fo mongo numera lua, e to a lima sui tau vāna sa I lia le na fo le tu malo, to a wha sui le chapipi, a na o le to a tasi le sui le fast, lea na manu malo mai ai lea fionga ma ele. E tōt se futoltau sanga o se talavou ma le pitonu o se ufanga I whale lantai. Wa whaamau e mai au pa aulongo I tino Filipo o le sui komisena o mtanga ruenga o leo leo. Na maliu I le aso tofi o le vaiaso nte nei a o lumana iai le whaamana tuina o le e seta I le antunu. O le talavou wa maliu whaamau e wa pa au na nga I e whaangota peitai na malemo ma maliu wai. Ai o le aso le valea na toe mawailo na tino maliu. Wa whaamau mai fo ea wa pa au, wa tau fia sa ilinga leo leo sa whaia inisi fo o talavou to lua, na leilo lo fo le sami mai sa vai, ona ua silinga tani I seu se tau mawhainga. E le fast full valu I tu la, whaamau maunga mtanga rengal se fua malolo ina mo le whaamai o le COVID-19, na whaamawina mai le tu la lua lea wa uli o le aso to nai, anga le lua lea wa uli o le aso ngafua, o loo whaamawina ai le tolu se la wono se fumale lua o tangata fau le atunuu, na afia I sia mo le COVID-19, se fumale 5 I lantou o loo whaanofo e se le whale mai, ma le toa wha o loo le potu tingai na le ICU. To tasi le tamafitu se futolu tau sanga le matua, wa atoa ia le se fumale tolu I lantou wa maali liu, I le whaamai o le COVID-19 furuiva. O le au mātutua o loo maitau e whaamumaunga, o loo anga I pe na maali liu, e na wo mai le whaamai I lau whanua o le atunu. O le tu whaatasingo tangata Samoa na mawhai o na whaamawina, tana mai le aso se fulma le fitu o mati, wa whaas fulma le 5 fe ono se lau, ewa se fulma le ono. Wa whaamai se le fionga le tamaitai pāle mia, e a ingo I lantou uma e toa se fulma le tolu, wa maa o mauso I fua, ona o le whaamai o le COVID-19. O talafobia mai Samoa, man wia lava singo le nei aso le tātou atunuu, whaasoi foia. Te whaatalo whaatol whaapoponga o talafou ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Sa whaamaoni ei whaamaumaunga mo le asoana na filto o valu a whelua se lau fitu se fulu le au whainga o tangata fauna whaamaoni al COVID-19 fluiva mai tutono le atunuu ai to o 5 tangata maali liu wa atuane I aile to ono se lau malilua o tangata na maali liu I tutono New Zealand a oa afia I le virusi e to tasi mai Aukilani, to tasi mai Waikato, to lua mai Mid Central, mali to tasi mai Tairafiti, to tasi le tamaitai mali e to wha, e to tasi lunga tol fit se fulu tau sanga le matua, to tolu o ta ivalu se fulu mo na tupu tau sanga le matutua, mali to tasi lunga tole iwa se fulu tau sanga le matua. O se tasi o whaululunga le kukol, o lo o au fia le au fai inivesia langolangoina le fuafuanga e tasi tesi mali tolu biliona ta la. Mo le ele tise maua mai le la I totono New Zealand o le company fo e ta ua le Helios Energy
Na whaatuina ni whai pisinisi Amerika ma New Zealand, sao lātou whaasilasila na nafi, le whaunga ma le whaatu ni no fuanga po farms e maua le paua ma le malo si anga mai le la mole ele tise, e mawhai o na maua le malo se tasi le kikawatt, e matua lava le ngao se le tasi tesi ma le valu terawatt o itu la e maua le paua, pe tuto safo i ma le 5% o le ele tise mo mieina le atunuu, pe ona ta ua le whaatonu silo le Helios, o Jason McDonald, na whaamani e so upo le kukol, na University Earls Hostel, ana tupe le Helios mo ia lava, ai le mo le kamupani, ma o se tangata fo ia nau le pui ngau le sio manga, na talia i nei New Zealand na talo sanga molo na no mau i tutono le tunu il tau sanga taluai, ina ua langalangoina le New Zealand Trade and Enterprise, le talo sanga lea whaululungo le kukol, e uia le omanino le taiminei, le tūlanga tono lana talo sanga molona no whamau i tutono New Zealand. Sa whaafeilua i ina le tamaitai bālemi o New Zealand Jacinda Ardern i sa sauninga whaale malo i Singapore le afiafio le asolua. A iei lana whainga malanga whaatasi mataitai o pisinisi o le atunuu. O le taimi momo le umalanga i Ardern i whafo talo na amata pepesi le COVID-19 fuluiva. A o le taimi momo fui. Wa whaafeilua i Singapore se taitai o le lalulangi talo mai le whaamai sa i whaatasi Ardern ma le bālemi o Singapore Lee Hsien Loong. Na whaalia Ardern o la whaawau pēr le malo New Zealand o na ofo inatu ni avanua e mawhai ai le United States o na awai le atina engol tamau ainga o le ai tōlangi. Watutu whaatasi New Zealand ma Singapore i se tau mawhainga e toi toso mai le United States i te tono maali lienga o whaatawa inga. Iena toi whaase e sei Amerika i le lua fes fulfitu e to o 5 leo malanga le malo mo whaatawa inga e au fie mataitai o pisenesi o au whaasalalau masui o le matanga luenga o le puipui ngā New Zealand. E to o tolu nisi o le au malanga na whaamani le COVID-19 iwa le teimina taunu wai ma o le a le malanga Japani. Sa whailofo i Ardern le toi a matanga ma le whaalau te lenga o le polokalame New Zealand o tangata mawhiona whainga luenga pe a tāwhawhau mai i Singapore. Mai mawhaiona a matatala le avanoa moni tānu sanga mai le aso 5 o me. Sa whelo i atul pāle mea i tupulanga i Singapore. Sa iai i lea polo kalame po i lātou foi o loo fia awai i le polo kalame. E o atu le tolu se lau leo whaingo tupulanga le valta i sfulvalo ma le tolu sful tau sanga le mātutua ma sata i lua tau sanga o ia o Onga University ma matata ese. O i lātou ia mawhaiona ngā lulu e molta i sfululua māsina i tutono New Zealand po o Singapore i lalo o lea polo kalame. E leo i se tali tonunga le Minster tupe Grant Robertson o lo utua ia o ia tangata New Zealand o nori si itia le tau so i fuanga mai e lavalo na tali tonunga o lo malama le atunuu o se whaafi tau li o lo utupu i le lalangi a toa o whainu mera sa whaalauloina i le masino Januari. I le tau le soifuanga na whaali ai na o atu le 5% le si itanga le tau le soifuanga i le vao te se malua whelua sifulu ma te se malua whelua tasi ma o se si itanga pito mawalunga i tutono le tolu sifulu tau sanga e ua valo ia le toi si itia foi ma o atu le 5% pe a whailua foi numero wha maumawina pito lata mai i le aso tofinei. Na whaiel sanga le Minster tupe le aso ananafi i le mai aiol fontanga le kāpeneta na ia tā ua i le o se tūlanga e whaate i le popole o tangata New Zealand i le tau le soifuanga o na umtua a fia i lava ni tangata ai o le tūlanga mautinoa e te tau le malo na whae te taimi uma i le whainga o lo whaaluea na tupe. Peitai o vaenga o lo tutupu i laulangi e pio lo whaatuai o na taunuu o oloa e oka ma le taua Ukraine wāti leo na whaapopo whaafita auli ai whaalangolango lava i tangata maainga taito tasi o na ole a whaititia tupe whaalua nisi ai ao o foi i o onga o le atoi whaatau watuai whale o isi tangata pe o na saunua le Minster o tupe. O whale tupe pito te lea Lucia ma la tau whaala patupotonga tau tupe, ia u whaatutu ia isi tapu masani usila pito lata mai. E se fulu valu whale tupe mwhaala patupotonga tau tupe. E au fil whale tupe whaaleo leo a Lucia, ma isi whale tupe te le valu a lea tunu. E fitu isi whale tupe ieli so tanga i tangata mau oloa, o le vaenga tau le puipui ngā Lucia, lea fu u whaasanga iei tapu a New Zealand, na whaiele Minster vai whafua New Zealand na ia mahuta. Lea fola sanga i lea fiafia na nafi, mana ia tā ua, o whaala patupotonga tau tupe ia u whaatutu iei tapu a New Zealand. E tusa lea ma le valus 10% o a se tau whale tupe a Lucia.
O ia sa ua whaia ina ia fiel tamau ainga ma upu whaia Lucia o na o ana sfaingolo whaia Ukraine. O isi tapu o mai o na amtaina le whaasanga ia President Vladimir Putin mani ta ita ilan whainga malo whaapema ta ita ilan militeli. Whaatase mali tolu 5% o la fonga I o loa Lucia o loo whaatawina mai fafo. O le vai sofou e amatai ngā luenga a le waka kotahi, po le mata ngā luenga whela o inga New Zealand toi whaafou ma whaalele iei awala mo wila vilivai ma awala savali I le anga I sauti o le State Highway 1 e o atu I le nauranga coach. O le pole asolua le amata ngā lulu ele au whai ngā luenga I le avaenga le itu malo Wellington. Mo le whaalele o le saunga le mua le ngata mo tangata Sava Valley ai whaapea fu mo tangata e vili ai ala tau wila. E le wha moe o atu le wha iunga iuni ua mai ala ngā luenga. O le taimi nei fo I lo whanga solo I le vaenga mo le whaunga awala. Mo wila vili vai mai Newtown e anga I atu I Courtney Place I totono le taulanga Wellington. Ina ua le manuia se isi tau mawhainga whai pisenisi e wha atu wai e le whainga o le ngā luenga. O ana na fina mo le mawina I le to tele o tangata malata wila vili vai. Ina ua amata wha mamaluina le whaonga o maka mawhailonga mo awala. E ui ai wila I Rediford Street I Newtown. O ana nafina mali ua se tangata ina ua pa mai se mea maawalunga I le wafui o kilani. Ma o le ala leo wha leo ina ini fina ngalo, ina ia whaiani so enga mani I loilonga titele. I wha afi tauli ea afiele saunga le mo. O le to whai leo tangata e maali liu I wafui o kilani. Talo mai le tau sanga ilo office fulfitu. I se pepa o whaamatalaanga le Maritime Union e New Zealand o ta ua I whaapea na pa ule tau le lea a o ngalui lungo le waala o loa le tau aveina le fua Singapore le Captain Tasman na whaamaonia le kampania le Wallace Investments I le asoana nafi. I whaapea le tangata le ua maliu o se tasi o la lātou au whai ngā luenga. E o mai le taimi nei, e le I maua le mafua anga na pa uwai, ma lo wha ngā solo pēa suenga, pa ule tūlanga umwhaiona lātou wha amauti no aina, e maua lunga se no whanga na pa ui whai, lea tau lea lea. Whawhato New Zealand, wa sainia le malo o saina se malilianga I wha atatau le fsosoane, mo le pui ngole atu Solomona, o se malilianga ua popole iai Australia, New Zealand ma le United States. O na iono matala I le whaitatoa, I se no whanga autu o le Navy a saina I le Pasifika I saute, na whaasilsila le so upola mtanga luenga o le vai whafo saina, Wang Wenbin lea malilianga I Beijing. Mana ia ta ua I e whaapea, o le a o fie le ngā luenga whai whaatasi saina mahoni ara, I le whaatau maunga le Olaf sota I le lei, puipuinga o le saunga le mua tangata, o fisosoani mo whaalawlaw whaalnatura, ma le lango le puipuinga ma le saunga le mua le ato Solomona, na whaamaoni le min stal vai whafo le ato Solomona, le saininga o lea malilienga, Mana ta ua e whaapele o toi mamau, ai whai le pale mio le ato Solomona ma na se songa vare, se whaasila ngā loa ia ina iaso o lumana ai. Ta alonga, e atangia mai lava le anga ia tol tamaita I Australia sa numero tasi lanlangi ta alonga tenisi. Ash Party ile ta alonga ta Apollo, ona ole ua saini ni ta amelusanga, o lo o aofia ai manisi tangata lawilo e to luas fultolo. Mai le tu tau I ta alonga, o le masina talwaina malolo retire ai party mai le tenisi. Ai ole aofia I se awolo kapiteni na Ernie Els, e ta aloma se awole United States. I le ta alonga ta Apollo, lea fo iolo ta ita ina se tasi na maana malo ini ta alonga te tele Fred Couples, o le masino uni fa yesa tasi o ta amirsanga, lea fa asolo atoa I Europa, Asia, ma au se ta lia, o lo ieni tosia lea ta maita I mo ta maiti, o lea fa alaulo ina se taimi o le nei tau sanga. Ta ala fa wia malisi ufongo le lau mua, mo le nei vahenga o le tae au. Kilani mawha solo umawhauwhaunga Ia te oe Samoa wa a mea mafu a re tau alunga
Anganu fa'alo alo Loa lo fa'ua fua ina I fa'afo Le ula lea o te tiwai Tu e fa'o le lalo langi A te pai fo I le ea O se va'ainga e winga e se fo I lea Lausi usi le va'o matua Ua ufitia I le lau whanua E salangi I le pae pae O matawhanga o loko si o ai Pangalu e pati sisina Le tio e tako koe o le penina Samoa o le pele oe E le paanga loi lobu lotoi O maungalanu moana e whaapea ngai Male sami tio ate Waita fesu a manino e whaamalu Inai lo utino Sa o lotolona taanga e mahe Vaisi ona e a mawhana Malama mai le tai au Tau sangi manu I punga o le mau Bella si ai ape o le la Tau sili tu langi e wha Whaafisanga o matangi Ao le leua pela nulanu ai O le sauwangi mali E le api api o tamali Malama ua taula I le masina ua whaalau pito tasi Ata ua la foia o logo emo mai ai o le samu Na ua la nusilima ma le a foua mana vaina O whaalinga e tele le mataisa o poto sili esi Samoa o le pele oe E le paanga loi lo ulo toi O maungalanu moana e whaapena E male sami tio ate Waita fesu a manino e whaamalu Inai lo utino Sa o lotolona taanga e mahe Vaisi ona e a mawhana Luas fulmatasi minute wa te ai nei le tulaiva ia le na fo wa mai on to au inatu tatou telefou ia me se foi o tatou tala mai Samoa a wa lava le longrong puia li o tatou tunu o pe ona ia tatou por klame nei taiao ia atal taiao si fongo le mo i Wellington e tasi ono te simal tasi famo fa talo fa toi tatou matua no fale o tapo ai mai ia wa foi le alo atal tatou tunu i au manga luenga ma sani ma lol tapo ai ma lol talo ia wa tatou mai foi i le nei foi taimi o le aso ia ai Mario le te falonga tuli tulang foi le ile pasling betau tia foi sala na mo mai foi ile wala ri o kilani ri tulang o pasle o wala ia na pasio ya o la tulang o tele fa penana sal e o ngai o kilani New Market ta pasling nai o kilani e le laina pasina e se la uono si furmita le umiole o le laina pasi lea a le fa pe mai o le ia to langa foi o sala tupi a pe se furulu afe ia le tupe le mo le aso tasi se furulu afe ia o sala tupe e mo le aso itsa vale foi ia lo atu fa ngale le laina pasi ia fa sai tu langa tu la fono dungo fa ngai no la wala ai fa pela le fa matalanga lua se furu iva afe ia sala tupe ta se lauli ma se furu tala tor ia le sa mo e so ngal e man tu e la tu tu fa ngol lai sene ma tu langa ta vali e lua se furu iva afe tangata na sala tupe ta se lauli ma se furu tala
ia ai fa pe si fulua afi le aso le tulanga tupe maua ia el Auckland Transport ia lono winga fa ia sina tele tupe lea Tele. o lua afi lua suma tasi fa pe fati si mar tolu milion ma ta la tupe na maua el Auckland Transport ia mai tulanga o sala tupe ia ona o ta avali fa o ngaina o le fa siala le ale ai New Zealand fa pe ele mene fa le ton Afrika vole ma fau no se la uno sfulu mita le omi o le pass lane le ia ai o tu nga sala ye mo i la so sfulu af e la me fa le ton ale o camera e po la stu lang o ia pero le winga na le tau fa tu se tal e o tele nei sala se fulu af i le aso o lo no winga e sa o la ise tu lang fa le ton e te tau foi to ise su nga au ili vainga le pe te awa atu foi Wellington e tau awa mantua foi Wellington e foi la tau pass le ia ele taula na oso sta vale o le si vainga tau e tau na po pena lava ona fa lawi loa ele tanga ruenga o fila o inga ma awala tilva po le leina la tau fa lawi loa ina i tangata le tu langa fa ngaina o pass le awa mantua la tu al tangata la tu alu ta vale ele foi to liu mai ba ta so tele lo foi tu lang foi o mafua anga e wa foi fa ngale le pass lane o rista ngata o po foi tai mi fa tu lang ina na e fa ngai wa ia lane mi fa fa ngai le fia fi pa o mal pisi foi le masani pior ta au tu lang wa o nga fa na o tu lang foi tanga tia ia tu tau lang ia pe ia o manatula na yo policy director le AA pe mai fa ia sina tu nga tele o le a foi au fa ngo tu pe mau ele Auckland Transport. Fati si mar ton milion na tawsang na tending. As fulua la se fulua fe ilas. Ia e fa yasin na ia fa ngatau le ole fu tula. Ia mantua e tau to va ai foi po le leo na seki kema tu lang ol taimi malas. Taimi olaso. Taimi. Lo po taimi le wa free ele. Le wa o sa lo to ile o yo tanga te lungo la wole ni pas. Ia le la va ta e mo ya me po ya. Iyo. Ya. Talo sia wane yo mai ne Wellington. Awai e voi le o tato tasul vai o tato tangata foi e va ver na mala pe o tulanga e. Te mantua foi lava tulanga foi po kala me sunga le malo ya suai. E te fa mala mai e foi la fa long foi o kile. E te le na vala au mai i le por kala me. O no tulanga foi le mala mai tulanga foi le taimi le fa saina e tango na e foi le tipina le ta vale i lungo le leina le il taimi le ia ale mo wol sala e o tenga tu la fono la va pena e il taimi tau na sa il taimi tau tala no winga la tau na fai le tato e fale o foi tato ne ia tato mata i tu wina per tu la a wone sorry se la ulimo se fulu sala e lista mai tupe o matua i te lea le natu pe o la vol fatau ato ale ai ngal vai. Al vai. Morilo. Ya a fa pela sala mai alot benefit. Ya. Nga sa wat benefit ya le sala ai. Or tu langal la e tu langal vo tonga tau si fonga lu tatu ye sine lai. Ya e le tau mate e fa popo tu le si avera maf le si avera maf. Tu lango o ni sala ai tau o te tatu mate tu e pe e ana va tu tam tau pule e ui lava lai tu pe kilan em fa ya no tu punya ya tatu win tu. Ma fai le ya no tu po wa pe o mantua o nei nusila. Ai la tu fo le set upingo o kilan. Isa foi fa pe na foi Wellington. Fa pe na foi kale stit tu sa o foi le tu la fono e foi le fa ngayo ye. Tu sa ma tu la fono e limite i nai tatu. O tu nga fa fitauli la fa pe. Le la yo na tupu mana tu na tunga le wa ye po lenga o si minsta tupu. Tato tama le o Grant Robertson. O le la wa ye ona po lenga. Nei fa pe tanga tau tu ia le tu langa tau ta se fo. Ia ai le lo. Ia o le tanga lava ia no fo fa tau ta se fo. Vale. E pe fo le winga na talentato vai. Le la e mai o le tala mai si mi sta tanta to ai tu langa la ia tu o la ya e ta ua yo me sa pule wa ta o wala wa ta no tu langa so wa ta si fonga le ta tu ye a le va pe e tanga tu wa fa sia il ministro tu pe ya po o tu wa isi ministro va pe o ia le ma fu yo na si ta o si fonga e fo ile la so na fine no fa isa o tu wa ile
le ko vana leo le tātou whatupe le tūtu tonu nei Wellington ni, Yeah. le Reserve Bank, Adrian Orr. E ilo na manatu wha ampea a tau mawhaile malo e tuu le whaatupe, i si tū vo le a trim spending, ia e mawhai ona tū tira tūlanga vo leo le o taunga tānu sifuanga. Lona winga i sisi tū, e le o wha apeo tū wa isa o e le ko vana o le whalatupe tū tonu o New Zealand, le Minister o tupe mawhenga malo i le telo tupe e whaalu. Wa o lana maune na, a tamu whaile whenga malo e tu i tia le whaalu tupe i telo isi mea. E tamu whai fwila i e tu i ti lalo le tūlanga o tangatanso i fuak. Ia le sau ne tae hao ia le Minister o tupe. Ia le i na te le talia ina lea mau. Ia tātou ai tūlanga o wha mai le i o lalangi a tōle i ui whakitauni ia. Al fesiri na sina ai po le mea o tātou wai le mafu. O po ai e tau na tua i le tūlanga leo le tangatanso i fuak. Ia, e le vai nga foi le ono tu. E mana ia foi ta tala talina. Po o le almo le mau le tatou tunu urona lava soi fuanga le iei. Po o tangata soi fuanga mo ia. Ia. Ia, au ai o le e mawhai ona tua ia le malo le na pito lau. Ai e mawhai ona tua ia tatou le tatou foi pito lau. Wa tatou tangata whao ngā. Le winga hoi le tala. Ono o tupe ia mai le whao ngā tatou. Ia. Rona winga, e ta tau ona pāketi le lei le tangata. Pe o ta inga o ta maale a inga pāketi le lei le whaunga hino le tupe le tūlanga e te tau ai ona umi ma. Ma awane e tato mauani e ta lafu tele. Wa la una porkalame le mātou a inga. Ia ola I mea wa uma. Maua. Ia ola I mea wa maua. E whai e wa mantua. E vai ane le whafonga le tunu. Langa e alo whanga lo tātou tua ia le nganu. Tua ia le lotu. Tua ia le nganu, tua ia le lotu. Hale winga nā lau tala. E le tua ia me ia. A wālanga e leo whapea me le lotu a mea. Matua. Ali matua whai me le. E leo whapea mai fwoi le nganu. Ali matua whai me le. O lai iai le ia. Lai iai a te oelo whaitalia. E te fua ina ai le tūlanga lau tautua. Mane. E tautua la I mea wa au mai e le atua iau lima e tau sei. Lo ainga matonge le ta lafu ma fai le pili ma meo. Mane. Ai le o le lai titi o le tupe. Ai saulo fa aso il me alu le lotu. Ola le tele. Saulo fa aso il me alu fa o lave lo ainga. Ka o kai. Mane. Tupo lola I le ftena. Lo winga la nana o tala. Ina nei tu wa I le malo I le sikutu. Ai tu wa I fo tangata fa o ngā. Wa tātou le fa o ngā ina. Mon. O te vai tu hati o... Nei, nei o te lango le tūlanga le lo manatu sinai. O te iloa, mani e tū tātou tunu po le ala tu fui manatu tūlanga. Oi, tonu e tauna pa oi le mafo le tūlanga tua inga tūlanga tonga tānu sifuanga. Awau te awai fo I lau whaasoa sini nai. E lunga tangata ia le tūlanga o ia la ilana. Le whautou tanga e whai ilea mea ma lea mea. Ia matulanga fo fefa alu tupi pe o tau matu fe tau tulanga fa tau mai o le mea ma le mea na o se tongata o le vai ngale na ele o se o loa po se mea mana o miel temini na la tua vai alu tupi fa tau mai mani ai mai fa le e fa pe na le wi fo le lo tato e vai do se mea o mana ia le vai ia tau fa le fa tau ia o le si foi vai nga lea o te roinga o tonga tai sui fuanga o tātou. Ona o le tūlanga lea me se foi le teknolosi le o iei. Mani. I me le online. Le o tātou whaatau mai o loa online. Ia e ale whai te tenga foi le. Le maa nei i o le ata o le whatai te inga le mua vau. Ia. Ona le maa nei o le ata o le mua vau lea le tu mai runga i. E tanglo le whaatau whape whatai te inga se lau lima sua pe. O tuapa ule. Ia. Ai o mai mo vao tiliva mai oi e le te tutu sama le mo to nga mo vao le o ma vao fa e mai tele me le la ititio le mo vao e le malosi e le powerful le mo vao e fa pelo so lo mai mau le tup ala o le fa tau lu online e mai va vento sino dato ma fo fonga I lungo o loa I lungo le online TV e ma te ia la ititi tup le kati anana na tu waki riki sau. O le si tau lai te minisi la I o tūlanga wai o Visa Direct Debit cards a. Pe o card na, whai ngō whia on whao ngai lu, rupenga te whai langi e whaatau I mai tūlanga. Ai tau ngā tāla sui fuanga, mana ia pe stawalau. Pe ia le wai tawalau. Se tawa tu tawalau moro.
Talo whalwalau. Good morning, Celia la Oi. and Mary. Yeah, Good good morning, morning. Rachel. O Morning, mai Rachel. oe, nei tai au. Ia le mang wia whakatau. Wai vili Alo. mai ele o whainga luanga tasi. Ia, ai. Ia. Ia, o le aso. O Ai. le, ko sanga o whaalongo ako i le lua whaatoa i le mea i o Pasling. Ia. Ia e wako pēr la o whaatoa i mea i o Traivas. Ia i a Traivas po inga le ai longa nga o e whaingi ni a onga. Ia onga la i mea i o mo meo le road code. Le a fo ye e whai la onga nga kusau le a onga nga whai e le sikama sa mo i ngei. Mo walwai la i le a onga nga. E a o la le driving i lunga o le awala. I le mea la le o le road code. E oke loa wa oke alua le pasi. Ia. E ia i se drivers. E ke ia wa indicate anga i luma e le ai se sign. E ko kiki ala bea ai pasi. Oh. I ngei au kilangi. E dangerous kelele. Ia fo ia drivers i ngei au kilangi. No inga e tau i lo fina ngalo reito e tau on toi o ia nisi la tau e whaile a onga pai tau o ko. E practicing le whaingo o le a onga nga o le road code. Ia. I lunga la awara. A loa la ia whaatingo manga o kula fongo i lunga la awara. E loa fo inga nga travel le kaavale. Ngo walua i le a unga nga whai skama le a Samoa. I o tau. Ia. O le maangaia i o le whaingo o le a fo i o le a onga. Ok, e iela o la senge ai le i maua la senge longa lua. Nga walua i la driving school. Nga whaasingo mai e se driving school la le nga walua i. Ia ma driving school a le AA. Ia nga ukanga le ave ka aval. Ai whaasingo mai a e skama. Pamela skama o le AA. E a fo i e kau kele ngisele le omingo o le vai pensing. Nga whaia singa tau. Mana ia. Lona winga le mana le leo e Rachel tūlanga o le whaonga ina o Pasling. Ia me se fu tūla forsa o leo. E a fwoi. Ko se Pasling nga o nga pase ai alwai. Ia. E a fwoi le mpainga indicate mai se ka avale mai le second lane. I le Pasling. Mela ngai mawai ia. Ai te lola Rachel la whalongolongo atu. Alimar. Ia. Wa te tau fo ila ia Rachel na alwe faisa na listala sana o ngalea o ta vale ngal samo. Ina ia o i tu langa le road code langa sa o le ia tina sa o le ia. Wa tasilia vai ngale mo wai tato o le anu faile laisen. Ai le ia mo fai tau tu la fono. Ina ia limotete ina tato tu la fono la wala. Male. Ia fa tai Rachel man na ia lo fina ngalo e lui tau e fo ia tato wotunu e le ngate o kilan. Ia mātou whai nei Wellington. Tai. Ai anu whaisa wa onga. Tai lava, manguia le wanga luenga. Tai lava, Rachel. Lo whātu. Ia whātu fua. Whāsi fua. Mānei, ia, peo le winga nā leo sau ia tali mai Rachel ta whawhitauri le tatal noai. Iau kilani. Iau kilani Pasling. Ia pe lo ta o le ta upula le tongo ta soi fuanga. Leo ta tala le na tonu walu lima lu o whatas. Mānei. Po ira tau le fo wa a matauna tusi mai ia finangalo nisi o le atunu i lunga o le tātou Facebook ma le YouTube. Ia ele tūlanga fo i e peona ia e mo fo ia e se a fo i tangata mo na tū finangalo e tūlanga o tāu po e peo tātal no. Ono el popo le ngala le popo le minstau. Ona pe o ia le sau le faso. Ia, mon. Ia
ona bawalo le tulanga le fapea o le tagata le le no fo matu urunga le ai a fu tau pensin ia e pe fo linga tasile na o tato o loa le sa mai faf o le na te di mata te ina tato tau se fu ia moni la moni vanga le mana to fo tato je fa ai tulanga o loa a fe wisi tia le tau lo no winga ilma fuanga ia tato te ai le tulanga o tau ai tula mai Ukraine ma Russia le sia na tulanga e fa tato fa mauni ai le si tio le tau sua ona lawa tunu ne o le mo mai tato sua wa ia tulanga sua u e mo ni Nusila ia le tele mfai ona mo ato pe lawa tunu o Russia e voi tato sua u e o mai le atu sa sa tu ton al Middle East le ngai mai tato sua u e tulanga na tato sua ai ia e ta ua tele wai e le vai nga fo ile o le over for spenta por tu lang ua tele le fa alu pela ile manatu na o le kovana o le fa tu pitu tonu New Zealand pele o ma lo e ta una tu ti tiel tu lang o la tu fo i fa tu pe tu lang le spent tele pro ke ter malo le tu ma fai ia ile manatu fo ile o la tu economist ele me fai uma stemi tas ta wene te me fa alu tu pe ye te me ton post tu pe le e fiso swani tu lang o tau so wa mana tua fo i o le wa fa ai ui la lo le tu lang o le tolu tau sanga le na tu le mele le le fo wa ambatan ta pe tau sanga fo e fai palo tau sanga fo wa flo tu o man tu la o le la va la wa tu to mo eni so la to fo i a polisi na promise le tu ia a fa pe fo ele o ato ton fa tonu a ia o ia ile la to fo fa tonu ina ele o vai ngala le tatal no ai o le tatal no ele o tal nota o fa pe o le fa tonu ingo polisi ale le pa ina ia a walta a le tatal no tu lang tau ta se fo ngale la wa fo de wa ele po le ngole ai ia te o te le tu ia le fenga malo le lava na fa tu la wa mauna wa le si foi vai ngata wa atanga tala tele i tato o lo tato va ai o loa ma le tau tono fa le loa la ga la foi le fa mauni le la to le foi e business la si ia la to le pe even de lua sene lima sene la si tau le loa a la mantua la wai pasene la woma na mai le malo a fa pe mai lima pasene sita pe lua pasene sita pe la fa ta ingo tau pisu a sa wai la lo le cardinal malo lua pasene le si tau pisu po fulu a nese la sa lima tala yo no vino na vai da le lua pasene lima tala le la si edu ale fa pe lua pasene ta tala tu fa mai o lima tala lima sul o pe o lima tala yo fa pena o to ia na pei fōringa mai lai o i nāle tau tāre se fua. A lai fwoi i eitu la whono e te tau o tātou o e tusi lalo li poti le lei awe le consumers, New Zealand, o nā tōle nā, ia e o mai e whaisu e su enga le vaenga. A le tau ai se fua ngai sao. Wa lima tai te ina tātou le tau tā. E maa wala o mai atunu umana langi. E o te tonu le ala umoni mau le tātou tunu. A mai lai a tātou tangata lau tele. A me se fwoi tātou o uru ainga. Ya mai lo le tatou tango filo tau fafingo fie pe ala wai tavarau ya talo fa varau talo fa ima mari talo fa se fo manuia ya malo fo se fo manuia ya te umale mali mata o pule pe na ro tanga no mai ya te au tau fio silia lai e ala na tau na tala soi fuanga o le tangata la waia ane o a tātou a sila fia mo tātou lo leo mai tupe mai le malo e soi fuanga o lai tātou ea e te tau lao tātou fuo le rei a whalo e lawe le vai teimine ina o au lau pe ua ola whatusa tusa hoele au latu i leo wa ai leo o te lele TV wa po e te tau whala whatau TV de pe o le angangana nā le mo wai a o au lawa ia o te le tua ia le malo a o te tua ia la o se sena o paketina tope mane o a le le unta paketia tope le ia se me tup e fie foi la inga le me tau fai au tau fi se la fa fetaia mol por calabe ya tai alo fatu ya oa
o le tong tai se fo sa ia mali ele fa pe sa le fin ngar mela na le na falau tele pele tu langa le mana ia fo ia tato te wa le tato tu no le o stato ato fe vai le ai no tu langa to tu ngi o tato fe pokrape ia le fo la o se ato tato pokrape ia tato tato no ato ia tu langa o le ato fe vai le tu langa mta fa pene ia pe ila le winga na po fe la vala ia a o tato te tua ia le vai ngale ma le vai ma tua foi o le me le no fai tete e ia le taimi na halu foi sa le pepa o tua ia ele o papa ia tato tanga Pasifika ia tato mativa lotu ia na telefone na fai mana ai te ue ele te taunto ta ua vanga langa tato tele o mativa se lotu e tato tele o mativa foi se nganu a le mele tato mativa o tato mari el tato fatino ino me le ai la se me la play mail o le tangata la vai ai lona ia o la 48 e na te fua ia le faingo le fenta ua le sta por kala le fainga la le mari mon awa e alu nei le no toi fai atu foi nga foi fa tu pulonga toi va ai nei le faingo mari olla o matua si o te ufunga la au ua si o mo meu ie foi ia pe na vatu stava de tinga o le faingo fia na vatu o le te utusi tu ia lima sutala pa pe o le te ufunga la ave yo fa manianga ia wala vale ia le saunia le fatu al fa au mal te le saunia te e alu e tato moriu e non fanu ia pe o le vo ia stava la mal talo for vala malo se foi lo sunga malo se fu malo ni talo foi le awa sunga ya si dia la malo se fu manuia malo apa malo si ia fele sauli vala ia e vala ua ko i le sitio Wellington ia ai ola mai so fina ngalo e tau pui el min sta tu pelo tau tu ia e tau tase fo okay io la vai le miniska ko io fo la ya ole su miniska ole ke la ngalo inga lu finga ngalo ai tai awa foi la le okay lo o lo wali mai per usa mo o lo wali ma kusi pa ia ilo ma ia moni vale ia pai la se kala o ke kala ma kusi kala fa kai vole a makai o le mo no le la walo ia o lo wa lima le e la wale la walo ilo fufonga le ni ma ia ma o vai le fa ka ma ka ria wa ele kango fa ma senga le saya lu fai fa kan fai le pati foi le penga le gose la fa ka ai ke alu ko kon eu vou va kur fa ka lo ma mai ai le ki ku pele ngai ma fa fai me fa ka vale ku sala ola u fa ku sanga la o ela o ka ikala ai lo ai o fa ma senga la wai o le mako istalenga u mangai mala fa o ka fai mala kuka mako kuka o ngale o mai a se fanga ai ia mo walu e ma lia lang walu le solo le suelo kuko ai fa mai fo mai le kofi ia wa lo le level o le sodium ia o fa ko sole o ke vori o ke viwa ai ale ve me o ma wala lo le massimo ia walu lo va ka mai pelo pa po vi massimo saka le afa pa lo vole saka kwa pai male o ka ko male wala o mukalo ma pai ka le ala ngai male fa o ia nga fa mai mangai fo ni so malo lo kala nga fa lo fa ia fa mai lo fa ka ke le nga o ko ma ngai ia pe ngai sia so malo lo ai fo ai ele ia nga lu nga holi ei fo male ai ia vale nga se lo ka ko kupi a me sala o ko wale ko ke like awa ia wai le peko kiki o marke me e kule ia la lo le lu au kula le sepere ama kali a sepe a holi teilo ko sam ia holi te foi mala ko ia kam fai la fa mama le la walo ia a mama foi le lo fa ia sa u nga fa ko skusanga po ngal o ka ikalava o lokali male pa ia lo ka mak male
Ia, ua le lei whaafitai ia ki o roso mo le o kalame le mei. Whaafitai tele mo lo sau mātango fie. Manuia le yaso. Ia, manuia foi. Asi fua. Ia, lava vai atu tā pese lea. Ia, ona tātou tui tatang nore. Felisa Mikaele mal tātou pesa le nā, o le social maia. Ia, awa fo il whaafonga tā pua i o tātou atunu
ele nei fo I tu la o le tai au ia malo lava le tawatai malo fo il folau tato tunu o le o toe 7 minute ona tā lea o le itu la se fulu ia tā le itu la se fulu ia ona sui atu fo ilo le tato proklame pe ona e tato ato fe vai ia ile na ia o le a tato fe loa fo I musika ona le tulanga wale lava mai tato fo I proklame le fionga alawano atilawa ia ono tulanga o tutuangia me se foi ia oni tutuangia le maalfia I tato watunu ia ai la fafia tu tato musika so fe floi ia wala wale fianga ia yo tato watunu ia inga luenga me se foi ia o tapo inga mahota malawa fa o pe tato pese ia ona tato tel no ai le nei tu la tau Lue mai ka fus ale sau ye so le ko le kusia be ko se fus lue mai ka mi wa fa ani mo yo pingo fa so ko so le la ka o le polo pito le ba ina le fe mai ko mai o le paki mai ko ba ai na ile ko ya ina le ko ka vale vale solo mai ko le lo ma ko ko mi wa fi pai fo sanga ia fika ci ba ai ko tu ina na mai pa mai sau ka pa ko o fa si ba Lue mai ka fus ale sau ye so le ko le kusia be ko se fus lue mai ka mi wa fa ani mo yo pingo fa so ko so le la ka o le polo pito le ba ina le fe mai ko mai o le paki mai ko ba ai na ile ko ya ina le ko ka vale vale solo mai ko le lo ma ko ko mi wa fi pai fo sanga ia fika ci ba ai ko tu ina na mai pa mai sau ka pa ko o fa si ba Wa toe 5 minute na tā leo le tu la se fulu ia lo tato ia pe tato programa ata le tai au ia mana ia foi de swinga leo wa ia tu tato tunu isa mo pe ona ia foi le swinga mali te tonu ia o lo pisi lava ia le tai palimia mal fainga malo tu langa o le taufo ia lava o le fa fita au le pe ona ia le o atu le fa mai ia o le lava se me fai on toe fai wa te tonu ia Elena o le tatou tunu I Samoa mo ia foi tatou pe ana fai atu te lo taimi o le o le tu o le o atu o le whaama I Samoa a la ua mai au na wha ngā solo le tele o tui e le pe o le tūlanga le na I tatou New Zealand mai sia tunu ia po ia tatou le whaama o lai lava I maua se vai la au o lai lava fai ia fuafuanga ma suenga scientist ia me so la tau ata mamai suenga o vai la au ia il tau su ino se vai la au o le ala foi le nana tele va ve le maliu ia maleoti ia I la tau a me se foi o atu o atu de taifia miliona ia fia se lau afe tangata o mali liu ia ai pe tai ia na tatu o tunu New Zealand ia ele o tele ia ele I tai o no tatu I se fai no me la afe I ni tangata mali liu le fa mai
ona tūlanga o le vaila au e whapena fo i Samoa e uina wha no fo i tala i whanongorongo atu ia ua iei lātou pe aman to asfuru mon tupu lātou ia ua maari liu le tūlanga o le whamai ia ona o le tūlanga fo i lea i le tātou e lava i lātou e malolosi i tūlanga te atu le whamai e fo i nisi ia pe fōringa mai le suinga lewa vai atu iai ia o la vea i fo i ma tūlanga fo i lea le tātou no wina o tāpua inga ma tūlanga e pe ona iei whala potonga e poto ai ia lewa iei le 50 ia a o fafo atu pe a whai tālonga ia nal to se lau i lātou e mawhai ona matamata i tālonga pe a whatonu wina ia a mo tonu ai e tonu whatsa ma tonu ia pe o nawa o iei le whainu mela nai e foi le mawhai ona se atu iei ia lātou ia i lea whai ingo lātou e tau ona iei tonu whala potonga i le 50 tangata ia ma le teimi foi lea ia pe sa ola vai tau atu le fe au le wa mai ia mo le aso sa ia i tonu tapu inga ia fato a mata mai tapu inga i le tu la sfuma le lua le audi anga ia tu le valu le po ia pe foringa mai fa pe na lo no winga ia ava ia tu ia lo no winga i un te o tasi ia ma tu tatu sa moe e lua tapu e lua sauninga le sa o sauninga tai au ma sauninga afiafi ia pe foringa mai le fatu langa mai i ia e tasile e pe foringa sfurua ia uri anga i ia e tal fia nga foi matato ne wa tele tato tapo inga fai i le sfurma tasi i le uri ia ona suinga na le tele foi pe ona tola lo mai le newsat sunga ata Salem Sam ia o le fa o le suinga pe ona ia le si level o me ia tu ia tato watu ia mo le pui nga la vol fa mai ia na mana ia foi le fa long watu tulang foi le tapunio il tapunia o tūlanga i le whātawino le ava malos. Ia e la ite foi ia whalawelawe me tutupu. Ia ona tele o tātua tunu e whapena a whāsua ava. Ia ona le popole lola ia le tūlanga e peona ia le lockdown ia po le tapunia. Ia a ua haru lola ia le whaevala na o nai le awala. Ia o inana e tutupu mai ei nisi whawhitauri. Ia ai manuia le foi le tatou tunu i Samoa te tono no talo no tapo foi tatou ne New Zealand mai se foi a Australia America Hawaii mal tele o tunu ia ile tūlanga e pe ona fianga i tatou mal fa mai ile le lawa tatou no talo ia ma tatou alolofa i foi tūlanga wa taimin nei ia wa le masino le tūlanga o le la foino se leni ia ona o tatou alolofa atu nei o tatou ainga o la watu ua ia ona tulang wale ini ngā luenga. Ia whapena foi ia onga o la watu ua mo tapunia ia whale onga ina ia whaelele ina ia leleina puipuina i tātou i whaingotui. A whai foi eri, a whai sina fia tu tātou nei o le ele whai atui o tātou tangata lei Samoa o tātou ainga. Se whautua iai ma whamamala le iai. O le tūlanga foi la ia le o le tū leo ngā le whaingole tui. Ia e pui mai tātou wha mai. Ia e awane i whalongolongo le tele teknolosi leo i e temili. Ia e tele ai ina whasei na i tātou. Ia pe o le winga le nā e tau ona tātou ona i loa le leima tātou sila fia le lei. Ia o le au ngā le waila au le lei pui mai tātou ai le o le whamalo tātou le tele o tala e latu whafu. Ia e maua i loa tātou po ia tātou wha mai ona toi tupo i lea na tinga ina o nisi. Ia ai tātou whautua le leim tātou tapo ia le aloato le tātou tunu o tātou whitia o le whamai o leo māsani i tātou o tātou ora whaatasi ma le whamai ia mana tua fui tātou New Zealand nei a New Zealand ia e mo i lava o leo tu mai tonga ia e tautua nālawa ma o tou ia ma tātou uma ia tātou tarifonga e taua a vai turo e tumutumu le ia le vaenga o le taulanga mo vaenga o whare o loa lela e anga ia whai lolo talifonga nei te iwa e pēsia ia i le wha mai ia ma e anga ia tuai ma le wha mai i lo ainga ia o nā whaina i leo telo i la toa mi se whanau o le tau pui mai la tau ia mai le whai o ni tui o ta mai pepe mai le anga i 5 tausanga anga ia tui lunga leo mo fwoi vai la au e pui i la tau ia na o tato whanau pepe ia mai le i le aso mo se iau o lava i le atu le whātau sanga la tau la nā lele i le mo se tui ei la pui la tau whai tete i tātou ia whangasoro tue tātou pespesenga su whiwhiloi ia awa lava le tātou tunu uma le whaafonga anga ia ili nei fwoi teiwi o leo o tāli tū la se fulu
mana tua le tu las fuma tasi ia o le tatou porkalame o le morio leva su mai foi le sunga fa fengainga ia wa le tatou porkalame na i le tu las ia fa so i foi tafane o le tio ia ma vai lo tu spa ia fa tau lo tu spa ia on tal foi le tatou le na mai so fina ngalo fa tu spa ia e to matawina i foi le tatou au fa fonga i tatou porkalame le morio leva Vale, se alu Te patau lai tangata tu A fai till if I take time malava Eu se fa la venave so se tanata Avata Vale, Awale sono fiti vale. Le forma umile nawano for you talane. Vai le iluma wale talano. E moane for you le attitudine le tamano. Avata Vale. Se alu lemu O fautu anamo oile uso ia mautu Tau si tu la fono alemano Ele gatai sano nei fa per foio Avata Vale, Awate Alona E a faina se tanata ile awala Vai le naita maiti ola ona Maua leo siaki sao ile sela Avata Vale Se yaluan lemu O fautu anamo oile uso ia mautu Tau si tu la fono alemano E atai sano nei fa a per foio Avata Vale, se yaluan lemu Te patau lai tanata tu A fai till if I te tiny umalava E o se fa la velave so se tanata Avata Vale, Awale sono fiti vale Le fonga umile nawano for you talane Vai le iluma wale talano Emo ame for you le attitudine le tabano Avata Vale, se yaluan lemu O fautu anamo oile uso ia mautu Tau si tu la fono alemano Ele gatai sano nei fa per foio
tali mai mai se o malua oh oi le pele così bassa e tele le rosa matala e si sala mai per lava se io ile uma oh you know and that's my goal whatever you go what if waka malelo no for my lang se fai se kalo ikang ila pa pa masa salo le mai pole fili ile ea akape ia fa le ke I don't worry I don't care olo fa le o fa avalea ya o sima la manga mea uai pe ole au balea la la male ko fa alea e ko lo solo mai male pole tanga fai nge lo se swinga manguele e mo mai Suma tasi minute ua te ai nei le tu la se fulu o le fo ua mai atu tata pukalame o le atal taiao. Ia o le ala tato mafuta pe ala i tato wha fie fianga so i fie filoi. Ia e sui e fo i tato pukalame le o le whatauruni. Aone ingalo, ia e tu i natu pe tato pukalame le mori o le awa. I le tu la se fulu ma le tasi i le taiao nei. Ia wha la talata i la tō la tato pa anga lo ma futa ma fia le pukalame le nei wha spa ia. Ia faso so i foi li taftafo li tio e steimio na mo tulo tatou tus faitau ia e mau foi so fina ngalo ia wa tatou pukara me matango fielea o lo fa fita i tunga ia le au finga luanga pa ia le atua ia lo fa mauta le malu i pitonu nei Wellington ia o le lava o tatou ia mane foi stala le faitau o tu nei taiao i se tasio rungali luas futa sanga o talu ona no nofo ma fa i poipo le nei ainga i no nofo i se fale ta mai fale nai me ta o rama ia peia o le pitonu le o lalo mai i Aukilani i le vao Hamilton ma Aukilani e pitonu le ia los futa sanga o no nofo i la ua ma futa ai fai mai le ai ma se taimia se tasi se i fe misa ai se rona winga ua matua o valfal fanio nei ungali ia e mana ia fo i tala i faitau ia o le oto o lua le la whanau ia le ua faise la ua faule la fale nai rama i se te le tusa atu male pe ia lua ea ia eka le te leo le whanua ia le ua faua ia le la fale ma se la whanau to o lua a pe se tala fia nai au mai ia te leo mea mwhai ona whai ia ono tūlanga o lunga o le whealo whani ma le loto whaatasi o le ungari le ise senga foli le o le whai atu le tama ia e fite na ila ngono le tina whai atu foli tonu le tina ia a le fia ia i tama ia ona whapele o le tama ia o e loa o le uro le ainga e te whaalongo mai pi tala o te whai atu ia te oi o le mea o te whai atu e tau no whai pe sao pe se whai pele mele o te whai atu o i nana le tupo e whiwhina wai ia ma tupo i role vesi mea neo ainga ia ono tūlanga foi lea o le lefe mamara mai o tūlanga o leo lo wa iei le pule e wa ai ele ainga ia ma leo lo iei le fautua e fautua ai le ainga ia o nei tō manatu e mana ia foi e fua mai tala lea lua se furu tau sanga o no nofo ele iei a se vai pano whapea ua ese ai pe misai le rungari nei ia ai mana ia tele ia ai wha tupu rangona foi vai tātou ia wha misa le tai au nei ia le tau on tupu le mea vai fale le ia le foi le se tau maftanga o le taiao pe fai o le uma no fai le breakfast fai le tau maftanga o le maru le taiao ia sau niuni atu mo le ainga le odi ia fa solo le pea le tulanga e pe le fatalo fatu foi ia ilato uma manatu o lo fa fonga mai ia le tamai ia tui vaionge matina ia piu i na i Melpone ia e fatalo fatu ia te urua malfanau ia ua lua fai malanga atu foi na tunu tele ia me se foi lato uma lava o lo mafuta mai lunga tato Facebook live ia e fatalo fa foi nei tama tina o lea e mafuta mai tonu maota malawa ia ua lava le Paul Fala ma ula si ula ua lava le tapo inga i le alo atu o tato o tunu i fe au mga luenga ia malo lava le tapo i malo talo e manatu e le mwhaionto laulawino tau suafa ia au le tele lava o tou ia olo o mawhai lava o na mafuta mai tūlanga peo nei tatou whasalonga si fonga o le laua i Wellington. A wane ngalo subscribe le tatou YouTube channel ia e so swani atuai ma watu e fōi tau tua i lo maota malawa i le tele osa mesio tatou tala mai Samoa. Ia tatou pesel nei mai le 685 ia awa fōi oi le whaatala
whātatala se mata emo, le whaile na ia i le pese whanofo file mua, fo i le atunu nei tai au. Ia, o lea ua se atu tātou taimi ua se fulu malaiva minute ua te e li tu la e se fulu mana tua tātou pokalame li tu la suma tasi tātou mōri o leava. Ia, mana i foi se toi wha manatu atu e manatu o le fo uman wha manatu atu e le sunga ia tu fue i le songa fua mana nafi tu langa o tātou tala i tā longa ma tu langa wo o yeil tātou supa la kapi ia e pei ona yeile wha atu langana i temile nei. Ia au ta toe fa manatu atu mo la toe le maua ia le fa tu langana o ta longa i fa unga le vai aso ia pe foringa mai o le lava a mata le ta longa e tali malo ai ia le au le sifi ia pole chiefs i Waikato ia ile au le a Waratahs ili tula e valu ile fiafi o le asfarele nai e ta longa le na
ia ona so atu ile ile afiafi lava leo le safareile le taalonga tatou au le moana Pasifika e tali malo i le malanga mai o le au le force ia amata le taalonga lena i le afol se fulu i le afiafi ia pe se i toi whaafetu na ia tu taimo taalonga ia ona pe o le tele o taalonga e tau ona e tuai taimi Australia ia le whapea o moana Pasifika ia ma le force ia o le aso to anai aso luas fulma le tolu o Aperila i le tūlai fitu i lima te ele fitu e ta aloi a Auckland Blues ma le au le Fijian Drua ia lono winga o le ela tali malo ia le au lea a Fiji ia o le au Auckland Blues i le au al tatou motu mai fiti lea e peisi o i Australia ia ona so mai le iwa whalima e fōringa mai o le etari malo le Reds i le tatou au le Hurricanes i le iwa whalima e sau ta'alonga le na ta'alonga mata ina fo i la ta'alonga na ono o lai fo i tūlanga le lei mai le Reds i le lelo na tonu i le se umalau toe whamanino atu tūlanga o lo i e tatou teipo ta'alonga la kapi il Super Rugby Pacific ona o mai le i le aso sa e tali malo ai le au ale Highlanders e li tūlai wha e ta aloi ma le aua Brumbies i li tūlai wha o le asa ia ona whai umaila ia le afo le ono i le si ta alonga lea ale Crusaders ia ma le aua Rebels ia o le teipo le nā po le whatulangana o ta alonga e nofo uta fo iai ia le tātou atunu ia o tātou iai i tātou ta alonga il fai un le vai aso ai pe toi fa mana tu la i el tulanga le voi ai o le fa so longo le tato tipo le Super Pacifica le Super Rugby le Pacifica o lo tulanga mo le Blues e tol futation ai ia tulanga lua tu fo le Brumbies e tol fumatasi ai o night tusa tulanga tolu atu le Reds e tol se fulu au e lua le Blues ma le Brumbies e tusa point ai ese ia lato foi le ai ese foi le tulango o ai foi le defense ai le si au ia pe foringa mai e vals furu male e ivas furu lua ai na e elite ia le tato au le Auckland Blues ai vals furu tolu le Brumbies e alai ona fa lona lua le Brumbies le teipo a le tusa point tai tols fu maltasi ia o le Reds e tolu se fulu tulanga tolu ia lo so tole lona fa le Crusaders e luas fuma le valu lona lima le Waratahs e luas fuma le fa lona ono atuai le Chiefs e luas fuma le tolu se atuai ma le lona fitu le Hurricanes e luas e fulu ia ona nume la valu ai leo le Force se fulu ma le tolu nume le iva le Rebels e se fulu ma le tasi duranga se fulu atuai le Highlanders e iva ona point se fulu tasi atuai leo le Fijian Drua e ono ona point ia ai se fulu ma le lua ai ia le moana Pasifika e fa o la to point ia tūlanga le nā le ia le whasolonga ia a lea le whatoa pia o le wa amata nālu ia tamil sanga ia foi le mwhaiero na ta alo tātou ma au Australia o inala e umane tamil sanga le nā ua soo ia ua iai foi le whatūlanga na e te tau ona iai le Super 8 le Top 8 ia e whaia tātou quarter final ia toi mai leo to 5 whaia le semi final ia mali to lua e te toi mai ia e whaia le tātou final o le Super Rugby Pacific e peona iai le nito sanga ia manuia foi le aloa to tātou tama whanau o lo iai a tātou tālonga i nei au i franchise e sfurma le lua o lo iai nei ia manuia le aloa to tama whanau tātou tunu tāpo inga foi a tātou au tāpuai ia mata no nofo per tapo ia tatou ia me se foi o tatou fa malo ma tatou fa ftai ia e tulanga pe ona elsi tia o tatou o tatou fitu ia le nau fa fonga ia inisio tatanoanga i lungo o pengo fsota inga ia ma le fionga ia mole anga tele Brian Lima e tu sai foi ma tulanga wo ia le tom fainga tatou o tatou fitu ia o te maua stemi ona ai le po fele le ase ma ia le vai ia man tua foi ia o la fo wa ia i tato o to fitu ia le afionga
ia le sunga ia masunta le pusi ia pe ona iai ia le tatou suile na o le IRP ia le naua malanga atu ono tūlanga ina ia le lei ona whaafoe ma waai le lei tamata alo ia i tūlanga o latou saunga le mu ia me se foi ia o lo latou foi ia tatau e whaalia i so latou leo i mea e le fia i latou ia au whaatasi la le fia o le whaiaonga ma le management e luato i ma fia tamata alo e paula leo le tūlanga e maua e tatou o le whaafia ino le au tapu ai ona o le manei o le tūlanga le whaatinonga e a tatou tamata alo o le talonga e ui ai na whaia ina a lai whaia ina ma le tatou wa ai atu le tau mawhaile ei o nai mea se ma nai mea la iti li hea lai na whaia ina a tūlanga i o le au mala na whaatinonga ia whaftai e fo i alo mtama whanau o le fo wa si o latou au ia e whai ma ave fua le tatou o tunu ia wawhalanga tamo le lakpita i tua fitu o le lalolangi e pe ona iai ile nei fo i vai tau. Tātou pesele nei, e awalo whato e fo i mo i lato uma o lo whaafonga mai, i tono whalewhainga luenga, i le nei fo i tai au, ia te tono le walo at fo i tātou i ngā tio le tai au, man tuana sfuru 5 minuto te smoko, a ele awhai tūlā, ia talo whato fo i sunga ia teisa veve, whapea fo i, ia le auso, ia ngalu, whapea fo i, ia tapo i, tamato ala tapo i ali, ia whapea fo i lato uma, tamo malisi waa, ma le lato ofenga luenga, ia whaatalo whatu ile nei fo i tūlā. Tātou pesel nea mai a tō whailua, whai mai leo langa. Ia sei tātou wō tampe sepo le ale wingo leo, te tātou pesel nea. Ele
Ainga ia Samoa ia tunu I fafo Oka 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 Ua ngalo le faalo alo A ia e manatua ina So se ne te malanga iai E lima fai ona natia O e lava o le Samoa moni O se ainga ia Samoa ia tunu I fafo Oka 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 Ua ngalo le faalo alo A ia e manatua ina So se ne te malanga iai E le mawhai o na natia O e lava o le Samoa moni Tangata nukua Samoa E tautua na maoe Na tātu I e whaamua mua I lo toe E I loa mofi E oe o le Samoa Le savali tu nofo I lalo Ai awa ne ingalo lau anganu Malau tu whaalo alo Samoa la upele Olea o te balu malusia Ai pea a ole la au Matata longo ma se fau Samoa e lo ma fau fau E ua tele Mai tu manga ese ese Tauno tu ai oi Samoa la upele Olea o te balu malusia Ai pea a ole la au Matata longo ma se fau Samoa e lo ma fau fau Tangata nukua Samoa E tautua na maoe Na tātu I e whaamua mua I lo toe E I loa mofi E oe o le Samoa Le savali tu nofo I lalo Ai awa ne ngalo lau anganu Malau tu whaalo alo Tangata nukua Samoa E tautua na maoe Na tātu I e whaamua mua I lo toe E I loa mofi E oe o le Samoa Le savali tu nofo I lalo Ai awa ne ngalo lau anganu Malau tu whaalo alo Tātou peselele nā mai le coconut magic ma tātou pesele nā Samoa malautu wha alo alo. Ia a o tātou iei pele nei teimi e tātou wha pespesenga sui whewhiloi ia wa lava le tāpua inga le tātou watunu o lo wha fonga mai i so se tafa le lau lange me se fo ia o te oro nei. Ia nisi fo lo wha fonga mai tātou watunu i Samoa. Ia ma lo lava le malanga, ma lo le fo lau, ma lo le tawatai. Ia e whaatarofa ma walo whaatu foi le asia singa a le fionga le tia kono to ina ia o lo mtanga luenga le lau mua o te roa o lo whanga solo le neiva yaso le taimile nei le wanga i mai le asia singa mai Hawke's Bay anga i mai i manua tū Palmerston North ia ma nga ia tuai nā nei le fiafia nga i Wanganui ia ma wha solo tu roi New Plymouth i le aso atai au ia matoi anga i mai nei porua i le aso whareile ia manu ia tele le foi le whatautinga i lau sunga le avita vale sunga setu Solomona ia whape foi le tula fale ia au whai Samuelu ia olo o tau aveina ia le whainga malanga ia me se foi ia olo whaanga namo le whionga tia konto ina ia tia liko mal whaltua ia Savalina ia manuia le alo atu i o tau whaiva alofi au le nei vai tau o le mai tau atu e pei fōringa mai
O le lava o whaasala i al kapteni le Crusaders, le sta si alo fo le si Scott Barrett, ia mantua tasile nei tamata alo ma ta ina ali tatu au o Blacks, ia e ta alo au lea a Crusaders. O le ua whaasala i le tūlanga, ia o tūlanga fo i o pue ia mai mo i tatu o tunu, e al teime sasi ai, ia e ono o le vave o le tūlanga fo i leo le whatau whatino ino le pue. Tuaili ma fau o vave le pue, ia watu le sala i le tūlafono e peo na i elva aia i la tau o loo. Aia le pui ngā le kapi, le lau whaasala e le ta alo i vaiaso e wha, le sunga ia Scott Barrett, wha vaiaso. Au lesi a wari ia le huka lea a le Hurricanes o a safo au mua, wha pia fo i le loka le Highlanders o Josh Dixon, ia o la tauna, la ualana o lea ua whaasalaina le taitolu vaiaso, e whaasala i le ta alo ia i le super rakapile i table nei. Ia, ma eu foi le ma eu foi le a foi le ngoa le tamai pu e ia tava i tui le ni pu e ono. Ia, leo whaasala tolu vaiaso. Toi la ve mal sin pin, wa sala whaalua tangata. Ia, peilau nai vaenga na, ia, wa iai a wari e te ua a whai o tamai e fie te mai mo iai. Ai le va i talonga lona winga, o le whaasala te tolu vaiaso. Wa ai at foi le peona ta ua mai telefo savalina ne tai au, tamai tai leo Ash Patty, Patty, ia, o leo le tamai tai te nisi numeri tasila Australia, le pesa o na. A lea la ua wha maa vai, ua whainan wha maa vai ngai tenisi. Ai pio le la se e atu talonga tanga polo. Ia, le ua tato wa vai atu le alo ta polo, le ua iai taimile nei, ua matua te tele tupe manu maloa i la tau. Ia e tu lai me foi tu lang foi le ua matua to telefone tato tunu nei ele ngata i New Zealand, Wellington e watu au ki lani fa solo Samoa. Ua ta polo to foi mtato. Ia e tauntaun fai tato nei ele ngata i mana i Savali. Ia e alu e alta i le lenta. Ia mtaun fai e mau se mea ngale ainga. Tau fai e mau se mea ngale ainga. Ai le na le alu tupe ale ainga. E tu tongi ei ia lau pili foi le oi ia lau membership ka foi le karapu ia ai foi le ai fali tonu ia le ainga tama ainga le ainga ava e tu tauta ia on tu le ai alu savali paka savali foi le no fuanga lau uman fai e mau ai savali mal fa malastino ia pe foringa na le o me ia tu ai a lo va ia pe Lydia Ko tama tai New Zealand foi le pe ko le o le tama tai New Zealand ia o lo tu langa le lei pela na taile nei teimi tawanga fai i Hawaii ia le lava e mai e fota longa le lunga le top 20 ia man tu foi ia o ta longa nei pe mau mai le tu mo sa tau dalo tu sul lima po lus sul mau wa fai longa tupe ia pe ona awe ia toila to o la to foi nga winga ia le o la to full time mai ia o tu langa ta longa ia le la pe o se tu ma ta ina foi le alo tanga polo i tu langa o tamaitai e se foi le mana ia e pe ona ia nei teimi ia auto inga faitino le leia ia le o talonga le faitino o tausala le tio e savalina maana o la taula ia to inga faitino ia ma to inga matua foi le e lea o ngata nga polo vai foi le fit ia to a o na au te tele ia tasiata ai to o runga le queen e patai ia le pedi le e masani ona tato vai atu i la tau ne tu mon malai ata ka wut ato no istemi ona mai mo mai le ia ua o tau sala tato litio ia e amola ata polo e foi le sa vali mal ta polo ia ai ole nei temi ia le ua vai atu fast forward to lus for minute ona ta lea ole tu la es formantasi ia wina tu pe tato fa fe so fe floi po le lava taiao ia e fa solo le manatua le au no fale ia o le fa manatu lava ia tautua na ia fala awa na ia tatu matua ma va ai foi la to appointment le nei taiao po le aso taiao ina ia mata i tu pe tatou ia ma tau ai le la to maftanga au foi nei over le masima au foi nei over suka ia ai fo le ia wa foi la to wa so fo malolo ino lo fa tonu mai ia lima tamai tai fo mai lima tai nai ia la to
au tātou iai pēr pui pui ngor wha mai, ia tautua nā, wa ai lava lau talifonga o ne ingalo, ona e alu ma ave lau talifonga i lau ato. Ia tātou pese nei, ia mole nei fo i tu lal tai au. Tamal nao, Cherry Tapu mana ia mal tātou pese i ona momo onga whai mai e mātango fie lava e Sin Samoa. O lea ua toe lua se fulu, toe se fulu ma leona minute, o na tā lea ole itu la e se fulu maltasi. Ia e whamanatu atu I paanga umal tātou mōri o leava, o lea ua o mai le tātou tus whaitau, e au ngā foi. Ia e tu atu sao tātus whaitau lea, au wā lava lau suenga le nei teimi ina ia whai atu tātou pokarame, ia ua so wha lima wha ono, lau whaitau tātou tus whaitau. Ia ona fatu mai ei leo so manatu ini fesili foi po se mata upo o le atal no ele sunga de fafenga o le fafenga le la fenga matato proclame ia o le sunga le fafenga ia Henry Ungapo o le sunga fafenga ia Henry Ungapo le kalesia o le sofitu o le toia fia mai I porua ia al tatus fai taula su ane lau tusi le luka o lona mta upo e luas fumalfa luka o lona mta upo e luas fumalfa o na fai tau a toa mai lea o tatou tusi le nā mai sfutolu e fai upa sfutolu I le luas fumalfitu fai upa sfumatolu I le fai upa e luas fumalfitu e whaangatai no fai tau ia whapea lava ua matua e fi fai tau tusi pa ia le nei tai au ia amata mai lor fai mua mua tau le lufu fitu ia ina ia e malama le le tala le nā o lo ta oto mai ina I le luka e luasu mal fa ia o le tatu por kalamela nā
o le mori o le awa le nei tai au. Ia, o le tato pese leo le a toinatu, ia o le sunga ia Cornelio Sio, ia ma le pese lea whai mai tautua nā, Sio tato watunu. Whatalo whatuai, ia i lato uma o lo ilunga o do wala te vave le nei taimi, ia whai malie lo sa e manatu, ia awa tuntamo ea le taimi ai whai malie, e le lei lava le tele o le taimi te iei e taunu uma pe tuai ia, fai e lesi nei taftafa o lun fua ta vale le telefoni tau ia o lewa tuai nei ti te tua le appointment ia ono tūlanga o le foi leo ta vale afi nunga le wala ia e fai malia lo sa Samoa e ola upau tuanga vai vai
Ia lewa tātou tūla tātou pulkalame o le moli o le ava, o le tātou pulkalame le neita iau, o le awhita i tūna ai le sunga i le whawhengainga Pastor Henry Ungapo, o le whawhengainga o le ekalesia o le asofitu o le toia fio mai i Pōrua, ia usi mai a le whawhafonga le tātou pulkalame, ia ma le tātou tusi whaitau le nā wa uma o na tōlaro wina atu, e vangalia luka o lonam tāu poi luas fuma le wha, whai upo e sifuru ma le tolu, anga e atu le whai upo e luas fuma ma le fitu, ia ma le tātou leina le tolu walau lima lu o whātasi, ia pe a tatala hatu le tātou leina le nei tai au, ia manuia lau whaasoa le nei aso, ia manuia fo le whaafonga anga tātou atanu. Ia, e toi ofalofa atu ma whaatalofa atu sa moa i lau mai moa whaafongafonga mai fo'i le nei vaenga o le aso. Ia, e toi whonu whaapi atu i whaatalofa o le taiao mai le au whainga luenga. Ia, i le nei fo'i aso matango fie. Ia, e mai se fo'i le polokalame ua whaautuina o le moli o le ava i aso lulu taitasi. Ia mai talia i male anganga fia o tō uma o loo ma ua le nei fo'i polokalame. Ia o le a whapena o no tātou whaasoa ma whetu wha iai ia fionga pa ia a le atua. A vea o se ava noa tāua, o se ava noa wha auro. Ia o se ava noa fo'i o le a toi au mai ai ia se isi fo'i wha malosi mai ia na fionga pa ia. Ia awalava ia le tātou sāwalinga i le aso ma le aso. Manatu ai le i tuina atu ia nisi o vaenga tāua o le tātou polokalame i le taiau nei. Ia manatu o le a o whaia ia le tātou tatalu. Le atua e vi ia lava la ua fio i mea uma. Whaaftai le awa noa ua mātou o mai ai i le nei tu aso. I le ngata e whaitau ma su e ia ua fionga pa ia. Ia o se taimi fo i le atua e mātou te whaasoa ma whetu wha iai i le tā ua o upu o le ola la ua fio. Mātou tu ina atu le nei polokalame i o ua au. Ina ia whaamanu i einai i mātou uma o le a maua awa noa mātou te whaasoa ai. Whaamanu i ai fo i lātou o le a whaafonga ma mātou whaalongolongo whantasi i le tā ua o ua fionga. Whaamanuia mai o e le atua i le nei i tūla i lou lava sua whapele Jesu Keriso ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Manatu o lea e le imamao atu ia le whata waina o le maliu ma le toitu o lo tātou wali o Jesu Keriso. O le lava o lo tātou iai i taimi tāua o se vaenga o le tala le leia le atua ma le tala le lei o loo whapena o no tātou pepese ai ma o tātou whawhetai ai ia le ngā luenga whatino ia po o le taulanga lo tātou ali i whaola o Jesu Keriso. Manatua i le tai au nei sa moa ai maise ia le tātou au whaafongafonga o le a whaanga ina ai ia le tusi muli muli
a le evangelia Luka ia po o le fomai. Ia se ia au mai ai ia ni vaenga tāua e fesosoani i le tātou whaasoa i le tai au nei. Luka o lona mta upu e luas fuma le wha, le nasa whaailoa atu ma tuina atu ia le tusi o le a tātou tilo ma va ai le tai au nei. Luka e luas fulma le wha, whai upu e fulma le tolu, se ia o atu i le whai upu e luas e fulu ma le fitu. Ai ole mta upu le nei o Luka, ole mta upu muli. Ai ole mata upu fo i o lo o wha maui na ai e le evangelia Luka ia le tala e wha atatau i le toe tu mai o Yesu Keriso na ye uoti. Lea sa whaatawa ina e le au kerisiano i le aso sa ua mawai. Ai ele umai pea le tala noa ma le tāua ma le whaasoa e whaatatau i le toe tu manu malo mai a lo tātou alii o Yesu Keriso. Ua au whaautu ina i al tātou whaasoa i le tai au nei, i se autu e whaapea o le sāwalinga ma Yesu ina ua toe tu mai o ia. E ai ia tūlanga masani e whaatoa toe manatua fo Yesu pe a o le isi a so maliu. Ia po le isi toe tu. Ia ai tāua ia te au. Wha moe tāua fo ia te oe. Ia le manatu lea e tāua le lua sāwalinga ma Yesu i lona toe tu mai. Mai o le tala fo i o loo tu sia i le tu sio Luka ma tā upu e lua sifun ma le whā. E le o se tala e fau i lau whaafonga. O se tala ua whapenao na saunoa ma whaatino e foi ia le tele o fe au ma launga le au whai ngā luenga i lunga o le whata whai taulanga. Ia au te fia au maia nisi o vaenga tāua, ma nisi o fesili ina ia mawhai o na tātou whaasoa ai i le tai au nei. O whai upu e whaataua ina mo lo sila fia. O le whai upu e se fulu ma le 5, whai upu e se fulu ma le 6, whai upu e luas fulu ma le 7. Ia ai pule lava oe a wa o whai upu uma ia na tu ina atu i le tātou tusi whaitau. Ia o whai upu ia o le a whapena o na tatala ai ia le tātou whaasoa i le tai au nei. O te fia whaitau wina ia whai upu nei mai le whai upu e sifun ma le tolu, se ia o atu i le whai upu e lua sifun ma le 7. O na tu ina atu lea o nai fesili e tolu, ia e tatala atu ai le tātou laina, ia ai mau ai le avanoa e te whaasoa mai ai, whaafonga mai a fionga pa ia a le atua. Whaauta fo'i, ua ole to o lua o i lātou i lea aso i le ai, o e mau le ingoa. O lo la vā ma Yerusalema e onu ngā fulu o se tātio. Sa fe tautal tala ai i la ua i ia mea uma ua whaia. Ua la fe tautal tala ai ma fe sue ai. O na whaalatalata mai ai lea o Yesu. Ua o whaatasi ma i la ua. A ua punitia o la ua mata. O lea ua lei loa ai o ia e i la ua. Ua fetala i atu ia te ia te i la ua. O a ea ia upu ua o lua fe lafo a iai. O lua o Savavali. Ma ua mata whaanonoa. O le tasio i la ua e ingoa ia ka leopa. Ua tali mai ia te ia. Ua whapea mai. Pena o oe ea le au mau Yerusalema. Ma le lei loa o mea ua tutupu ai i ia ona po. Ona fetala i atu lea o ia te i la ua. O amea. Ona lawhai mai ai lea ia te ia. O mea ia Yesu le Nasareta. O le perofeta lea sa malosi i mea na whaia. A toa ma na upu i luma o le atua.
ma le nuu uma. Na tu ina atu foi o ia ele au faitaulanga sili ma o tātou faipule ia whaasalaina o ia i oti. Ma ua lātou whaasātauroina o ia. Sa mātou whaamoe moe foi. O ia lava o le ātongi o laina Israelu. Ai le ngata i ia mea uma. O lona aso tolu le aso talu o na whaia o nā mea. Aua mātou wofo lava i nisi whawhine o i mātou sa i le tuunga mau i le tawhawata. E le iloa i lātou lona tino. A ua lātou o atu ma whape atu. Ua iloa i lātou a ngelu na whaali mai. E na whai mai. Ua soi fua o ia. O isi fo i o mātou na lātou o i le tuunga mau. Ua whape fo i o na iloa i lātou. Pei o na whai mai ai o whawhine. Ai le i loa i lātou o ia. O na whetala i atu lea o ia i ate i la ua. O tangata wā lea, ma loto whainga tā o na talitonu i mea uma, ua whai mai ai ele au perfeta. E le tatau ea o na ti ngā o le keriso i mea whape nā, i le o ai o ia i lona mamalu. O na whaamatala ai lea e ia i ate i la ua, o mea ua tūsia i ate ia i tūsi uma. Ua a mata ma ya mose a toa male au perfeta uma. Fesili mo le whaasoa i le tai au nei e whapea. O ani mafuaanga na mafua ai o na punitia leva ai a so nei e to'alua. Ma lei loa ai le taimi na whaalata lata ma ya Yesu ma lato sava vali fantasi. Pei ono tātou maua i le tala. Sa le mawhai e so nei o na o la i loa o Yesu lea ua lātou malanga whātasi. O le fesili, o ani mafuaanga na mafuai o na tupu la ea mea. O ani mafuaanga na mafuai o na punitia le la ua vaai ma le i loa ai Yesu o lo lātou sava vali whātasi. O le fesili lona lua e whapea. O ani mafuaanga e mawhai ai foi. O na punitia lau vaai. Ma lau vaai. Ma avea ma mea e lei loa ai o lo tātou sava vali whaatasi ma Yesu. O le fesili mua e whaasino i le tātou mata upu. E whaasino i le tala lea o le a tātou whaasoa ai. O le fesili lona lua, e whaasino lea ia te oe mau i le taimi nei. Ia wase a lea o ngā e tātou te sue ai ma whaitau ma whaasoa. Pe a whai tātou te le whao ngā ina i aso whaiso. O le fesili lona lua le nā. Ma le fesili muli e whapea. O le ase au wala e whesoso ani ai. Ina ia tātou toe i loa Yesu. I lata savalinga i aso whaiso. E pei o na punitia o le vaai a so nei e to lua. I le la savalinga e anga iatu i e mau. Sa iai le awala sa whaia Yesu ina ia toe tatala ai. O le fesili lal nā lea e avatu i le tātou fesili lona tolu. O le ase awala e feso soani. Ina ia tātou toe ba ai, ma toe loa ai, Yesu o lo tātou sava vali, ma malanga whaatasi i le o langa nei. Ia o le atu ina atu fo i le avanoa e pei o na masani ai i le tātou polokalame o le moli o le ama, tala atu le tātou laina, ia e te wala au mai ai, ia ma se i o tātou whaasoa i fesili e tolu, ia ma tātou talanoa ia fionga pa ia a le atua, ia o le ata atu le tātou pese, ia ai te tala atu le tātou laina whaaftai. Lena so na fasa tauroa i Yesu Nai amaliu e totongi o maletau
Katoa mafao, na lato tui tui o na. Na lato tui tui au, na sala I le sataro. O se mea mai, au sala na maliwa Yesu. Ama sala le pomai, la mafuai. Le atua, whamamalo sese. Ama sala na maliwa Yesu. Mai mawaso o lone I o lana. Sa o savali I le ala e o tia. Ia, whatalo whātul tātou wala au. O se mea mai, au sala na maliwa Yesu. Anga sala le pongai, na mafuai. Le atua, whamamalo sese. Anga sala na Ia, whatalo whātul tātou wala au o loo lunga le tātou laina. Tala flava malo sai fola leila sunga fa fe ngainga. Ia, soifua manuia. Manuia la vale so mane aso maliu la sunga fa fe ngai. Ia, le li, ia o se fa so a so te tali sa o lava I fesili. O le tu si fo I sa tātou fa longolongo ai. Ia sto fo I pe ona tātou fa manatuina. Ia me se fo la matanga o le nei. O le nei vai aso, ia. O se au tali atu iai le fitili mua po ani mafua anga. Punitia ia, na punitia ile va ai le au so ole to alua. Pe o le eta umai na o kale opa. Ia fa peni se tangata ia o Mr. ma Mrs. kale opa. Ia au se fa so atu iai. Ia le ai manino mai I fa mai o punitia le lava ai. Ia e mua e baba ai I le mo le tangata fa no ia ma tangata fo yo o I tu manga yu ia ia e fai u fo ia o la to ulu e fai e la to skaf fo ia e u fia yo la to ulu ia o le si na tu manga I la to e no ai lo la to fa no e pe yo le si le mafua anga e mafua mai ona la to lo ma punitia le lava ai ia Yesu ia lo no wingo o la tungu le fa no la to loto ia o wa la to tu ia mala to wanga e fai la to skafu wo ye u fia yo la to e fai lo atu ai lo la to fa no tele ia to no le wa tala ma feta la ile li fa ola o tamata le tali tonu ma va le o to tamata lo to fainga ta te le ona fa mal ngata ia te o to o le lava wa umana o fai loa atu ia te outou o Jerusalem e whatau nuu e mea uma peitai. Awa tau te ato atu vale, awa e tolu aso, e auto e tū mai. Ia peitai ane, o lea lava e whaingatā i ona malamalama o I lātou I whetalainga lea li I whaola. E le ai se mea tasi ele I whaalia ma whaai loa Jesu ia te I lātou. A o lātou maa futa whaatasi. Ele ngatai lea. O le mafua anga lea pe ua punitia ai malale I loa Yesu punitia I le lava ai. O le mafua anga lo na lua pe ona e fesili mai I le fesili whaale anganga lava ia te I tātou o e whatuatua ma tali tonu le li I whaola. O le ala se me punitia I le tātou wa ai ia au ma oe ia mai tātou uma oe o lo whaafunga fo le nei tala. A tātou wa ai. O le sa mafuta whaatas a le wo ese. O le ata le o le tangata
ua alu ese mai le mafutanga ia pe a mai fo I te ngangana lata mai ua alu ese mai le lotu ua alu ese mai le fa'aulatanga ua alu ese le mea sa mafuta ma fefa'a mafanafana ai a tonu o lo whanonoa mai lesi ia lai fa'a mafanafana mai lesi si loto tele fa'a moe le ali tonu e toe tu mai lava o tatou ali a leo tatou va ai le ata o le mea o le tangata e savali ese mai le mea sa fa'a poto ai sa mafuta fa'a tasi ai o le ata la le maua o le a o le matua le iloa o fai mai o le ua fesu e ai pe se tangata vo ilele o ye se mea o le iloa ilo na olanga tangata vo ilele wa le ai so na fa'a moe wa hopeless ai ala wa toe fo'i ilo na winga ala wa toe o lainga na winga wa toe fo'i ai le olanga sa masani ai a o lea sa mafuta fa'a tasi mai to tonu I le li o lea le mafutanga o se mea fo'i le au mai ai mo au lava ia o le taimia te savali ese ai ma le fa'aulatanga wa e ola ai o mea sa ta'u atu ma o au ina I logo olanga wa e toe fo'i ai le mea sa e iai ia o te ta'u atu wa e le o se mea le lei wa ta fo'i mai fo'i ta ita ia e ese le leanga o le mole meo le alu ese mai I le li o le mafutanga lea I le whaapotopotonga lea ma le ainga leo le atua lea sa nofo ai te tonu ia le wo ese o se ala mamau le ngata I lea ua toe fo'i I la ua I le mea lona winga o le la nuu lea ua toe fo'i ai ia lea sa no nofo ai I ana no nofo ai pe I ia tali tonu a e le mawhai o na tu la fo'i nei la tau e lea tua awa o lea ua umana whaalongo ia I le tala I naitina ia sa watu le tunga mau ia lea lava e tu mau le tali tonu e au mai ai moa au ia se a o onga le lei tu mau ai I le mea awa mai le tala a me le wha maua lalo ai lo to talia le toe tua Yesu o le tala o le manuia o le tala o le manu malo le wa mai e nai whawhine le tala le lei o le tala o le manu malo o le tala o le oli ai le ai se oli leo o iai nei tangata o lea ua pe ni tangata ele ai se wha moe a le wa mai e nai whawhine le tala mauti noa ai ese le whainga tau na tali tonu o le tangata malu ese mai le whaapotapotonga o tangata tali tonu ia ma tangata o lau o tali tonu ma wha moe lava e moni lava upu sa whetalai ai lea li ia o le se fesili lea sa tu ina mai e lau stunga silona toru o le ala se awala ia le wa tātou wā ai ai whai mai wa latu o le whai mai o le alu loa Yesu ia o le mele mau ai le mea o le tangata alu ese ia o vai atu la alu le manu ia ai whawhetai lea li sa la pulu nau ia Yesu e tā ofi mai e se le mana ia o lea upu pulu nau lona winga o laua iai o la loto te ia o le manu ia o le atamisia va ai fai mai wa pulu nau le wa toi fo'i mai Yesu e se le mana ia e le mawhai ona pepelo upu le li whaola o le taimi e te alu ese ai mai le whaola tanga sa e iai ia e ui ai na alu ese ai va aina sila fia le leia Yesu o le au ese nei so ia le fai mai wa vave ana toi whaala talata iai o le a ala na le na fetala Yesu na o sau na ia o tau maua le ola ia maua tili ai lava fatuatua mai a te au awa lea na o sau o te le mana o lava ina ia whano lava se tasi o e fatuatua mai ia vai le lofo le li whaola e ui le vai ma le talitono le tangata e le ngata na ia whamatala uma nea satu sia winga ia te ia mai a mose o le au profeta matusi salamo ia le wala tau ulu fale le watalia Yesu lo la pulu nau ma le whaatawa nau atu ia le fai mai ua tofi le li le areto ua ia whaapitai ona ia tofi lea o mea sa masani ai la tau mai Yesu o le areto i la ufai tau atu iai le ua tofi le li whaola o le upu le atua o le areto le ola lea ua fola Yesu a le ua vai ia Yesu fai mai ona popula ai leo la ua mata pa ai le upu le atua po le asempina ngalo le atua mo tātou yaso uma mataimi uma va ai le upu le atua po le ase meo feta lai mai ai le ali i mo i tātou o le upu le ola o le upu tātou te ai e tupu ai lo tātou ola wha atua ia te au lava ia
o le aresto le o tofe Yesu o lana upu toe va ai ya tātou le upu le atua tātou te sava vali ai ia awa le sulu le yo tātou vai ma le malama yo tātou wala e whaatonu e awa o e whaapoto ai tātou lana ami o tonu ia o sia ule whaasoa atu le nei tae au whaafetai tele molo ua wanoa ia whaamanuia tele le atua i lau sunga e a meise le ofisa whaasalau ma le au whaafonga e le suafo Yesu amen. Lo whaftai mo le whaasoa, whaftai foi mo le avanoa sa whai ona tuina mai a inisi o vaenga tā ua ia po tali foi o fesili e pei ona tuina atu. Ia, la tā atu tātou pese ia au tā lia foi ia tātou wala au. Bese mo i be i le atua
se tasi o waenga tā ua o le tala leo lo tātou whaasoa i le tai au nei e. Whailo mai ia te oe maa u ia le soifuanga ma le o langa le nei. E iai mea e tutupu. E iai ia mea e manatua nisi e tā ofi umai ia le sāwalinga a le tangata i le mawhai o nā ngai pēa ma wha wau. A peitai o le isi lea le sona e tātou te maua i le tala le nei. O lo o whailo manino mai a ia te i tātou e uilava i le maliu o Yesu i taimi o le tuspa ia. Ai le i tāo fia ai ia tūlanga māsani i aso whaiso. E le i tāo fia ai ia le whewai ma le whemalangai o tangata i lea mea ma lea mea. E pei foi la o no tātou whaitau mo tātou tilo i le tala le nei. E le i avea le maliu o Yesu ma mea e tāo fia ai so o nei e to olua. Ilo la ua tūlanga i aso whaiso ma mea masani. O nisi taimi e pe a fua atu i le taimi le nei o lo o e soifua ma o wola ai.
e pei e tātou te manatu a o mai le whaamai e tū mau pea e tā ofi uma mea uma e le mawhai ono o tātou toi whe malangai e le mawhai ono o tātou toi whe oai. Ia le fo o tātou mai tauina i nei fo i taimi ua iei fo i suinga. Lea ua amata o na toi fo i ia tangata i ngā luenga masani ua amata o na toi fo i whanau e whaatinoina lātou a oa onga i totonu o whale a onga. O le fo i ua amata o na toi amataina tāpua inga ma sauninga i totonu o malu malu tāpua e wha wau pea ia le sāwalinga ma le o langa i aso whaisoo. Mai o le tāua le nao le isi le sona manino e awa wina i lo ua utangata whaatua i le tala le nei e ui o se tala masani. Ai tātou te maua ai e le i tāo fia ai i a tangata nei e tolua. Minisi o suenga whai mai awa e manatu nisi po o fea e maua mai ai so o nei mai e eile manatu e whapea e le la vea i la ua i to tonu o le toa se fulu ma le toa lua. A o lea ua toa se fulu ma le tasi o na o lea ua le o iai uta. Ai whai mai e la vea i to tonu o le toa fitu se fulu lea na awina atu. Alona winga e le o ni tangata e fou ia te ila ua ia awhionga pa ia le tua. E le o ni tangata e fou ia la ua Yesu maana la unga ma upu sa masani ona ia whaaso ai. A tonu o le isi fo i lea wa ainga e tātou te tilo tilo ngā iai. E ui lama sa iai ia tūlanga mawhatia. Ai le i tāu fia ai le wha wau ma le whaatinoina o tiute masani i aso whaisoo. E le i tāu fia ai tūlanga e ao o na whaatinoina. Awa i le whai upes fuma le tolu lea sa whaitawina i le amatanga whai mai ua o le to lua i le aso i le ai. Mai pe atatou wa ai ai. Ai se ana le no nofo ai pea. Ai se a e pei o na whaasoa mai foi e nisi o tātou wala au i le tai au nei. Ai se a ua o manatu ia. Ai se a le mafuanga na le no nofo ai i le nofoanga lea. Ia a tonu ese lava ia le tātou tilo tilo ma le tātou wa ai. Ai o le sona o loo au mai ia te i tātou i le aso ma le aso e le i tāo fia ia le wha au o le sāwalinga i aso whaisoo. Ia a o tālia pea ia tātou wala au e fo i le talitonunga e le o toi tele fo i se tātou taimi o loo to toi. Ia e pei o loo anga i tonu ia tātou fesili i le mafuanga. Awa o le isi lea vaenga i pito sili o na tāua i le tala le nei. O le o whaatasi mani tangata. Ai e te leo silafia ma e te leo i loa ina ia le tangata lea o loo tou sāwa vali whaatasi. Mana tua lava yaso ia pe a o ino tātou a ngai atu i le vau ia pe whai maini popo tu lou le whaafonga ia po tulang whapena. E o whaatasi lava mais tangata. A o isi fo i tangata ia e tou te sāwa vali whaatasi. O tangata e maasani ai. Pe a fua atu i le umi lea na ia Yesu ma so o nei ma tangata nei. O Yesu fo i le o se tangata e tau le i loe nisi. A tonu e toa tele i lato te sila fia ina o ia. Ai e ofo le loto. Pe a whai tau atu i le tala le nei. O lea ua lato sāba vali whaatasi i le ala e tasi. Ai whai mail whaamtalanga le tuspa ia ua mafua ai o na whaatu la i le fesili i le tai au nei. Whai mai sā puni tia do la ua wa ai. Ma sā le mawhai o na lai loa. O ia, ma na ia mai moanga na tuina mai, ia e tina lea na wala au mai, ia i le si o manga ma le tūlanga. O ia fo i
atunuu o loo tupu ai le tala ma au mai ai ia le isi va'aiga e tali ai le fesili ia fai foi e isi va'aiga o loo e silafia e te fia fa'asoa mai ai ia o loo maua pea ia le avanoa e le manatu ia pea ma le toe 5 tatou minute o loo toe fetau i le lei lava ma le pese lea o le a taina atu ia ona avatu fo'i lea o se vaenga mulimuli ma se fesoasoani e le tatou polokalame ia auā ia le fa'aiuina ia ma le fa'aumaina o le tatou polokalame o le moli o le ava i lenei fo'i taeau. Bese mo i be i le atua
Ia, manatu i le nei, vaenga o le tātou polokalame, ia le fua tātou tu vai mai minute whai o le tātou polokalame o le moli o le ava. Ia e moli atu le nganga wha maloma le nganga wha aftai, me se foi ia stina lea na wala au mai, ia matali ina tātou sili, ia masalo aiwa maua umaltina lea tali ofisili e fua ili, le ai o tātou wala au mai, ia ai wha moe moe, ia o semta upu e wha manu iei nai i tātou uma, i le nei foi taimi wha apitoa. Ai fia au maia ia nisi o vaenga wha popo nei e wha popo atu i wha soa, ia ai mai se foi ia le vaenga le tuspa ia sa o tātou whaitawina i le nei tai au. O le fesili sa tu ina atu e whapea o ani mafuanga, na mafua ai o na punitia le vaai so o nei e to'olua. Ma lei loa ai le taimi na whaalata-lata mai ai Iesu ma lātou sāwawali whātasi. E iai ia suesuenga e whapea o le isi vaenga sa whaingata ai o na i loa e so o nei ia Iesu leo lo lātou sāwawali whātasi. Ona e mafua mai i le taimi o le sāwalinga. Taimi o le sāwalinga. E manatu le to tele o le au su e. O le taimi lea sa sāwawali ai le au so o e fōlinga mai o le taimi ua a mata o na tūtonu le mata o le la. Mai e te whaamao nia la ia le vainga lea. Ia pe a e sila ma e tangatanga i fo. I fai upu whai ulava o le mata upu. Lea sa tā ua e le tinale al fai upu e luas fumaleiva o lo whapea mai e tuspa ia. A ua la pulu nau ia te ia ua whapea mai tātou teno nofo mai ma ua nei a wā ua tau nganga ifo le la. Lono wingo le sāwalinga na a mata mai i se taimi o lo o mō tini ai le la. Se taimi e whaingata o na e ea ilunga ma e savali iluma. O se taimi whapena. Mai a tonu o le isi lea mafuanga. Ua whaingata ai o na i loa e so o nei e to lua. O Iesu lea o lo o la tou sāwa vali whātasi. Taimi lava e tasi e iai mafuanga e pei o na whasoa mai ai i alo tātou atunu. O lo o filongi ai la ngona. Filongi ai la ngona. La ngona o le whanonoa. A wā, o le mai tau lea a Iesu i fōlinga wa ai o le awali ia i le whai upes fumare fitu. Lea e whaai ua i le fesilia Iesu ma whaapea mai ai ana upu.
e mata whaanonoa i la ua. O lona winga e iai le tā ofi o loto lotoi ai ia le mawhatia ona o le matu ia o le mea sa tupu. Wa manatua o le tala o loo whaamatala mai le whai upu mua o le whai upu e sifurma le lua o le lukam tā upu e lua sifurma le wha. O loo whaamatala mai ai ia le toe tu mai o Yesu. Ia ai tele isi vaenga o le tala e tātou te malama lama iai i le taimi na whaasa tauro i nai o ia i ona taimi o le popua ngā lono winga o loo mawhatia so nei ona o mea na o i le whaola o loo mawhatia i le whaanonoa o loo whewa i ma le loi mata malingi. O le isi vaenga e mawhai ona o tātou whapeifo i le tai o nei sa whainga tā ai ona i loa e so nei Yesu. Sa iai le langona o le masalosalo ma le le talitonu. Tātou te maua i le whai upo e sfuma le wha ma le whai upo e sfuma le lima. Upu nei, whai mai sa la whi tautala tala ai o le isi upu tā ua o lo iai nā whai mai ma whi sue ai. A e nofo ma e manatu natu le lei i upu ia o lo whaonga ina i le tuspa ia. E fōlinga mai ai ua iai le awa noa e fesili ngi ai ia tausanga mataimi ia sa mafuta ai so nei ma Yesu. E le tau mate le au pele ma le tantu watu nuu i le tai au nei sa matua i au mai umai lunga vaenga uma. Sa whapena o na o awina ai e Yesu tangata sa ia la unga tuai ma whaasoa tuai ia le upu o le ola. Le upu e mawhai ai e tangata uma o na maua le malosi ato o toa i le tino o le mawhauwhau ma le anganga. Tātou te maua i foi i le tala lea le iai o le langona ita. Ioi, o le isi lea mea na whainga tā ai o na i loa e so o nei. O Yesu lea ua whaalata lata atu ma o lātou sāwa vali whaatasi. Whai mai le mori mau i le whai upo e luas fulma le tasi. Luka mata upo e luas fulma le wha. Sā mātou wha moe moe foi. Whafonga mai, whai mai. Sā mātou wha moe moe foi. O ia lava lea o le a tongi o la ina Israelu. Ina ua le tau nuu la ia le mea lea sa mawhauwhau ai tangata Israelu a maise so o nei na lata le latou mafutanga ma le whaola ma Yesu Keriso. Sa iai le langona lea o le ita o le fia ona o mea ua tutupu mai ua le tau ai lau o le whamoemoe ma mea sa o latou manatu ai. Tau te sila fia sa moa ma le tātou polokalame i le tai o nei. O taimi ia sa wawali ai so o nei e to lua. O taimi ia sa whea ngai ai i la ua ma whainga tā. Sa tau muli ai ma whesili ngi ai lo la ua tali tonunga i le atua. Whesili ngi ai le tala le lei e whaatatau ia Yesu Keriso. O taimi o le mautonu ma le masalosalo. O taimi e whainga tā o na talia ina. Paulava le tūlanga leo lo iai pe a e tilutilo ma e toi va ai le tala. Ua na o na sawa vali lava. Ai ua matua i le ai ma se wha moe i le mea o loo a ngai atua i nei. Tala foi lea o loo tato maua ai. E fo linga mai o le fe au lea o le ao atu e momoli atu. I o la ua o ainga o le nuu po ai lava e tau atuai o le tala whanonoa. E le ai se tala o le whaolatanga. E le ai se tala o le whamalosi. E le ai se tala e tu inatu i tangata o le a lantou whetaiai ma o lantou mafuta. Ona o le tūlanga
ua o iai. Mai tō te sila fia, o le taimi tonu lava lea le fai mai ai le tuspa ia, lea sa whaalata lata atu ai Yesu ia te ila ua. Taimi tonu lava lea sa whapena o na pipi atu ai le whaola. Taimi o le whaanonoa, taimi o le masalosalo, taimi o le ita, taimi o le leta li tonu, taimi o le whememe ai, taimi o le iloa, pe alu iluma, pe alu itua, o le ilopo feo le a ngai ai. Ai whai mai whamtalanga le tuspa ia, i le whai upu lea e se fulu ma le lima, o na whaalata lata mai ai lea o Yesu. O na whaalata lata mai ai lea o Yesu, ua o whaatasi ma ila ua. Sa mo ai maro tātou atunu. O le maliu o Yesu malona toe tu mai. E le o se mea e na o na tupu i le whaatasi o le tausanga i le tātou sāwalinga ma Yesu. O se mea e whaiwhai pea. O se mea e whaawau i le tātou sāwalinga. Tātou te le whaanoa noa ai pea. Tātou te le tali tonu ai pea. E ao o na whaawau i le aso ma le aso. O le fesili, o ani mea o punitia ai lauwa ai le taiminei. O ani mea o loo whaawhainga tā ai o na manino lauwa ai a Yesu o loo lua sāwa vali whaatasi. A wafoi o le folfolanga Yesu, na te le tu ua i tātou, na te le tu ulafua ina foi i tātou. Ai pei lava tātou o le au soo lea e to lua, lea sa tātou whaaso ai i le tai au nei. E iai foi o tātou whaale tonu. A whaale tonu loa le sāwalinga, whesilingia loa lea o le atua. E anga mai loa se tangata ia te oe, e whaavai vai loa. E o te ngia tu loa oe e o mātua, e fia whaali i loa tu lou. O mea o manei, e mawhai o na punitia ai lauwa ai, ia Yesu. Ai au le ale mea e te tau o no tātou whaia. Hea ilunga, sa vali iluma. Ma whaau au le tātou whai ngā malanga. O le fesili muli lea sa tu inatu. O le ase au wala. E fofo ina ai ia le tūlanga lea sa o i so o nei e to lua e fe so soani fo i mo i tātou. O le ase fofo i whaatino ina i le soifuanga ma le o langa le nei sa whai e Yesu. Me mua sa whai e Yesu o le o whaatasi matangata. Melo na lua sa whai e Yesu. Sa tu fesili lo lato tu langa mo lo lato sio manga. Melo na tolu sa whai e Yesu e te maual whai upo e luas fu ma le fitu. O na wha matala lea e ia ia te ila ua o mea ua tusia ia te ia i tusi uma. Ua a mata ma ia mose a toa ma le au pero feta uma. Sa toe va ili, sa toe va ai ma toe wha soa to e Yesu a fionga pa ia le atua e whaatatau ia te ia. Ma sa lātou mafuta whaatasi, ma ila ua nei, o na whai maile o whai upo e tolu sifun maritasi, o na pupula i lea o la ua mata, ua la i loa o ia. La ua oe i le tai au nei, a whai o punitia la ua ai ia Yesu ke riso. A vea ia le tala o loo tūsia i le luka mata upo e lua sifun ma le whaa. O se tala e wheso so ani lea ia te oe mau. Ina ia toe whaasanga tonu ai. Ma toe wha tonu folau ai la ta ua whai ngā malanga. Ina ia tai loa atu ai le whaola. O loo tātou sāwa wali pēma ia. I aso uma o le olanga nei. O le au whai al tātou tatalo. Le atua whaafetai i upu o le ola. Whaafetai i au a fionga pa ia sa mātou whaasoa, sa mātou whaitau ma mānatu natu loloto iai. Whaafetai ua toi whaamanatu mai a te i mātou. E iei meo leo langa le nei. E mawhai o na punitia ai la mātou wa ai. Ma mātou lei loa ai.
o loo e malanga whaatasi mai mātou. Tusa lava po o a whaingata o leolanga. Whaaftai nei so o e to lua. Sa mua o la ua loto. E to e wha wau aile la ua whainga malanga. Ma ia tā lai atu le tala le lei. Ia Yesu Keriso. Manatu foi le tai au nei. E ta tau foi o na tupu o la tau fina ngalo mo mātou loto. Le tā ua o le taulanga tō ngiola. Sa e whaia mo i mātou le whanau angasala. Mātou tatalo le atua ina ia iai pea o manuia. I lunga o mātou tangata masi o mātou atunu. O i lava o loo whaafonga mai. Ma maua le nei whaasala launga. Ia iai le anga le lei o la ua fio. Whaamanuia i le nei o fisa whaasala lau. A o whaawau pea o la tau tiute. Se ia o ina whaamutaina i le nei aso. Ia i le manuia o la ua fio. Ma futa mai, ma whaatasi mai la ua fio. Se ia o ina pō, fo i le vi inga i la ua fio. I lo lava sua whapele Yesu Keriso o mātu talo tuai nei. Amen. Te whaatalo whaatol whaapoponga o talafong ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awauli. E se fulu a whelwhaitau au whaiosui o le pisa a o e ngā lulu e nisi o vaenga o le soifua maloloina. Sa palo ta ina ia whaiala lātou te i le masina o me. Mai le asoi vai o atu le asolu asfulu o me. O ia solo te e mafua o na ua tausanga ma le afa o whaatatali lātou e ngā lulu e pule ngā whaafale mai. Mo se o foi fola si atu e talawhea ngai e tali ai i le tala sanga tu whaatasi a ia vaenga o tangata whainga luenga pule ngā whaafale mai. O i lātou le public health ma i lātou su inga whaasaya nisi mai e whitou tonu i tūlanga whaate konolosi. Na tā ue se tase o i lātou ia ngā lulua le soifua maloloina e wi ua maua lātou whailunga ngā lulua i le tautua peitai e le lava tutongi e tausia i le ainga o le mafua anga le na sa ili e manisi ngā luenga e ua i fo i tangata e wha mawai o na uanga i isi ngā luenga i le yatu tutongi i kamupani e pe o le Bunnings ma le KFC. Na whaali e se tase o tausi soifua. E ngā lua mo le maloloina o le mawhau ua whaafsota i atu i lātou e au nanga i Australia. Ma o whaatu le whaita wafi o tupe maua lulunga atu waitutongi nei lo pulenga whaafale mai i tutono New Zealand. E o lava i le tutongi a mata i Australia e sili atu le tele nei lo tūlanga. O lo o lātou mawaina i le atu nuu. Ma o le a tili whaititi e le whai numero o tangata. Whai ngā luenga o na o le atu o tele tu ua le atu nuu. Manga i atu i whafo i atu nuu o lo sili atu le leo tutongi.
Ele o yeise swinga tele le whaalelei o le soifua malolo ino le mawhau e ui le tasi tesi maleiva piliona tala na whaasafu atu mo ia au nanga e tu saima ripoti wa fesilingi le vaenga whaupwhai le National po o wheo whaalu ia tupe a o afo ini tūlanga le leimani whaamanianga na ausia pe o na lipotia ile TV tasi na ta ua le polesilo le whaala patupatongo le soifua malolo ino le mawhau Sean Robinson e ui o lesa i eni suinga na whaia talo mai le paketi lo afis fuluiva e au fiele tasi tesi maleiva piliona tala mo le soifua lau le leo le mawhau e whaaluina moni tau sanga sa whaatulanga ina peitai e le ini swinga wawena tutupu e le isa swinga tele mo le tele o tangata la tau tele iwa aia fo ile swinga sao la tau whaanau iai ma o le tele fo i o le taimi sa mau ai ui e fōlinga tele le tupe ai na o le awhalanga aluenga lea sa mawhai na whaatupe nai ona o le tulinga o le whaatinonga o au nanga i tau sanga ia sa le lava ona whaatupe ina o tusi atu le so upalwaanga whaupwhai le National mo le soifua malolo ina o le mawhau i le su e tusisili e tāla sanga ina le whai o se su enga pe ai se ana le i tele ini tūlanga na whaalelei le soifua malolo ina o le mawhau mai tupe na whaanganga mo ia polokalame. O le lapta inga se fai pulesi nia le atu Solomona, o le malilienga ua sainia ma le atu nuu saina mo le puipuinga o le atu Solomona, e ono anga i einisi o tangata le atu nuu, e whaatino lo la tau titee, e whaasanga i lea malilienga. Na sainia le malo le atu Solomona se malilienga mo le saunga le mua masaina, e uini atu ngalunga mai nisi o fai pulo le malo, whaapea ima Australia ni usila ma le United States, o ni popolenga o lo iai, o na ono matala ili fai tuto o mo saina, e whaamautu ai salatou no whaanga autu whaamiliteli i honiara, peitai na whaalia le pale mia o le atu Solomona, manase songa vare, e le o le autu le o le malilienga na whaia, peitai, na ta ua le teite i whono le komiti mo le sootanga ma le vai whafo le atu Solomona, o le whai unga ua whaia le pale mia, e ui le malo se o le tite e ai o le atu nuu, e ono tula i maini si whaafi tauli, ma alo na whaanaunaunga, ia whaalau i loa whaalaua i tele le malilienga o sainia. E ini vaenga le whaitau o whai o le atunu usati te e malosi i a saina, ina ua sifi ese le langolango le atu Solomona mai a Taiwan, ai whaawowo atu i a saina le lua fisfuluiva. Ma ole a tili whaatup tele ina ni te e mani fi ese a inga, ai mai se ole le whaatu tua ina le lau tele ole whainga malo, pe ona sauno le taita i whono le komiti, mo le vai whafo a le atu Solomona. Sa whaamaoni ei whaamaunga mo le asoana na filta o valua whelua se lau fitu se fulu, le au whainga o tangata whauna whaamaoni al COVID-19 fluiva, mai tutono le atunuu, ai to o lima tangata maali liu, wa atuane i aile to ono se lau malilua o tangata na maali liu i tutono New Zealand, a oa afia i le virusi, e to otasi mai Aukilani, to otasi mai Waikato, to olua mai Mid Central, mali to otasi mai Tairafiti, to otasi le tamaitai mali e to ofaa, e to otasi lunga tol fitu se fulu tau sanga le matua, to otolu o ta ivalu se fulu mo na tupu tau sanga le matutua, mali to otasi lunga tole iwa se fulu tau sanga le matua. O se tasi o whaululunga le kukol, o lo o au fia le au fai inivesia langolangoina le fuafuanga e tasi tesi ma le tolu piliona tā la. Mo le ele tise maua mai le la i totono ni usila, o le company fo e tā ua le Helios Energy. Na whaatuina ni fai pisinisi Amerika mani usila, sao lātou whaasilaseleina na nafi, le faunga ma le whaatuunga ni no fuanga po farms e maua le pawa ma le malo si anga mai le la mo le ele tise, e mawhai o na maua le malo se tasi le gigawatt, e matua lava le ngau se le tasi tesi ma le valu terawatt o itu la e mawaile pawa, pe tuto safo i ma le 5% o le elitise mo mieina le atunuu, pe yona ta ua le whaatonu silo le Helios o Jason McDonald, na whaamani e so upo le kukul, na University Earls Hostel, ana tupe le Helios mo ia lava, ai le mo le kamupani, ma o se tangata fo ia nau le puipuinga o le sio manga, na talia ina i New Zealand na talo sanga molo na nufo mau i tutono le atunu il tau sanga taluai, ina ua langalango ina le New Zealand Trade and Enterprise, le talo sanga lea whaululunga o le kukul, e uia le omanino le taiminei, le tūlanga tono la na talo sanga molona no whamau i tutono New Zealand. Sa whaafeilua i ina le tamaitai bāle mi o New Zealand Jacinda Ardern i sa sauninga whaale malo i Singapore le afiafio le asolua. A iaila na whainga malanga whaatasi mataitai o pisinisi o le atunuu. O le taimi momo le umalanga i Ardern i whafo, talo na amata pepesi le COVID-19 fuluiva. A o le taimi momo fui,
ua whaafeilua ia i Singapore se taitai o le lalangi talo mai le whaamai sei whaatasi Ardern ma le balimi o Singapore Lee Hsien Loong. Na whaalia e Ardern o le a whaawau pēr le malo New Zealand o na ofo inatu ni avanua e mawhai ai le United States o na awai le atina engol tamau ainga o le ai tō langi. Watutu whaatasi ni usila ma Singapore i se tau mawhainga e toi toso mai le United States i te tono mali lienga o whaatawa inga. Iena toi whaase e sei Amerika i le lua festival fitu e to o 5 leo malanga le malo mo whaatawa inga e au fie mataitai o pisenesi o au whaasalalau masui o le matanga luenga o le puipui ngani usila. E to o tolu nisi o le au malanga na whaamani a le COVID-19 i vale taimina taunu wai ma o le a le malanga Japani. Sa whailofo i a Ardern le toi a matanga ma le whaalau te lenga o le polokalame ni usila o tangata mawhiona whainga luenga pe a ta whawhau mai i Singapore. Mai mawhaiona a matatitala le avanoa moni tānu sanga mai le aso 5 o me. Sa whelo i atul pāle mea i tupulanga i Singapore. Sa iai i lea polokalame po i lātou foi o loo fia awai i le polokalame. E o atu le tolu se lau leo whaingo tupulanga i le valta i sfulvalo ma le tolu sful tau sanga le mātutua ma sata i lua tau sanga o ia o Onga University ma matata ese. O i lātou ia mawhaiona ngā lulu e molta i sfululua māsina i tutono ni usila po o Singapore i lalo o lea polokalame. E leo i se tali tonunga le minsta o tupe Grant Robertson o lo utua ia o ia tangata ni usila o na olisi itia le taul so i fuanga mai e lavalo na tali tonunga o lo o malamalama le atunuu o se whaafi tauli o lo utupu i le lalangi a toa o whainu mera sa whaalauloina i le masino Januari. I le tau le soifuanga na whaali ai na o atu le 5.5% le si itanga le tau le soifuanga i le vao te se malua whelua sifulu ma te se malua whelua tasi ma o se si itanga pito mawalunga i tutono le tolu sifulu tau sanga e ua valo ia le toi si itia foi ma o atu le 5% pe a whailua foi numero wha maumawina pito lata mai i le aso tofinei. Na whaiel sanga le minsta tupe le aso ananafi i le mai aiol fontanga le kapeneta na ia tā ua i le ositulanga e whaate i ele popole o tangata ni usila i le tau le soifuanga o na umtua afia i lava ni tangata ai o le tolanga mautinoa e te tau le malo na whae te taimi uma i le whainga o lo whaaluea na tupe. Peitai o vaenga o lo tutupu i laulangi e pio lo whaatuai o na tau nuu o oloa e oka ma le taua Ukraine wāti leo na whaapopo whaafita auli. Ai whaalangolango lava i tangata maainga taito tasi o na ole a whaititia tupe whaalua nisi. Ai ao o foi i o onga o le atoi whaatau watu waifale o isi tangata pe o na saunua le minsta o tupe. Tala fawia ma le si ufongo le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. Sai fōma le mil tātou te nuu leo ngā te tono le neiva yaso le fōlaunga, e ai usi mai le whaafonga se whao poponga, i tala i mea lo tutupu i lo tātou te nuu i Samoa. O lo whātu ma wina Samoa le la sanga numero lua po le lanu moli, mai polo ingo ana wawao le whaamai al COVID-19. Ai ua tala nisi o vaenga o tāpu mo le lua va yaso, e pei ona ua mai a whaalawi loel na fionga le teitai o le atunuu, le fionga fia me na omi me ta afa i le asolu o le vai aso nei. O le ata tala pisi nisi uma mai le ono le tai au seo o le valu le pō, mai le asonga fua o antu le aso to nai. Tu watu le luai tu lai te tau ona fo i mai tangata whainga luenga yo lātu a inga, ma toe tapu e lo ona toe whewa i nisi i lunga le al tele whapea fo i ta avale, i le tau le tu lai se fulu, vanga nai le au whainga luenga ma ta avale tongia, e whaatanga o na whiawa e lunga lea la tele, mai i le se fulu i le pō, i le ono le tae au. Wa toe te tala fo i le sā mo le awa mālosi, ma ua toe whaatanga o na whaatau e whale o lolo i eile i sene, whaata sei ma whale tani mālo ma pāpia. Mai e ui ua toe te tala i lalo le polo inga, pāpia ma whale kalapo, ai wana o le 5 se fulu tangata e ma whai o na whaatanga ina te tonu, mai lono le tae au i le valu i le pō, asonga fua anga i le aso to nai. O whana umai lalo o le sefun le lua tausanga, o le o tu maupea o le vavao e le whaatanga ina o na waaia i no whanga whaitele.
O so se whaapotuputonga e au fia ai whai ngā loto mamaliu, e nā o le 50 tangata e whaatanga ina o nei iai te tonu o le whale, ai so se whaatinonga i whafo, wa te tala atu e le te tau un se lia ma le se lau tangata e au fia iai. O le atu mau pe ona tāpunia a o ngā umai le atu no, se i o atu le aso tolu o me matoi lo ai se isi i lo i longa le kāpeneta. Ai mole te minei o le a wha wau pea i a o ngai lunga o peng te wha ilangi, televise ma le itio e pe ona ua mai an wha por kalame. E le swinga fwe o polo inga o vavao mole atu nu li wha mai, wa te talai ona toe wha wau na whaia o ta alonga, ai e na o le se lautanga te wha tanga ina pe i whafo, te tonu o whale i ana o le 50 i la towe au fi ai. O ta alonga whai tupe o whale wha amalo si tino, whapea fwita whaunga i mata whanga ma waita ele, o le ata talapea i lalo le au whai o tanga te pe o na ta ua mua mua, mai i le ono i le tai au i le valu i le pō. Pei tai o le aso sā, e na o nanga ua mai a whaatulanga i nei te tala, mai i le se folu lua i le awauli, ai te tau na tāpunia i le valu i le pō. O lo tu mau pe i lalo le polo inga o vau le COVID-19 fruiva, lona vaenga lua, le whaata ua pea ma le wha malo sia o le whaio talifafonga, whaali le pepa tui no whanga umai whewa iai, ma whaata ua le tū vāvā ma le nofa vāvā, e le te ilua mita e pe ona whautu e nai le atu nuu, na wha ai ule saunonga le tamaitai pāle mia, e lona wha lau i loa i o tau mawhaingo swinga o polo inga pe ona a mata tui le so, ma ngai atua i le wha sa o loto lo le atu nuu, mai le saisei tia i polo inga o le wha mai, ai soi fua loa te soi whanga, e soi fua whaatasi ma le COVID-19 furuiva. O ta oto se fua whanga le tuanga i e fia whilo i atu le tu malo ngangai fo mongo numera lua i se vai. O ni tā penpenanga mo le sau ni atua i se aso e whaatulanga ina. Mo le toe sa i lio se sui mo le tu malo, e na ua tu malo le a fionga sui whai pule, le a fionga va ele pa i awa se kuini, ma ava no ailo na no fo i le kāpeneta. Sau no le fionga te itai o le tua ngai, le fionga tu le epa lupe soli aisa i lele malia le ngoi. O le tu malo nga ngai fo mongo numera lua, o le tu malo i chapipi. Pe itai o se tūlanga le tele, e na waswia le malo i le temili nei se whai aise swinga. O le tu malo nga ngai fo mongo numera lua, e to a 5 sui tau wā na sa i lia le na fo le tu malo, to a wha sui le chapipi, ai na o le to atasi le sui le fast, lea na manu malo mai ai lea fionga ma ele. E tōtsi tau sanga o se talavou ma le pitonu o si o whanga i whale lantai. O wha mauni e mai au pa aulongo i Tino Filipo o le sui komisena o mtanga ruenga o leo. Na maliu i le aso tofi o le vaiaso te nei a o lumana iai le whaamana tuina o le e seta i le antu no. O le talavou o maliu wha mauni e au pa au, na nga i e whangota, peitai na malemo mamali wai, ai o le aso la valea na toe mawailo na tino maliu. Wa wha maunia mai fo e au pa au, wa tau fia sa ilinga leo sa whaia inisi fo e o talavou to lua, na leilo lo fo e le sami mai sa vai, ona o silinga tani i seu se tau mawhainga. E le whaasful valu i tu la, wha maunga tanga rengal se fua maloloina mo le wha mai o le COVID-19, na wha mawina mai le tu la e lua lea wauli o le aso to nai, anga i le lua i lea wauli o le aso ngafua, o lo wha mawina ai le tolu se la wono se fumale lua o tangata fau o le atunu, na a fia e siam o le COVID-19, se fumale 5 i lantou o lo o wha anofo e se le whale mai, ma le toa wha o lo i le potu tingai na le ICU. To tasi le tama fitus futol tau sanga le matua, wa ato i ele se fumale tolu i lantou wa maali liu, i le wha mai o le COVID-19 furuiva. O le au mātutua o lo mai tau e wha mumunga, o lo o anga i pe i na maali liu, e na o mai le wha mai i lau whanua o le atu no. O le tu whaata singo tangata sa moa na mawhai o na wha mawina, tana mai le aso se fulma le fitu o mati, wa wha se fulma le 5 awhi ono se lau, ewa se fulma le ono. Wa wha mai se le fionga le tamai taipa le mia, e a ingo i lantou uma e to se fulma le tolu, wa ma o mausoi fua, ona o le wha mai o le COVID-19. O talafobia mai sa moa, man wia lava singo le ne yaso le tātou atunu o, whaasoi fuia.
Ua taulu ule tanga o te ari tu I matawanga I le
Tato Teba, le Pacific Love, if I my on the ball, the Apatuna, Elena Lono, it's a my for Yai, ever my, ever young fancy, I know bye bye. Yati, Ties, Tia, Sector, Pisa, Music, let's be high. So my low bang, a famanga yaila webanga. Uma ole polu ko for ya ko si oi fa na fanga yeah ale ai for yo lenga ko isau kasi ma fanga fa se ki ai o fi ko le ko ku mai ko le musica. Put your hands in the air, yeah yeah, and move your body side to side, yeah yeah, put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. Say Maya, sing the fun, say Pama, in a way. Make it gassy, make it was so let's say 544. Fire Lima, fire way, they are everything on the way. SS, Malo Musica, it's a way of my eye. Yati, Ties, Tia, Sector, Pisa, Musica, it's a TFI. So my low bang, a famanga yaila webanga. Uma ole polu ko for ya ko si oi fa na fanga yeah ale ai for yo lenga ko isau kasi ma fanga fa se ki ai o fi ko le ko mai ole musica. Put your hands in the air, yeah yeah, and move your body side to side, yeah yeah, put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. So my low bang, a famanga yaila webanga. Uma ole polu
whangawhanga, yeah. A le ai fo i ole ngā, kong i sau kasi mā whangawhanga. Whaseki ai au whika o le ua kui mai o le musika. Put your hands in the air, yeah, yeah. Move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the ground. Move your body, shake your body, jump up and down.
O le whaasilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. So
Lue mai ka fus Ale sau me sole o le pusia ve o se fus Lue mai ka amilo milo Wa fa amingo i do pingo Fa so so i kusunga le la ka o le polo pico Le vai na le fe mai po Kui mai o le paki bali po Wa ai na i le koia ina na le ua ka abale bale solo mai i po Le lo o makua po i uaika Fia pai fo i sanga ia fika Chiba ai e koe tui ngai na amai pa Kuai sau fika vai kango uruai fa asipa Sau le ainga mana whaka milo no le floor Lue mai male mei chaka vale male no le floor Lue mai baby le wale le la no le floor No le floor Baki me po on the floor Seki la lue on the floor Au kwale kwe whaka li le upu i me musika Teine la lele sa tau i ole Pacific Love Tama au lele sa tau i ole Uporu, mangongo, sama i mapolima Kuila mamangua seki au fika lue mai ile musika Lue fa luz, lue mai ka fus Ale sau me sole o le pusia ve o se fus Lue mai ka amilo Wa fa amingo i do pingo Fa so so i kusunga le la ka o ile polo pico Le vai na le fe mai po Kui mai o le paki bali po Wa ai na ile koia ina na le ua ka abale bale solo mai i po Le lo o makua po i uaika Fia pai fo i sanga ia fika Chiba ai e koe tui ngai na amai pa Kuai sau fika vai kango uruai fa asipa Sau le ainga mana whaka milo no le floor Lue mai male mei chaka vale male no le floor Lue mai baby le wale le la no le floor No le floor Baki me po on the floor Seki la lue on the floor Au kwale kwe whaka li le upu i me musika Teine la lele sa tau i ole Pacific Love Tama au lele sa tau i ole Uporu, mangongo, sama i mapolima Kuila mamangua seki au fika lue mai ile musika La 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 Na le fai uma kako vai no le floor La 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 Na le fai uma kako vai no le floor La 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 Na le fai Tao Oh Tao Oh Tangolo lima tene tao Tao so tao Tai vai vai lipo Lepo ao lepo Tangolo lima tene tao Tao so tao Tai vai vai lipo Lepo ao lepo Lo ulu vali o mutu Spray my low perfume Tuyo ofu matau talinga Awalenga low shoes Sui so ipu tine musika Whaapai male SP4 Sa unita o sa ueta pasi Up to sex trap more So sita Tia mole pasi Because I haven't got a car It makes no difference when you're in a rushing Don't worry it's not that far Super ready it's low ready So Maya let's get silly Let's go party all night hard All night baby let's go crazy Tangolo lima tene tao Tao so tao Tai lai vai lipo Lepo pao malipo Tangolo lima tene tao Tao so tao Tai lai vai lipo Lepo pao malipo Looking over here, you in the nightclub. Or the airport, you get looking world is love. Now my name be up and telling with a boss. See a fly girl looking all so hot. Would you like to dance? Would you like to dance? Yeah. Those are never rest, so come on, let's go. The night is young, so we can move to the beat. Here we go, y'all. Come on, baby, let's go. So tight, see the save us slow move. Me know, my close so we can see the to the territory groove. Bomu might take it, where do we go from here? That's right, baby, ooh yeah, baby, I like it when you touch me there. To my low talinga, alfa alongo. Wa umale siva, I saw lotao. Olopo fatali, my boys, if I fall. Tato ile zuba, fa umale.
se panga talefia falomo ileta itani mai o nei longo e uila vai na o se fai seta itangi e tuia i loto ta i whaanoa noa e malingi loi mata o lo fawa wina tu beta to fa fianga su fefiloi e pe foi ona yele nei o uli ia e vai a toi foi foia wa foi ia le fa fon tapua il tatu tunu fa malo foi tatu tunu o fai ona mafuta mai lungo tatu penga so tainga ia me se foi o lungo tatu wa frequency tasi ono tesima tasi famo e manat foi ia le toi 5 minute ona tale le tu la tasi ia mato te fa ma vai atu fa to fatu ia i lungo tatu frequency tasi ono tesima tasi famo ia la to lo mo mai tatu fa salonga ia matou te aso foi malu puenga a fai foi wal no sala sa matou tala nei aso ia fa mangaruia so matou fa le tonu e tatou tapa ile so taiao ile tu la tasi ile o i tu la fitu taiao ia wa foi le matalio tatou fa salunga masani ai fa o pe tatou fa salunga se ia pa ile tu la lua i lungo tatou app me se foi tatou Facebook ma tatou YouTube wa lava le fa fianga ma tatou ino tatou tonu e mai se lava ia tunu ma maolo ma fai ona mafuta mai fa aftai tele ia fa manuia le atua i lava singa mfu fuanga o toil ne yaso ia manatu foi ia i tu lai tasi on te awinatu leo tatou telefou ia wa lava le toe fonga inatu fa fonga mai o ina tou ia ele i maua mai a tatou telefou e mai se foi o tatou tala mai Samoa e pe ona saunia le tatou ofinga runga e mai se foi o tatou le tio ia manuia tele ia le fa saunga le tatou tunu ele ne foi tula fa amai se le nganga i wo ma ai nga uma ai mai se ai si le tina ma le fana u peleina o le nei o langa e le ai se fai sona loto le langi lo tato lumoni o iai le oli oli to fai a oe tama to fai a oe tama ia manu ia lau
langi le no fuanga. Fonga maya se yo fa amatala ina tule unga olekia olo talele malona nga fia fia ilo tangata ai a oma tua e batanga mana mamai aluena ole aso safea ai ai ile bebela ole la talo kola mafatia ole mai lima ate ai ole lava fa amole mole se iu Te whaatalo whaatol whaapoponga o talafou ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awauli. E se fulu afel whaitawa o whaiosui o le pisa a o e ngā lulue nisi o vaenga o le soifua maloloina. Sa palo ta ina ia whaiala lātou te i le masina o me. Mai le aso i vai o atu le aso luas fulu o me. O ia solo te e mafua o na ua tausanga ma le afa o whaataritali lātou e ngā lulue i pule ngā whaafale mai. Mo se o foi fola si atu e tala whea ngai e tali ai i le tala sanga tu whaatasi a ia vaenga o tangata whai ngā luenga pule ngā whaafale mai. O i lātou le public health ma i lātou su inga whaasai nisi mai e whitou tonu i tūlanga whaate konolosi. Na tā ue se tase o i lātou ia ngā lulua le soifua maloloina e ui ua maua lātou whailunga ngā lulua i le tautua peitai e le lava tutongi e tausia i le ainga o le mafuanga le na sa ili e manisi ngā luenga e ua i fo i tangatai wha amawai o na uanga i isi ngā luenga i le le yatu tutongi i kamupani e pe o le Bunnings mo le KFC na whaali e se tase o tausi soifua. E ngā lua mo le maloloina o le mafau ua whaafsota i atu i lātou e au nanga i Australia. Ma o whaatu le whaita wafi o tupe maua lulunga atu wai tutongi nei lo pulenga whaafale mai i tutono ni Ausila. E o lawa i le tutongi a mata i Australia e sili atu le tele nei lo tulanga. O lo o lātou mawai nei le atu nuu. Ma o le a tili whaititi e le whai numero o tangata. Whai ngā luenga o na o le atu o tele tu ua le atu nuu. Ma nga i atu i whafo i atu nuu o lo sili atu le leo tutongi. Ele o yeise swinga tele le whaalelei o le soifua maloloina o le mafau e ui le tasi tesi maleiva piliona tala na whaasafu atu mo ia au nanga e tu saima ripoti ua fesilingi ele vaenga whaupwhai le national po o wheo whaalu ia tupe a o afo ini tūlanga le leimani whaamanianga na ausia pe o na lipotia ele TV tasi na ta ua le polesilo le whaalapa tupatonga le soifua maloloina o le mafau Sean Robinson. E ui o lesa i eini swinga na whaia talo mai le paketi lo afis fuluiva. E au fiele tasi tesi maleiva piliona tala mo le soifua lau le leo le mafau. E whaaluina moni tau sanga sa whaatulanga ina peitai. E le ini swinga wawena tutupu. E le isa swinga tele mo le tele o tangata. Lātou tele iwa aia fo ile swinga sao lātou whaanau iai. Ma o le tele fo i o le taimi sa mau. A e ui e fōlinga tele le tupe
Aina ole afala ngā luenga lea sa mawhai na whaatupe nai, ona ole tuli-tulinga ole whaatinonga au nanga I tausanga ia sa le lava, ona whaatupe ina, watu siatul so upalwanga whaupwhai le national, mo le soifua malolo ina ole mawhau, ile su e tusisili, e tālasanga ina le whai o se suenga, pe aiseana le itele ini tūlanga na whaalelei le soifua malolo ina ole mawhau, mai tupe na whaanganga mo ia polokalame. O le lapta inga se whaipule sinia le atu Solomona, o le malilianga ua sainia ma le atu nuu, saina mo le puipuinga o le atu Solomona, e ono anga I ainisi o tangata le atu nuu, e whaatino lo nātou titee, e whaasanga I lea malilianga. Na sainia le malo le atu Solomona se malilianga mo le saunga le mo masaina, e uini atu ngalunga mai nisi o whaipule o le malo, whaapea I ma Australia ni usila ma le United States, o ni popolenga o lo iai, o na ono matala ili whaituto o mo saina, e whaamautu ai sa lātou no whaanga autu whaamiliteli I honiara, peitai na whaalia le pale mia o le atu Solomona, manase songa vare, e le o le autu le o le malilianga na whaia, peitai na tā ua le taifono le komiti mo le sootanga ma le vai whafo le atu Solomona, o le whai unga ua whaia le pale mia, e ui le malo si o le tite e ai o le atu nuu, e ono tula I maini si whaafi tāuli, ma alo na whaanaunga, ia whaalau I loa whaalawa I tele le malilianga o sainia. E ini vaenga le whaitau o whaio le tunu usati te e malosi I a saina, ina ua sifi ese le langolango le atu Solomona mai a Taiwan, ai whaawowo atu I a saina le lua fisfuluiva. Ma ole a tili whaatup teleina ni te e mani ese a inga, ai mai se ole le whaatu tuaina le lau tele ole whainga malo, pe ona sano le taifono le komiti, mo le vai whafo ale atu Solomona. Sa whaamaoni ei whaamaunga mo le asoana na filta o valua whelua se lau fitu se fulu, lau whainga o tangata whauna whaamaoni al COVID-19, mai tutono le atunuu, ai to olima tangata mali liu, wa atuane iaile to ono se lau malilua o tangata na mali liu I tutono New Zealand, a oa afia I le virusi, e to otasi mai Aukilani, to otasi mai Waikato, to olua mai Mid Central, mali to otasi mai Tairafiti, to otasi le tamaitai mali e to ofaa, e to otasi lunga tol fitu se fulu tausanga le matua, to otolu o taivalu se fulu mo na tupu tausanga le matutua, mali to otasi lunga tole iwa se fulu tausanga le matua. O se tasi o whaululunga le kukol, o lo o au fie le au fai inivesi e langolangoina le fuafuanga e tasi tesi ma le tolu piliona tā la. Mo le eletise maua mai le la I totono ni usila, o le company fo e tā ua le Helios Energy. Na whaatuina ni whai pisinisi Amerika mani usila, sao lātou whaasiliseleina na nafi, le whaunga ma le whaatuunga ni no fuanga po farms e mawai le pawa ma le malo si anga mai le la mo le eletise, e mawhai o na mawai le malo se tasi le gigawatt, e matua lava le ngau se le tasi tesi ma le valu terawatt o itu la e mawai le pawa, pe tito safo I ma le 5% o le eletise mo mieina le atunuu, pe ona ta ua le whaatonu silo le Helios, o Jason McDonald, na whaamani e so upo le kukol, na University Earls Hostel, ana tupe le Helios mo ia lava, ai le mo le kamupani, ma o se tangata fo ia nau le puipuinga o le si o manga, na talia I nei New Zealand la na talo sanga molo na nufo mau I tutono le tunu il tau sanga taluai, ina ua langolangoina le New Zealand Trade and Enterprise, le talo sanga lea whaululunga o le kukol, e uia le omanino le taiminei, le tulanga tono la na talo sanga molona no mau I tutono New Zealand. Sa whaafeilo a ina le tamaitai bale mi o New Zealand Jacinda Ardern, I sa sauninga whaale malo I Singapore le afiafio le asolua, a iaila na whainga malanga whaatasi mataitai o pisinisi o le atunuu, o le taimi mumo le umalanga I Ardern I fafo, talo na amata pepesi le COVID-19, a o le taimi mumo foi, wa whaafeilo I Singapore se taitai o le lalulangi, talo mai le whaamai, sei whaatasi Ardern ma le bale mi o Singapore, Lee Hsien Loong. Na whaalia Ardern, o la whaawau bea le malo New Zealand, o na ofo inatu ni avanua e mawhai ai le United States, o na awai le atina engol tamau a inga o le ai tōlangi. Watutu whaatasi New Zealand ma Singapore I se tau mawhainga, e toi toso mai le United States I te tono mali lienga o whaatawa inga, Iena toi whaase e sei Amerika I le lua fisfulfitu, e to o 5 leo malanga le malo mo whaatawa inga, e au fie mataitai o pisenesi o au whaasalalau masui o le matanga luenga o le puipuinga ni usila. E to o tolu nisi o le au malanga na whaamani e le COVID-19 le teimi na taunu wai, ma o le a le malanga Japani.
Sa whailofo ia Adrian le toi amatanga mal whaalau te lenga al Polokalame ni Usila o tangata mawhiona whainga alwenga pe a tāwhawhau mai i Singapore mai mawhiona a matatala le avanoa moni tānu sanga mai lea soli mau me. Sa whailo i atul pāle mia i tupulanga i Singapore sa iai i lea Polokalame po i lātou foi o loo fia awai i le Polokalame e o atu le tolu se lau leo whaingo tupulanga le valta i sifulvalo ma le tolu siful tausanga le mātutua ma sata i lua tausanga o ia o Onga University ma matata ese o i lātou ia mawhaiona ngā lulu e molta i sifululua māsina i tutono ni Usila po o Singapore i lalo o lea Polokalame. Ele o iese tali tonunga le minsta o tupe Grant Robertson o lo otua ia o ia tangata ni Usila o nore si itia le tau so i fuanga mai e lavalo na tali tonunga o lo o malamalama le atunuu o se whaafi tau li o lo otupu i le lalangi a toa o whainu mera sa whaalauloina i le masino Januari. I le tau le soifuanga na whaali ai na o atu le 5.2% le si itanga le tau le soifuanga i le vao te se malua whelua sifulu ma te se malua whelua tasi ma o se si itanga pito mawalunga i tutono le tolu sifulu tausanga e ua valo ia le toi si itia foi ma o atu le 5% pe a whailua foi numero wha maumawina pito lata mai i le aso tofinei. Na whaiel folsanga le minsta tupe le aso ananafi i le mai a yolfontanga le kapeneta na ia tā ua i le ositulanga e whaate ia i le popole o tangata ni Usila i le tau le soifuanga o na umtua a fia i lava ni tangata ai o le tolanga mautinoa e te tau le malo na whae te taimi uma i le whainga o lo o whaaluea na tupe peitai o vaenga o lo o tutupu i laulangi e pe o lo whaatuai o na tau nuu o oloa e oka ma le taua Ukraine wa ati leo na whaapopo whaafita auli ai whaalangolango lava i tangata maainga taito tasi o na ole a whaititia tupe whaalua nisi ai ao o foi i o onga o le ato e whaatau watu waifa leo isi tangata pe o na saunoa le minsta o tupe. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. Sai fōmana mil tātou te nuu leo ngā tutono le nei vai aso le wholaunga, e ai usi mai le whaafonga se whao poponga, i tāna i mea lo o tutupu i lo tātou te nuu i Samoa. O lo whātu ma wina Samoa le la sanga numero lua po le lanu moli, mai polo ingo ana wawao le whaamai al COVID-19, ai ua tala nisi o vaenga o tāpu mo le lua vai aso, e pei ona ua mai a whaalawi loel na fionga le teitai o le atunuu, le fionga fia me na omi me ta awhai le asolu o le vai aso nei. O le ata tala pisi nisi uma mai leo no le tai au seo o le valu le pō, mai le asonga fue o antu le aso to anai, tu watu le luai tu lai te tau ona fo i mai tangata whainga luenga yo lātou a inga, ma toe tapu e loo na toe whewa i nisi lunga le al tele whapea fo i ta avale, i le tau le tu lai se fulu, vanga na aile au whainga luenga ma ta avale tongia, e whaatanga o na whewa e lunga le ala tele, mai i le se fulu le pō, i le ono le tai au. Wa toe te tala fo i le sā mo le awa mālosi, ma wa toe whaatanga o na whaatau e whale o lolo i eile sene, whaata sei ma whale tali mālo ma pāpia. Mai e ui ua toe te tala i lalo le polo inga, pāpia ma whale kalapo, ai wana o le 5 se fulu tangata e ma whai o na whaatanga ina te tonu, mai leono le tai au i le valu i le pō, asonga fua anga i le aso to nai. O whana umai lalo o le sefun ma le lua tausanga, o le o tu maupea o le vavao e le whaatanga ina o na waaia i no whanga whaitele. O so se whaapot putonga e au fia i whainga lotu mamaliu, e na o le 5 se fulu tangata e whaatanga ina o na iai te tonu o le whale, ai so se whaatinonga i whafo, wa te tala atu e le te tau un se lia ma le se lau tangata e au fia iai. O le atu maupea o na tāpunia a o ngā umai le atu no, se i o antu le aso tolu o me matoi lo ai se isi i lo i longa le kāpeneta. Ai mo le teimi nei o le a whaa waupea i a o ngai lunga o peng te whaa ilangi, televise ma le itio e pe o na ua mai an whaa polo kalame. E le swinga fwe o polo ingo wavao mo le atu no le whaa mai, wa te talai o na toi whaa wau na whaia o ta alonga, ai e na o le se lautanga te whaa tanga ina pea i whafo,
te tono fale ia na o le 50 i la tau e awhi ai. O ta alonga fai tupe o fale wha amalo si tino, whapea foita whaunga i mata whanga ma vaita ele, o le ata talo pea i lalo le au whai o tangata e pei o na ta ua mua, mai i le ono i le tae au i le valu i le pō. Pei tai o le aso sa, e na o nanga ua mai a whaatulanga i nei te tala, mai i le se lua i le awauli, a e te tau na tāpunia i le valu i le pō. O lo tu mau pēi lalo le polo inga wa vau le COVID-19 furuiva, lo na vaenga lua, le whaata ua pēa ma le wha malo si o le whaio talifafonga, whaali le pepa tui no whanga umai whewa i ai, ma whaata ua le tū vāvā ma le nofa vāvā. E le te lua mita e pe ona whautu e nai le atu noo, na wha ai ule saunonga le tamaitai pāle mia, e lona wha lau i loa i o tau mawhaingo swinga o polo inga e pe ona a mata atu i le so, ma ngai atua i le wha asa o loto lo le atu noo, mai le saisei tia i polo inga o le wha mai, a e soi fua loa te soi whanga, e soi fua whaatasi, ma le COVID-19 furuiva. Ua ta oto se fōwhanga le tuanga i a fia whilo i atu le tu malo ngangai fo mongo numera lua i sa vai. O ni tā penpenanga mo le sāu ni atua i se aso e whaatūlanga ina. Mo le toe sa i lio se sui momoe mo le tu malo. Ena ua tu malo le a fionga sui whaipule, le a fionga va ele pa i a awa se kuini, ma awa no ailo na fo i le kāpeneta. Sau no le a fionga te itai o le tuangai, le a fionga atu le epa lupe soli aisa i lele malia le ngoi. O le tu malo ngangai fo mongo numera lua, o le tu malo i chapipi. Peitai o se tūlanga le leitele, e na waswia le malo i le temil nei se whai aise swinga. O le tu malo ngangai fo mongo numera lua, e to a lima sui tau vāna sa i lia na fo le tu malo, to a wha sui le chapipi, a na o le to a tasi le sui le fast, lea na manu malo mai ai lea fionga ma ele. E tōt se tau sanga o se talavou ma le pitonu o si o whanga i whale lantai. O whaamau nie mai au a paulongo i Tino Filipo o le sui komisena o tanga ruenga o leo leo. Na maliu i le aso tofi o le vaiaso te nei a o lumana iai le whaamana tuina o le e seta i le antunu. O le talavou o maliu whaamau nie au a paau na anga i e whangota peitai na malemo ma maliu wai. Ai o le aso le valea na toe mawailo na tino maliu. Wa whaamau nia mai fo ea ua paau, wa tau fia sa ilinga leo leo sa whaia inisi fo o talavou to lua, na leilo lo fo le sami mai sa vai, ona ua silinga tani i seu se tau mawhainga. E le fast full valu i tu la, whaamau maunga tanga rengal se fua malolo i na mole whaama i o le COVID-19, na whaamau ina mai le tu la e lua lea wauli o le aso to nai, anga i le lua i lea wauli o le aso ngafua, o lo whaamawina ai le tolu se la wono se whamale lua o tangata fau le atunu, na a fia e sia mal COVID-19, se whamale 5 i lantou o lo o whaano fo e se le whale mai, ma le toa wha o lo i le potu tingai na le ICU. To tasi le tama fitus futol tau sanga le matua, wa a toa i ele se whamale tolu i lantou wa maali liu, i le wha mai o le COVID-19 furuiva. O le au mātutua o lo mai taua i wha maunga, o lo o anga i pe i na maali liu, e na wo mai le wha mai i lau whanua o le atunu. O le tu whaata singo tangata sa moa na mawhai o na wha mawina, tana mai le aso se fulma le fitu o mati, wa wha se fulma le 5 fe ono se lau, ewa se fulma le ono. Wa wha mai se le fionga le tamai taipa le mia, i a ingo i lantou uma e toa se fulma le tolu, wa ma o mauso i fua, ona o le wha mai o le COVID-19. O talafobia mai sa moa, man wia lava singo le nei aso le tātou o tunu, whaasoi fuia.
Tato pese le nama ya mauto tasi male tato pese ana le aile lofa se manu o te leona. Ya fatalo fatu foi mo lato u malava le o lunga pe o tato Facebook live fa pe foi lunga o tato YouTube e fatalo fatu ya le na foi wato mai atu tato telefone mo Samoa ya longo pu ya li pe tato wato me se foi tato telefone ya ile nei foi tu o le kelope o tato o mawai fe la volo mo mai tato fa salonga ya mato te fatalo fatu si fo le mo ya ole ua luas fu mal fa minute ua te eli tu la tasi ya manatu o maua pea vano ila tolo fa inga luenga mfa fonga mai ya tato fa fianga su fe filoi ya nga foi tato musika ya maua foi se fasiringa malosio ila to o nga lue puno wa ya me se foi o nga lue ya wala vale tau singo nai fa nau mana ya inga le fo ua fa no watu ya ole wa amata na tu ua fo ya on neva yaso ya male la fo iva yaso ya fa ye malolonga ya tato wa ya Samoa ya na se mai ya tato tato lockdown ya pole tu langa fo le numero lua pole lanu moli e pe ona masanita to ni New Zealand ya mo ila to uma e fatalo fatu ya limu fonoti o lo mafuta mai no tato Facebook live ya fa pe foi le sunga ya kalolo ya mai la to uma Erika Maoe fa pe na foi ya penina ya ma perise fa talo fa foi le tina ya perise por le loto mama tavili ya ma le fa na lo mafuta mai i au kilangi fa pe foi ya Teresa ya unga po na mafuta mai ya fa talo fa tu tato proclame ni ta ya o le ne ya oli ya au na tu tato pesele mai nato brothers ya e fa no file mo foi ma woro fat foi mo la to uma lo fe ngai manga wenga le yaso Tele tau shango no fo ma fa chali chali ma fa alongo longo ile ea Safia mawo si tagi Beto mawo so ua banoa Se ifa amala malamai Lea ea sa ua masala ua mafuai Lea lava se mea leanga ua ofai Ua e turia uma e fai mai O te toi sau isa la fai Ele ai o sau ngana Na o sau lava ai fo so pasi se le pasi male va Teire o te tue fia mana tua o tama o le motu e le tue fo i fa alua Awa e te tue ma fau fau mai i a te au O se ilo utusi o te le tue fo i atu Ua ola uina lau tusi na la fumai
sola leva oe we watamu we watamu we so sola leva oe wala fatima ila wole matie wala fatima ila wole matie wa faya yo gatiti wala fatima ila wole matie wa fatima ila wole matie wa faya yo gatiti awe watamu we wa so sola leva oe Haya lo la lele, tele tama, pia avea,
fai se e tawai au va ai tau na fai sa o mai alu o aso te iane furi tu mai chele mana ate na papolo na oye se tasi welo fai ai awale fefe fai mai sa manatu ua e fuli tu mai au tu ina tu ai e alu te tamu tunga o mana o na ule pea o lo sao lo tonga wa e lo alu mei mafatia i se ua fai o e matia o la la to fa Italia Atamai, e foi la uma ai, a ole aso, e moatu, toeo o mai. E puna mai pe, mai mani, e lofa na fai fantasin, oli atu, o fofoga, naya biti. Ayui lea, o no sa, mai na tanu ilang alo yung faiva o tinofo matapuai ilano lang matalan suwiya yung umatan ako le faiva to ilano masiyasi kele mana ate na populonga se tasi mai la fai ai awane fefe fai mai sa manatu ua e fuli tu mai a tatu uina tu ai e alu te taunu ungai o mana o na ule pea oi lau sao le tonga Pai yo alo nei mafatia I se ua fai o e madia O la la to fa Italia O lea wa toi lua sifurmatasi minute o na tālea o le itu lai lua, tāle itu lai lua wha uma foi lea ma whaangata la tātou tautua whai pesa ia o lawa lea so whareile e whatalofa mo i lato uma. Ia, malo le fōlau. Ia e wawa ai atu foi ma whai tau atu i tele foi o nua o pena fsota inga i le tūlanga e pēna iele nei aso. Ia, pe fōringa mai e 5 se lau whāsuma le fitu ia tatou keise so lo i tutonu o le whale mai. Tono whale mai o i tu malo. Ia e 5 se lau whawhitu leo whai o i latou. Ia o lo o i tono mautanga se ngase. Mai tonu lai Wellington nei. Ia pe fōringa mai e se fulma 5 ia ngase tono le lamua Wellington. A le Heart Valley e se fulma le valu ia ngase o lo i tono o le whale mai. I lono winga la. Ia e fōringa mai o lea lava la e whaititia ia i tau whai o i latou o lo o tinga ina i le wha mai ma watu i whale mai ia to tele lava le whai tau le vao le iwa afe le se furu afe i le aso ia o lea lava e isolate le whale ma foi le mai le o matongo fitia i latou matoi manuia
le lava o taunu ia tatou walaanga sa ei tatou wola whaatasi ma le whaamai ia a o tatou ia le fo i whaalongolongo atu tatou telefone nei pe on Saunia Savalina ia le whaanono fo i pe a whai e o fo i le masina fo ia me le o fuafua e se furu mon tupu afe ia li un tama i tau si mai ia mai latou fo mai o le a fuafua lava e whaao ia sa latou solo te e le tūlanga o tatongi ia ma le tūlanga lo ia latou ngā luenga ia o tinga inga ngā luenga e la iti tongi ia le whaina matala noa tu marid tai au tūlanga fo leo le tonga tālu soifuanga wa iei nei ia ai fuafua lava e le o loa la po fea ia po o le whainga malo ia po o le tūlanga fo i olo o iei le lalolangi ia ma le tele le crisis le o iei le lalolangi le teimini nei ia ua tele na whai nai le tele o tangata ia ma whai nai fo i la tau i tongi tono ngā ruenga ia ona o le tonga tālu soifuanga e mese fo i o le tau singa o ainga ia tatou whai maari e pea wa e tani tonu ia o le alava le mwhaiutu la fo ia i tatou e le atua ia tatou fuafuanga ma me whai tono tatou ainga le ngata i leo tono tatou i kalisia ma tono tatou nu ia manuia tele le whasausonga le tatou nu to se furu maleiva minute ona tale le tūlai lua ona whamuta fo i leo le tatou au nanga ia matou whawhiawhia tupea whatalo whatu i latou i lunga o wala tele vave me se fo i latou o lo o whaingaluenga pea ki mai le na le tio mwhalongolongo mai tatou musika sui whewhiloi ia awa lava le tautuaina o tatou atunu. She waka ka wa sao ya o feel for kuri kuri oi o le ma wai fo sao moi tu so ya sao ya she o le va ona o msia o alu o le pole mo sao moi o mitia o la dia le ala so mo nga ku she waka ka wa sao ya o feel for kuri kuri oi o le ma wai fo sao moi mai le atua le atua oli oli ayo mana o la upele o ya o ya le fiwele pa ngalo Feel my say it's hot,
La upele e wa ole lava nei mautala waso ona fai e nei tangata I lo uholanga Peana e lo une alofa Iaso umalava Tongi ia sauma Pea faie Pea iso anga sala So se ia lafo I funga Va a tele Lo ualofa o tele tau fia Mo oe la upele Peole manino ole moana I lo une anganga E tasi haelasi lo une au eo ole faavavau Tinga ole o ona o te tau mawhai lava Ia malama lama Mea umasata tala no ai Ole a o whai O uma whau whaunga Ua sau tua lasi O oele lumanai Ne i o oli oli Ai umane Leo se mea moni So se ia lafo I funga Va a tele O lo ualofa o tele tau fia Mo oe la upele Peole manino ole moana I lo une anganga E tasi haelasi lo une au eo ole faavavau tele O lo ualofa o tele tau fia Mo oe la upele Peole manino ole moana I lo une anganga E tasi haelasi lo une au eo ole faavavau Tasi haelasi lo ne au eo ole faavavau Ua toe se fulu nei minute o na tālea ole itu la e lua Ia pei fo na fai atu tato o nanga le fo o maji ui o le tato o nanga ia lo fatu ai foi le sunga ia sefa semitone o lo fere manga luenga mai se fo sunga ia molia semitone ia fa talo fatu ia fo le la au fa fili fa pe foi ia le sunga ia sa anga tu sangi mai la to uma sunga ia Jake au va ma le ofenga luenga sunga ia swani mai yava lo ma fai na ma futa mai Ya, malo lava le ngalo lua ia te o tau le sunga ia palteso, fa solo mai lato uma le au whainga luenga,
o tono fale company tono fale whaigaluenga ma company ia mātou whawhiwhi atu o le fōua o mai teimi e whaamuta i le tātou programe le nei aso ia ai alu pēr tātou whawhiwhianga musika tui whiwhiloi i lunga le tātou Apple Samoa Capital Radio wa lava le tautuaina e luas tātou o tunu i le luas fuma le whai tūla i le fitu aso. Ia ai mo le teminei ia mātou te whaatau whaatu li tātou o tunu tātou musika nei tātou tāpai fo i taiau li tūla e fitu i le taiau ia wa lava le tue whaua wina o le tātou porokalame ia wa lava le tautua whai pēr si ufonga o le lau mua i Wellington i lona o fisa tūtonu le limas fuma le tasi man Kevin Crescent i Porirua. Ia mo le teminei ia lau whainga luenga mai se foi le pule mo lau whainga luenga Samoa Capital Radio mātou te whaatou whawha soifu atu le malo le tātou o tunu. Awalo fatu foi i le sunga ia whengau ia i sila ai me se foi i lato uma o mafuta mai i lunga o tātou Facebook live. Pelele taloa i whea e maau lava i le vai e pe o upu o le muanga ngana. Se ilunga e te mo i lo whala pe malulu te mo e mawhana whana. Pe o whea o le nei lalolangi e te au maua i te mana tua lo tunu moni. Se ilunga e te toe fo i mai i le lau ele na fo i mai e le tua whai mo tofi. Samoa
lele I fea ama au lava I le vai. Tauina o se siu sa fua matala Wa mo o mawhaana nau ia I leonanga Wa o se la au tu ta si e wha mai papa Ai na o lea tua ma te si I tia lona tūlanga E tale ni lene Ua o se pepe tui lo ulima O te sapasa pai o male wha a mauni Le musika lava o lo ule tuafi Fia whaia e lo uloto I lo ua tua O mangoto ai le I mafo ai ala le mafua Lo ufa a moe moe ngawana u oe lava Te wha a tau taia ina ne ilia ina ili ala Te tale ni lene Ua o se pepe tui lo ulima O te sapasa pai o male wha a mauni Le musika lava o lo ule tuafi Te fia whaafutai I la o tau lango lango I so utau mawhai Le wha moe moe le nei ua tangia mai O sa utau tua po I lea o te au au mai Le tale ni le nei ua foa ina Ua o se pepe tui lo ulima O te sapasa pai o male wha a mauni Le musika lava o lo ule tuafi le pongisa wa sao le lava mongoto atu le la nai mai o kua kuanga rosa o alofa taulangi e momoli le matangi tala noa inunga o au o le langi ta u ulima ma fola ulau ma tala noa